রাজনীতি যা যা রাজনীতি হাবদমান যা যা আইডিওলজি যা যা না হামংনা নাসিকে রাজনীতি খাই ফিয়া মামা হাই গতনা তো আগিনি সিমি তাবুক জরা আপনো বেলেকে সাজাকি আং সেলাং যাবো আদিনি তো খনাকা তাগলা যেটা ঘটনা মানে আদিনো একটা পার্টিনি প্রোগ্রাম দङ বিজেপিনি প্রোগ্রাম দङ একটা জয়নিং প্রোগ্রাম দङ খনাকা বুকরি হল হলে আমন পরিণক্ষা যেভাবে বড় ফাইলিগতা এটা প্রোগ্রাম খাইকে যেভাবে প্রোগ্রাম খাই নাংমানি আমাকে সামুক জায়গা দলকে দলকে যাতে আগেছিল সুজা খায় বড় ছিও যে তাগতল সংগঠন সামনে বেশি স্ট্রং সামনে দুর্বল আবার যতন ছিও বড় গছাই মানো ওকে বড় না হামকে নুক যামান তা তাবুক যে মানে মতে বড় রাজনীতি কিসা হামিয়া খাইয়ে অন্যদিকে টান খাইনি অমহাই নুক যাবো বলতে প্রোগ্রাম খাই তোমাকে প্রোগ্রাম ফাইদি সুস্থভাবে ফাইদি থানি কিন্তু যেভাবে বড় একলাগে হকে ফাইলে মানে আমি কিন্তু বেলায় খেয়ে মানে রাজনীতি যে খাইমেন দিকে আপনি চাই হাই নেই চাই মানো বড় হকে ফাইলে কে আগে রাজনীতি খাইমে তো আগে নুকা কিসা মিসা আং আবো কোনিয়া গাম পরে কিসা মিসা লাইবা পরে নুকা যে কেমামা পাবলিক কেমামা আংকুরংনি বাইরে সবাই জাখা কাইসা নিজন মাত্র স্কুটি কাইসা बोरै नै खलसा सबायजाका पाब्लिक আমাকে सुनुखा उनके बेलायके तुम्हाला जा थम थम हमने जतने एलाका बासे किरिजा उनके आगे रगबो नुखा आईपीएफटी बीजेपी सभा तंफरबो दल कासे बिसिङो बुलालायै माने बुलालायै जार दल कासे बड़ किदि सरकार दं उनके तंगमानि आगलबो बड़ एलाका सेगमानि तिना बड़ बुलायमेन माहाय नुखा के एलाका बासि दं आबो बेलायके साबाय आंगै न तिनि जेबाबे sini borok thamchangai jemon CIB isu phaikia NSC isu phaikia bubagra thamchangbai koikangke o sujugno mangkha borok je walai bulai hamte ani bebak thamchao phai bubagano phai ekdom ekta peaceful area hanei bulagati tagodora tai jombujala subdivision ni mangkha o jagate isha tini je gotanang mani abo ekte rajnitik ekta চক্রান্ত jeske pono ekta rajnitik no jeske pono borok rajnitik ni subidan bagui boro amaike hanya খাইয়ে রাজনীতি ফাইনাनै আমাই চেষ্টা খাইना सुनुगो गाबोन जागलो जों खमान लगे न अरनि जे MLA बंगना बिसेस कल थांगे जेसें मासे एलाका सामालने চেষ্টা खाइया इनका सामल बदखा इनका आबो पुरा सेंटेन दिनो थांगे एजीपीयू बेसो थांगे बा उसी बायमालै कक सालाइका परिस्थिति न बाहायके आबोनो गांगो तनमान एकदम शांति परिवेश आके बाहायके तनमान आपनो मा सालाइका तिनि त्रिपुरा मथा आसनियानि सिगां बबागारा फानिनि सिगां जे अnya आबनि कक सालियां जमजला साब डिविजन बा जमजला ब्लक नि बिसिंगो जे तंगमानि जे असाबनि परिवेश तंगमानि किन्तु बबागारा फायै थामचा चुवा परे एदिसि हापांबो फाइका फामिनि आगलो हठाৎ के एकदम एलाका चेंज माने अमायकेन थाका वालाय बुलाय तो करे नि मानो ताबो आगे तुलना बाय ताबो नायखिनाय दि एरिया वा बाहाय वालाय बुलाय करे नि सेमन कापुरो को एसडीएम बा डीएम कक सापरो बरो मा साका ए फाइना परे तिनि वान समय जे आतुमसाके जमजला साब डिविजन आसके शान्तिनि परिवेश किफि फेन का अ जागा नुक जागो जे ओ शान्तिनि परिवेश जे तंग तमन आपनो एक्चुअली केना नांगजागो ताइ केना जाके पाब्लिक दिने दिने जे मासुमुसु तमा पॉइंट जे ताबो बुबागारा थामजमानि फाइ दं आपनो बाइके केबांनानि मेन के तेकिसा दङ जे राजनीति बाइके खाइ सिनि जे दाबि दं माना नाय तंमानि हनै जतन साबोगाना आसा खाइ बिसास खाइ आपनो बाइके सेपामबो एकटा नाहामु नुकजाबो हाइसे यां कक साइड दङ सिनि बङ दाबि हनै यां काके राजनीति न सिता लामा तालांगै दाबिना बाइके कासन आबो काइसा बाहाय नुकजागो जागो माहाय इनके तिनि जरातै जे गमानि एकदम किरमा सिनजा हायो पर ताबो किसा नर्मेला सपाइकानि साइमानो इनके मिया बाहायनो ठीक उसानि गतने परे मिया मोटामोटी कक सालै एकटा शान्तिनि परे किफलै फेका माने कोनो हाइलिया के राजनीति तो ठीक আছে सोंनुखा आगि रगो बनुखा राजनीति किसा मिसा माहाय ओंगै मानो किसा मिसा ओंगै माना बां कोन हिया किन्तु राजनीति जे जागा गतनका अरन पाइखा राजनीति जागा तिनि गतनका खनाना आंतिसा पाल्टा रुई खाइनाय आबो राजनीति किन्तु माहाय माने उचित दिया आबो साबसाया राजनीति को पर्सनल लाइफ पर्सनल
लाइफ तालांगै पार्सनल दिगी तालांगै abo khaimani abo sai hai hini ang sana mo abon yagulo tini nupika mia je bong ni ogota nang mano tesen anya phakya Christian je minister bong na bikas Debbarma bo khosomba se bong na MLA kok salajak khanamani gotana sigama kok sajak a gotana pore kok sajak kini khanam angka abon pore nukkam bo family yagulo jebebe tewisya area nanya ni phaye যেভাবে হইলা মানে যেভাবে পরিবেশ নষ্ট খাইনি চেষ্টা খাইমানি অলস মুখা কাবনা কিফিলতেই জমজল যে গতনাংখা আবো বেকার নানি উচিত দিয়া নং নাইকা গতনাংখা উসাঙ্গ গে মিয়া মোটামুটি যত এলাকাও যত না মানে লাইকা ঠিক আছে গতনাংখানো গে তাও বাহিকে যে গতনাং থাকা তাও বাহিকে কাহামকে তংনে আও নাইমা জাগো তেসা কিফিলতেই ফাইয়ে গোबां পালগনি বাইক সবাই কালাংখা অংকরক माने तिजाक अब फुनुगै दमके लेखाबानि खानाका गाबोनो अब किन्तु बेलाय खेसाया कालेबानि हनजागो गाबोनो बेलाय खेब सेबसेलो पाब्लिक आबलंत बिसि हामजाया गाबोनो ताबुक तिनि अरने आमचे MLA थांगै आमचेयो थांगै पीस मीटिंग बतिनि ओंखा पीस मीटिंग ओंगै आमपरानके एलाकानि MLA जतबाय कक्साका जाते परिवेश एकदम शान्तिके तंना बागै वाला बुलाङि आवै কাহামকে তংনা বাকি এলাকানো নাচুকে তংনা বাকি না তিনি আমচেন পড়বে কক সালাই তাবো একটা পরিস্থিতি কাম জায়গা হনাই চাইমানো তিনি আপা কি পিচ টপ লাইন আবো কি কাম আবো তং জিন সারিগো কক চাইমানাই যতনে বিজি তাবো MLA বঙ্গনা বিশ্বজিৎ কক সাকা পিচ মিটিংও আনবে খবর যা Piawani ekta assembly ekta committee tongo estimate committee oro meeting tonga bai ang peace meeting thangmaliya peace meeting to kamlang kana jate peace meeting tamba jate je kono rase to khaidi mano jate kono gotana ngiyate ke bahike khaleni nachuka tonani elakano kono je poribesh tongo nachuka tongi gonogling yakeke tonani wale buling yakeke tonani abono meeting ko salajak na haima tongo ang sarego jotomai kok sawi bahike kok salai kam hainane ke jotono sanamo chongo যার যার পার্টি খেদে কোনো ইয়া কিয়াবা রাজনীতি খেমা জায়গা যাতে পাবলিক যারা জনসাধারণ নেই বনি ব্যাঘাত কালাইয়াতে রাজনীতি খেমা জায়গা অনেকের সঙ্গে কিন্তু সাবো দুকুমার খুব বেশি পাবলিক দাও গাঁও হাইকে আমছে গতরাংকে সিন পর হাইন টাঙ্গি চানাই মান টাঙ্গি চানাই বাকি বন বেশি অসুবিধা আঙ্গো আবার যাতে ইয়াতে আবার মানায় নাই যত আমচেনি এলাকা বা শুধু কাগজলে বিধানসভা সিমিয়া প্রত্যেক আমছে মাছ হওয়া Omai jate gota neng yate, naik thok ke jate hayate. Ang meeting kainin thake meeting kaidi, kuno omai wasung tathane je, ang kuno mungsa kainin ni. Ke boni je to mungsa unge meeting ne je system kainin ya ko system mungsa ko, bora ekta wasung. Meeting ne mungoi, elakano bahikan poribe nosta kainin ni. Aba simi se nungsa ko. Aba ni to sajeng saita ka, boni je sungnu kai 2018 pore kainin ya gulo bo, omai ke walai bulai sungnu man. Ke omai do culture kintu বেলেকে চায়া ফিয়া যত রাজনীতি খাইনো বিসিং লিজাক মা চায়া মা সমুসো মাই দং জেসকা পর রাজনীতি বুং ফুনুগই একদম হাই গতনা খাই হামিয়া নষ্ট খাইনি আবো নুগা হইছে আবো বেলেকে চায়া আবো যারা অপাতি তংনাই দংনো মা সানাই অমাই বরং চিনবই বরং কাহামকে বুজগই বা নাকে পাতিনো তনিয়াউই যা তমাই নষ্ট খাইমা যা বড় রক আমাকে নাইকলান দরকার নি খাওসং Kalau apa di mana jadi itu kalau oke itu mungkin political party di Brahma juga itu bergerak saja. Mia kok salakya SDPO tai usibai ang nijo thangka tai kagozana MLA batongo salakya case ton ka booth sai ke police ni department tibo ekta case kan disau samno goi case ka tabo saimya piaba case nja ke case ngai abono jara case ngai bono bahi khainai ba সেতকি জনা পুলিশ বা কাহামকে আপনি ইনকোয়ারি খেয়ে গতনাং মানে ছয় যে কেস কারণে কুবি দিয়ে আবার জড়িত দং আবার পুলিশ নানি নে সেতকি দङ আবার নাইমানি আগন বাহেং নাই কেস বিয়াং দিকে সইনা আবার নাই আঙ্কা সাব কেস রক আবার দরকার আমাই হামিয়া সিদাকে তো এফআইআর মাখাই নাই কেস নাই পিয়াবা আমাই কিনা নাঙ্গো जों প্রত্যেক গতনাং মাজা সংনুখা যে বড় ঘটনা করে হাইনা না নাই সিমি পলিটিক্যালি লিজানো নাই বা সাপোর্টার নাই কেস
इनका आंके सामान क्या है केस जे बुलाइनाय जे आसल घटना जड़ित दंनाय अनेक केस रेडी नो डाउट जदिनो बहाने सामखाके ब पानिशमेन्ट मानानि दरकार इनका अमाके रियान बागे म पॉलिटिकली तेबा हाने दिगे सगमान सोंनो जे अनथ केस करानाय जे घटना करे बिन बेखाता वासनाय आं अर घटना केस करे तेबा आन मुइ केस राख अमाय रक्षण कमागो नगो जाता अमाय हियाते इनका जारा पॉलिटिकली खानाय बरग वासना दरकार अ घटना सासब जड़ित दं आबो नायनो केस नानि जे केस मा चाय सामखाके तो जेखुनु पार्टिनि बरक पानिशमेन्ट माना दरकार गमाय जाते हियाते पानिशमेन्ट करे काके अमाय तेबो बर खायनि साहस संनाय तेबो खायनाय केस तो हाके काहामके नायकुलै सासब घटना जड़ित दं सामनेते घटना आबो नाय कोनो राजनीतिक नायवै आबनो जारा नायदोंनो एरेस्ट खाई पानिशमेन्ट होनानै दरकार नै आं खावसं tahu Mothani pasti ko busy bisa Mothani pasti ko case ruin itu kan case ko dulu pokoknya case kan tahu Mothani pasti ko case besar mana no kamu step lah apa yang harus जों नायनाय केस माने बु पोजिशन दरकार साबसाम दरकार नायनाय जदि न केस बा एरङै हारि दंहाके जों किन्तु आथुक तया जों सानाय जे खायनैनो नों साइजों साका पानिशमेन्ट होनानै पुलिस प्रशासननि उचित फियाबा हानो अनथने केस दियावो हानो गांगां बगनो सुदो बीजेपी थेकेरि रेखा बगतना जड़ित दङ गतना दङ हनै हाय रेखाके किन्तु अमा हेंगलाके जों आसुक दंला जों आपनो नाके आपनो ताम हिसाब नाय जों सिरि खंनाय जों गणतान्त्रिक पद्धति जों जे खायनो माने हायकनो खायै जों आपनो तांगे समाधान खायमान बा सेनि ककमानाय केस जों एकटा जों सिरि खंनाय आन्दोलन खायनाय नागा थाना देबो सोंनाय आव बाके खायमान आबो सों नाय দুজনেই দিব বেলেন হামবাই नोंनि चैनल न जों दिनै टीएसपी न रिभाइव खायनानै उद्देश्ययै प्रेस मीटिंग एवं म प्रेस मीटिंग नि माध्यमयै जों त्रिपुरा सरनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानी नेतृत्वे थानसा उंखा तिप्रा TIPRA the Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra ha Progressive Regional Alliance abo goto एडिसी निर्वाचन त्रिपुरानि कोनो रेजिस्टार्ड करिबाय रेकगनाइज करिबाय टीएसपी नि एफिलिएशन बाय निर्वाचन लरेखा एवं एडिसी पावर फाइका ओ कचारो आं कक्थाइसे सानामु जोङो टीएसपी बाय रिटेन एकटा एग्रीमेंट दङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालाययाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालाययाय न त्रिपुरा मथा आलादा त्रिपुरा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुई ते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिम्बल सर्टिफिकेट इश्यू खायजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो चिनी थानी ताक प्रश्न जनगण सुङो त्रिपुरावासी सुङो जे लैंड त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै जों जे त्रिपुरा मथा जुगदान दिमानि चिनी बुबाग्रा जनगण नि थानी एकटा विश्वास जमा रेखा जे नो कम्प्रोमाइज ओ इश्यू न तुयै कोनो कम्प्रोमाइज होंगलाक अब महाराजानि अब साराब साका पयला जाति उलो पार्टी आबन परे कोनो कम्प्रोमाइज खाइया बसाव रिटेन राइटिंग कमिटमेंट सारा के बे खाइया एनिवे एकजन सुप्रीमो त्रिपुरासन सारते दलनि सारते
bo alochona khaini mano kintu porborti somoyo जों नुखातामो constitutional solution. What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo Maharajan thani chang clear malia chang constitutional solution obo. One last fight 2023 Bubagra Sakha 23 pai tong. Anyway 13 jon MLA ungka bidayo nini MLA bisingo chang tang nukha Delhi thangi alochona khaika Amit Shah bai Assam Mukhyamantri bai thang salaika Himanta Biswa Sharma bai tamo salai phaika Bubagram thani chang khanawa 2 masono mannai 3 masono mannai kun purukai chawo kus na kus Tipra sako ham dega Tipra State Party tabuk sung tongo Tipra Motha Party no je kus na kus di bagito chang orwa agreement khailaiya je agreement mule nang a issue korikha aboni proman last je Bidang Sabha LUP ni boktobbo ja ang Modi ni big fan Tipra o ang oro divide naiya dibibokto naiya arono poriskarung daga je Tipra land sanya orwa Tipra Mothani kormi ba netarok thangsayo tagbo santongle sini proman on record assembly o bini boktitano norok tagbo recording chalokai khananai je bo big fan LUP Tipra land sanya কাজে ত্রিপুরা সানা এইভাবে ত্রিপুরা মথার ঠকাই মানে বোকা সানাম মানে আপনি তীব্র প্রতিবাদ জানাবো ফলে ত্রিপুরা মথা থেকে বাইরে শতে শতে হাজারে হাজার হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাকি যোগদান দিবেখা जोंहाबो जानानै नांगौ जोङो जे DSP नबो सोंना करे ত্রিপুরা मथा पार्टी जों DSP रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इश्यू ताकबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे तेके जे कक सानामो जोङो जे नंग चैनल नि माध्यम तै आबो ता मोनगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা ওর ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মথা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজেই এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ তঙ্গ 17 জন তঙ্গ এমডিসি রংক চিনি প্রশ্ন যে ডিএসপি নি অ্যাপিলেশন নং যদি জনপ্রতিনিধি নং নির্বাচিত উই তংখাঙ্কাই ডিএসপি বাইদা তংনানি না রিজাইন দিনানি আবচিন প্রশ্ন ডিএসপি রিজাইন দিনাকাই নং রেডি তংনাকাবা ডিএসপি ও তংমানো সসম্মানে जों তন্নাই কিন্তু যারা করাপ্টেড বিভিন্ন অভিযোগ চিন্তানি ফাইও जों করাপ্টেড ন ডিএসপি ও দায়া যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাইর সম্পূর্ণ আহ্বান খাইও অতি শীঘ্র ফাইদং সিনি সম্মেলন নাই সম্মেলন মাধ্যম তৈ जों ডিএসপি নি ফুল প্লেজেড এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাই ডিস্ট্রিক্ট খাইনাই এরপরে ব্লক কমিটি খাইজানাই দাসি দামতানি কিছা খানারি সিনিয়র এরিয়া ব প্রশ্ন খাইজানো প্রশ্ন খাইजा या बा टीएसपी तो आगे नहीं तो रिवाइव खाने नहीं फिर उनका और जगह जो टीएसपी ने जागे नहीं तांग फांग रोक जो फाउंडर तोंगना रोक जो मन सुना सुरन देबरमा बा कहते ही का दाबुक जो प्रेजेंट एमएलए तोंगना है चित्रों देबरमा ये बड़ो बड़ो दाबुक तोंगो ना बड़ो की ओ दाबुक टीएसपी और करिए आंसान जरा त्रिपुरा मथा पार्टी देखे बंगनी एफिलिएशन बाय जरा एमएलए उनथाका जों तो आपनो बाद्रुइन साबले आगे तो आंगो कांग्रेस खाई फैमाबले बाबो कांग्रेस दंबाबले जों तो कांग्रेस या त्रिपुरा मथा पार्टी से फैयो ताबुक टीएसपी तो आंको दिन खाइयाको किन्तु तांगे आंता टीएसपी पक्षे माबसा ए टीएसपी नो नों रिटर्न एग्रीमेंट उंजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं त्रिपुरा मथा खाइनाय हिनो
नों INPD निबो खाइजाक अबदैहाय विभिन्न आंचलिक दल बा CPM থেকে फाइनाय कांग्रेस फाइनाय खाइजाक माने जाक बरक जारा जों गाव रिभाइभ खाइदानि केव फाइगान खाइदा अब बंग बेपार जों ना खाइदा के जे बरग जे तिप्रा मथा बाय जे TSP एलायंस थिनि स्पेसिफिक लैंड इशू नते कोन एग्रीमेंट दतों एग्रीमेंट लैंड तिप्रा लैंड गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर एड खाइरिगा যদিও চিন অবজেকশন দমনি যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উইথড্র করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই किछा जे एग्रीमेंट रिटन रीड आउट खाइ खानारि माने पब्लिक और सुजाक समय एग्रीमेंट ऑफ यूनिफिकेशन we the undersigned signatories of the regional political parties on being authorized and empowered for and on behalf of parties namely the indigenous peoples front of Tipra in bracket the indigenous progressive regional alliance Tipra and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra Land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipraha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipraha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood when such national party or parties give assurance shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Kleiner Chittaranjan Debbarma, President, Tipra Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tipraha, Bubagra Pradut Kishore Manikyo, Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. जो एग्रीमेंट मते कोन कोक दनार जाखादा हजरते एनो मुककरी और एग्रीमेंट क्लियर एंड कैटेगरिकली ना हम साजा 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি
फाइनली अब बागै नर्थ एशिया पार्टी ने रिवाइव खाइना थाङै दं Single party. ال سيستم ده في كمان تبعي TSP ماني تقريبا senior saja orang kalau politik itu kan Sridam Debbarma atau Dinesh Debbarma Tipra Motha ya dari TSP kita harus tahu Motha bayi TSP ada tu kan beberapa Motha tampil actually ঠিক টকাব টিএসপি পার্টি যতন শিও তে পালে নিশ্চয় পার্টি আফরোত অ পার্টি তংফরব আইন বিধি দं একদম গোजाम পার্টি টিজেস 1967 পার্টি খাইয়ে সবা খাইমাং যেনে এডিসি তাবুক যে নজাকমানি আবনো সবা খাইতো ভাইকা এনকে অমাইকেন দङ লাইবमा সিজাক 1978 election of Kebo passing Maya, Sergeant MLA, famous of my Incono, my cousin party. Upon Pore, my party power of Pine Pore, TGS, by Apuro, the party Tomei, up a milli Pine Pore, Ozaro, Bijarankor, Tine Sukti Kait, in the ship to Haka. Bob party president on the Gosatonka, I am the party. Apurbo কিন্তু টিএসপি হলো ভাই একটা পার্টি কা আই15 নি কাগৈ কে নুকজাখা বেবা পার্টি মিলিউইন একটা বুবাগরা থানচা মা জায়গা ভাই যত থানচা একটা পার্টি কা তীব্র মথা পার্টি আপুরো টিএসপি বলদি গম থাকা অলদি মহারাজ পার্টি অলদি সারেন্ডার ফান হনমান বা ওরা থাঙ্গৈ মহারাজ মিলিউই একটা পার্টি খেকে তীব্র মথা পার্টি খাইকা আইএমপি দিব তাবুক অলদি মা জারেঙ্গৈ Motha by একটা পার্টি থাকা কাবো তো উচিত রিজনাল পার্টি তুগাঙ্গে তো লাভ করে जों বাইকা থানচং মান হনিনো সব সময় হাকে ওয়াসুলাই তিনি বুবাগরা থানচা नै সাवै আমানে সেকাং যত বড় চেত লাইকা থানচা দাংমান जों যারা তংনাই বড় যারা ইয়া তংনাই রব চেত লাইকা একটা পার্টি খেলাই মায়া বুবাগরা ফাইবেন ইয়া গলো থানচং লাইকা কে তিনি থানচাঙ্গে অলরেডি আপুরুত যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট অলরেডি তাও তের মথনি MLA Already Tipra Mothani Sarpeke Nangin, but in a good bassy in MLA exact. Get in a boss MLA, Tipra Mothani TSP Patini. And kept Tabu, Sinamuzo TSP President Bad Sabo. I was a Sinamuzo. Get the Borok TSP Hene, Davike, Tipra Mothani Creek and Sharado. Boros Hanamuzo work senior Bono Onyx, respect my work on a issue. I get over Kaipika. The bonus Sinamuzo Maka High. যে বড়ক টিএসপি খাইপুরু গৈ বড়ক টিএসপি ya যে বড় আর খরচ আচরণকা খরচ তো বড় গনাং সিনিয়র Sridam Debbarma XM এ খরচ বড় গনাং Dinesh Debbarma বড়ক টিএসপি নি কোন পাতিরি বাই মিলসিকदै বড়ক টিএসপি তংফর বড় অলরেডি বুয়াগরা বাই কংগ্রেস খাই তং তো মহারাজ কংগ্রেস যাক ফুরব খরচ বড় তো নুসনুগিয়া খরচ বড় নুগিয়া নি সেমানাইছে কস গৈ আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা Tipra Motha পার্টি দিকালে খাইকা আমপরে কে এডিসিও সমারিও যেসে কে কসা খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আমছে বড় ছে মানু চিনি পেকাজলা জমজগর হিন্দি তাগজলা হিন্দি আমতল গুলগাতে হিন্দি তাই কেবাংমা মান্দি পুলিমপুর হিন্দি যেবে কসকে Tipra Motha পার্টি ন মহারাজ লগে না হিনে জিলি জারঙ্গে जों সাপোর্ট হস্তং যেভাবে কষ্টকে যে পরিচিত খারি বুধ লাই কবলাই খাইকা আপর কিন্তু ও মাসা লিডার দङ নুনু যে অজর বকুনো কস করে গব বাকে Tipra Mothani থাকা অজ আমনে সেকাম বন কংগ্রেস পার্টি খাইবেন গো টিএসপি পার্টি আপর দङ গব বাকে বুফু টিএসপি পার্টি থাকা কে আপন সিনাও আং অবং দাখা আগে সি ব টিএসপি পার্টি খাইজা খাকে তো ঠিক আছে মহারাজ ভাই পার্টি মহারাজ পার্টি থাং পরে যে কোনো কারণে গই আং ক্রিখানি ফাইনানি কিন্তু অমাহাই নুসুঙ্গে পার্টিনি বড় জ্ঞান খাকে সিনাও সাবসে প্রেসিডেন্ট টিএসপি পার্টিনি গাবাই নঙ্গে যে বড় মহারাজ সিনিয়র হিসাবে কংমা বংন পুস রেখা কংমা দায়িত্ব রজা দায়িত্ব রমা ইয়াগলব তিনি আংসা তামনাঙ্গি থাংলা সেমিয়া কিন্তু আবার সারামুস কংমা লিডারাং থং কং থং एक्चुअली सिंगर थामचा खाई पार्मानेंट सल्यूशन बाकी खाइमान
বুবাগারা নাই তোমা জাগো जों थामसाके बन्द लगरि दं जस्ट के बना तिबासाना একটা পার্মানেন্ট সলিউশন খাইনি অ জায়গা তাঙ্গে আতমসাকে পাদেকে एक्चुअली বড় সাক সাকনি হামকরনি পলিটিক্স খেলনি বঙ্গ সাইবানাইছে তিনি বঙ্গ সারমস পাবলিক একটা কক মাস ওয়াং অনেক কিছু ওয়ান শুনে মেনে তিনি বুবাগারা ফ্যামিলি জাগুলো নুজাখা आगे लगो नुका जों रायपुर बा स्टुडेन्ट लाइफ हिसाबै जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जों नांजाक ओंखाय आं परा डाइरेक्टली पलिटिकल इनभल्व ओंखा आपुरो नुका लिडार जागा दङ पाब्लिक दं लिडार पार्टी याकर अनिया थांगा पाब्लिक बिल लगे थांगै अ पार्टीयाव जइन खायो अमाके जों नुगै फै कि ताबुक मुंमाने लिडार लगे किन्तु पाब्लिक करे लिडार लगे किन्तु पाब्लिक तंगा फियाबा पाब्लिक लगे से लिडार उकलकल खाजिगै बंगलगी मातो अभायनो अब तामै कारण के बुबागन कारण नगो तांगा बुबागरा पाब्लिक बायतो बुबागरा वासुया बवासको आंबो खरसे पुला तिपारा सेक्टर जाति बर इनके आं परसे बुबागरा नि प्राय जनो खनाना इनके बिनि परजन बागै से तिनि निजे रांपुजे सबाय सा खाया पानो तिनि सा हामियानो हामिया हियावै तिनि जेबेबे सिनि बागै yang nong nuk tong na yang khachigei bini onek rang paikha sini rang sing pati chalok mane singno rang suwa mane al beba bogar subaw ge sing buse khaima da dijon pati khani rok niji ni keba rang kre niji rang ma khayo ge bobaga jebe niji rang bai pati na chalok leader no rang go jebe khai tong mane abo sane bagai bobaga ne hamgadin bagai ya bo ti pasan hamkare bagai paman solution baike di kalang o to ha ka thango means abo actually ti pasan hamkare na ya ne omti leader rok saiman इनका कासे को ना कलया पाब्लिक लो सब समय नायो साबो एक दल बेसि तंगाया एक ताम कारणे दल बेसि तंगाया आबासे बय कुशन खायो जारा पाब्लिक जारा जनगण तंगायो तांगै नों बारे बारे एक पारे तंगाया कागै थां जतनो थांथे बाय कयो नोंका काकागै थां माने निनि मते नोंनि आखेना कागै थां गावमाहाय कि ताबो उचित दिया ताबो थामचां मजरा थामचांगै जों सभा खालायनो बुबागा लगलायनो पार्मानेन्ट सलिउशन मा खाकाबो आपर नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नं ने बागैसो जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा रास आपन अमहायदो उथिया बर उचित एसा प्रेस कन्फरेन्स खायै जे खायमाने जायांखा तिनि टीएसपी अलरेडी तिब्र मथा थांगै जइन खायजा खाके जों आपन जायांखा नै गसुइ बुबागा कक्सवै एसा पार्टीयावनो फायै सामं खायनि आबो बंनि उचित किन्तु पाब्लिक आबरो किन्तु क्षमा खायगला पाब्लिक किन्तु अलरेडी बुजिगा साजिं साका पाब्लिक लगिसे नेतरो उकलकल मा खाचिगो आबा उल्टा आगि पाब्लिक लग नेतरो खाचिगो या आबनो पालगु तुमनानि आब बुबागा सारा केबा हाके तुमाय बुबागा पाब्लिक बाय बिनि परदो तयके किन्तु ताबो कालचार तखमो नेतनो कलक पाब्लिक तखमो किन्तु पाब्लिक तामनाय आबो वानसुगुसे सामं खायनि दरकार लिडार वासुंग बाया लिडार वासुंग मंगनाय गाहाम गाके गाबो पाब्लिक बाय कक सावैनो बाके सामं खायनि आबो नायख्ला नामा आबो बेलेके जाया बने उचित कालियो आबो जायांगे प्रेस खनो खाय तेस दल फाय सामं खायनि या थामसा तंगदि बुबांगनो लगरेदि पार्मानेन्ट सलिउशन बागै खायनि मुभमेन्ट खायानि साव मुभमेन्ट क्रिनि बागै सुब उंखा नों केता मुभमेन्ट खायबनाय नों मुभमेन्ट खायनायके कयदिन बिसिं नों मुभमेन्ट खाय फुंदि मामानोबा माया तिनि बुबागर जेसमासे मुभमेन्ट खाय दं मुभमेन्ट खायनो तिनि बाहायके सिनि तिबासनि फेंगे नाबो नाय दं गाबो बेलेके जाया हायसि गे जारामति वान सुनाय दं पाब्लिक रक नंने बेलेके सिनिजा जे बरक निजिनि सातबाय खायनाय पाब्लिक बिनिखौल जीवनाव दंला आबो समायनि साथा साथानो बरक सायमानाय सुरु प्रेस कन्फरेन्स खायनाय बुइनो पाब्लिक न बिबान तखाय आबना चेचा खायनि आबो सिमि मंग नाय किदु एलाका थांगै मीटिंग खायनि कक साननि मांगला तांगै एलाका बरक माया मीन्स एलाका कक साना मते बरक माया मीन्स बरक थांमांगला इनका सुदु प्रेस कन्फरेन्स खाय हयनि खायनि बाइके मथन दुरबा खाय बिनि सक्सेस सुइदानि आदाय खायनि आबो सिमि दुक जानाय आबो बेलाय जाया हायसि आबो कोनो मुंसांगला मथवा किन्तु आबो कोनो एफेक्टिंग जा मथा आबो कोनो एफेक्टिंग जा तिनि सानमो जों कमामा बरक तिनि मथाव फायका जयन खायका कमाली दारो किन्तु कमाली दारो नुखा बिनि पजिशन मा एकेनो मथा जायनि थांमानो किन्तु सानमो जों जारा लिडार फाइनाल सिकांबो एडिसि चंमारिओ कोनो लिडार करे
কোনো ব্লক কমিটি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালবে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপর যে কংমালি যা ফাইকা কংমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানবো চঙ্গো তিনি নরক যেখানে সেসা খাইনাই দি কোনো মুংসা খাইনিয়া পাবি তিনি থানজা তংবাই কা থানজা তংসা লিডারক যে হামিয়া খাইমেন আবু কুনসনে খাইমাंगला কা কংমা লিডারক সানবো চঙ্গো এডিসি চংমারি পুরু জিয়া তংনাই আপুনো মথা অলরেডি করা খাইছে করাঙ্গে যে তিনি এডিসিও পরশোজানো ইয়াগো তুমানো ইয়াগো নাইমানো করাগি আঙ্কে তো তিনি জাগাও আইপিডি বিজেপি বড় কপ্লাঙ্গি তিনি বড় সাবল তংখামু আপুনো কিন্তু মথা রাখা আপন পরে কামামা লিডার ফাইকা কোন একটা সুবিধান বাকি বড় সাকসেস সুবিধান বাকি নিজের সাকসেস সময় ফেমেন কিন্তু আবার বড় মাই আঙ্কে না তামাঙ্কা হামিয়ানো চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাঙ্গলা ওয়ান সুকদি নों ফাইনেন্স সেকাंगबो মথ অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এডিসি পরশোজানো ইয়াগো নাজা আবো ওয়ান সুকই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি দেগলা আবো ওয়ান সুকদি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খাইনি দিনাও হাইতাই সুযোগ রেখা আবা আগিনি দিনা চলিও তাবো দিনাও মাকে চলিয়া abang sing party kok saya telah baik sini bersanggo je sini kita tipalan jodoh saya mana permanent solution apa tu baik movement kaya ni baik sini buagan logeri buagar je bebe tini dili tanggai kema kok saya tu aja baik sini dah benar tu nani ya sing buagan logeri na sing kaya ni jodoh permanent kau ni buagan logeri tu ni kema borak kema kok sana press conference ni area tu tanggalak nong mai anggi bok saya mana press conference kami ke biwa datang di নরে একটা যা ওয়ান তুমি বুবাগা তাম কক সাসিমি নদ নাসিক দি বুবাগা যে কক সামানি অমতে তংনি আং যত লোক না কবনাও জঙ্গ আছে Press meet please. Hello. Yes, Motha. TSP party recognize the station party ni as Tipra Motha approve Rico. DC apa mo dot MDC ro TSP ni party ni by Solian kai. Borok notice rezak nai. Borok no TSP party ni by Solian kai borok no action na harjak nai this samani. Apni kyo ngle bahai. Actually, abo bidat kok na abo public na kaya hore na kaya bekas sebagai na abo sih. Bekas sebagai na ekto kok sih. TSP recognize party ya abo register party. Recognize party tabuk tiwar mau tangkat terjun MLA. Abo joton siu na baki recognize. Tini IPT mo recognize party hingga ni saya maka. Dujan MLA nangu. Recognize party na tini bang nobo. Ekjon MLA sebang recognize kerikani bang no saya bo. Next election na borok jilung thangka bo tai recognize kerika register party kita. Inka TSP already recognize party register party. Apure ekta salai ke ate motha katal party inke TSP jehetu mili thangka ba ekta bini registration by na budbas len te motha nei already basaka. Apuru TSP nei pana joton te motha nei joton seven. Get te motha nei bud like thaika. Itu nang notice remark notice ni na ita busuk tamo reaction phải này rí này thì có sao vui cũng mùng sắc hay mẹ cái abo có này cũng bị đâu cái nên này thì chết rồi nên ra nên notice rồi tam hay này notice rồi nên cũng mùng sắc hay mẹ cái nên đâu ta xong này nên ra notice đó là sao mà nên notice mà phải tam bằng cả cũng mùng sắc hay mẹ cái sao này hàm yang này image bỏ là sắc đó nó mà này sắc đó nó bỏ đó ngược hay cái màn tăng này ông hay có sai đâu cũng mùng sắc ya already tabuk tiap mau party TSP party ni restaurant bahasa pernah already tahu tiap Motha. Tahu tiap Motha no ni saya mana edisi jengen ni semua tiap Motha ni MDC ni saya mana. Kono Mungsa jese kok sadi, aku semua mil tonggalak. Asal. Joralaya kho tahu po ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi joralaya kho tabu po ya pribaksha kheshedi joralaya kho tabu po ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo
উলো মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপ্রি বাক্সা খেসে দি লাইথাঙ্গে উলো মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপ্রি বাক্সা খেসে দি লাইথাঙ্গে উলো মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুকো শালশানাই নাম চুম্ব নগলা দফানি মাথা চিরি খগই কাবইব কে বকনা গলা খোরা যে তোমাবে কমল খাঙ্গা জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপ্রি বাক্সা খেসে দি লাইথাঙ্গে উলো মুক্তি সকরে তাকাবে জোড়ালায়াখো তাবুকো ইয়াপ্রি বাক্সা খেসে দি লাইথাঙ্গে উলো মুক্তি সকরে তাকাবে Bela-bela ke hamba, tajuk lahin pulih.
প্রিবাক শাখে সেদিন অমন লাই ঠাঙ্গল মুক্তি সকরে তাকাবি জোড়া রায়াখো তাবুক ইয়া প্রিবাক শাখে সেদিন Contoh kurungnya orang kaham. Dalam kacang ini, kuliah ini, program cara kaidah, cek sesat, ini je program ini cara komiti, udah bisa cara korang bangunan, belai hamil itu, itu pandangan cara ini songsangan, korang belai hamil itu. Pulau ini Pastomo Yakarma Motha ini jangan untuk kalian melang mana untuk jatuh lagi kalian komponen pulau ini nih pandangan tapi macam kaca ini Tipra hasil ini sini, agen sini Menteri Kesehatan Deputi CM, sini sar di Sumatera, tapi macam kerja, sini PD sini Menteri, ane Payung, Sukrasara, sini Garjen, Bagmani MLA, Borong-borong Rampodo Jamatia. Saya macam kerja, sini kasukra, sini tujuan yang di situ ko, orang-orang bumi kanunaria, orang-orang sendirian, asubja, jodoh, bersama asubja. Haksal sampah, tenaga Mizoram ni pajak, Asam ni pajak, joto besar atupja, ane langsung ni khazan ni dapat ke Mungsa. Ang bisikok sama, Thailand lo sama, jauh sini sini orang memandari banyak, jauh sini orang memandari banyak. Kalau belai untuk satu kolam tu, cara Mizoram samsa korona, sini buru takura, ni sini dapat pun sekebat sebenarnya. जैसे पूरा अमेरिका थाने लंदन थाने पाकिस्तान थाने बांग्लादेश थाने पूरी तो थाने बुको कमाया किंतु जरा बुरो तो फासिने रियाल तो फरा निजी रियाल तो फासि करिखा साइनो तामो उन समझा अगर कोई मुसुंगा जैसे पूरा लंदन अमेरिका थाने निजी सामो नमो तमो भूमो जाति न जैसे पूरा शिक्षित होंगे निजी तो फरमाए इतिहास सामो तमो भूमो जाति जोटनो संगम में माना गया है यहाँ पर तबला कम्युनिटी है আমাদের যারা শিক্ষা চালায় বড় ওখানে রিকোয়েস্ট হইও আর বারবার যারা মিজোরামে ফাইনাল বরং বিভিন্ন শরণার্থী থাকা আর বরং রিকোয়েস্ট থাকা নরক কারণ যারা ত্রিপুরা ফাইনাল রিসেটেলমেন্ট ফাইনাল নরক বিভিন্ন চেঞ্জ হবে যদি হলে তার সাথে রিয়াল ঘুম শিখা belai satu pulau belai mukti berpelayu. Amal bagaimana aku ini? Cara berusaha pada leader pulau
निजिनि जे कालचार जाति तमु जामु रमिनानै लायनाय आबाद मावनो फरायनानै आं बेला बेला खालामबाय निजिनि दफानि बागै जाय गुबै दङ निजिनि धर्मनो रक्षा खालामनाय बागै निजिनि तमु जामुनो रक्षा खालामनाय बागै बेलाय जाय गुबै दङ आंनि खालि बारबार थाङो कास्टमार मावनाय बागै आसा थायो जों सरकार दिनै 2018 सरकार फायमानिफ्राय बीजेपी आईपीएफटी सरकार फायमानिफ्राय दिनै जे सामुं तमुं दिनै जे स्पेसिटिनि हाफुं हाथाय दैमा दैसा पारा गामि जे खुंनाय खामानि जों दुलुर दुलुर खायो दिनै सरकार आस्ते आस्ते खायो जों आगुबै दङ आगिनि जाबा जों दिफिन जाबागोन आमानि बागै नरक सिंह साहाय्य माखायनाय नरक सिंह सरकारनो साहाय्य माखायनाय नरक जातिनो साहाय्य खायनाया हंखाय सिनि दाना सम्भब हय जों आं नायखाथिनि दफानि बिसिङाव रियां रक जतन उग्र खालायजा जतन बेकवार्ड खालायजा रियां रक जायगा दङ आंनि विधानसभा बिसिङाव दङ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हिमना दङ आबुमा लामा खोनो जे जायगा लामा खोनो जे जायगा दै खोनो कारेन्ट खोनो उनाव होनाय नक साइ खालायजा सरकारनि बिसिङाव मुसुम जे सरकार जोंनायो लामा गानानै तुमनानै चिनि बर'नो सिकित खायनानै लेखा फरा फोरोंनानै जों जुदि सरकारनि बिसिङाव हंखाय जों बयखाय सहर दिगि फायो नोंखाय बर' बिसिं खामाखाय निनि दफाराव बाहायगा आगोनि मानायबा नरमासुमा मासु बनाय सरकार जे जायगा नायो नरमासुमा मासु बनाय जों नंनि लगित दङ सरकार नंनि लगित दङ सरकार नंनि जे लांमानि खनाराम बाबु साखा जे गुरु दफानि बागै खनाराम बाबु जे आं फायमानि जतन आं सयखाय हका एथुखाय हका किन्तु ताम कारणे तागै रबर पांना सनो उंगिया खालि जों दिनै सुक्लाचरण तेया प्रथम आं तिरपल निखायाव जागा प्रथम रियां जातिनि प्रथम होननाय खालि आबाद नगर सिङाव नभेम्बरनिफ्राय सरकारसिम लरबाय दङ किन्तु जे माइसारिनो बर' बाहियाव जे माइसारिनो जारियानो बाहिखाय महमाय कपाल हानियाव सिनायथि जे माइसारिनो बाहियाव माइसारियानो बाहिखाय मसिनि कपाल हानियाव सिनाय सरकारनो निफ्राय खायनाय दङ किन्तु नरथि लगे खैखाय जों उनाव खायलांला आबाय नरमनो कयो सरकार नरमनि जा नांमानि ते कैसा आनो लास्ट दाबि थाखा खनाराम बाबु जेउ जागा रेस्ट हाउस ट्राइबल रेस्ट हाउस खायनानि बागै आं ताबो कोटि थाखा आं मोजां ट्राइबल रेस्ट हाउस खायना ट्राइबल रेस्ट हाउस खायनाया ते रियां रंनि परासुना खायनानि बागै थाइजों सुक्लाचरण सायखागा खनाराम बाबु सायखागा बुरै जिला ते आगरतला थांगाखाय तमनानि न'खरै केबा उसुदिना इन्टारभिउ होनो थाङो हस्पिटालाव थाङो कोनो कामै आगरतला थाङो तमनानि न'खरै मावबा बुरुस चिनि रियां रंनि बागै कामिरेছে आगरतलाव सुदर नरमनि थानि जों कयो सुदर नरक सिनि लगे दंगे
नरमनि लगे जों दङ ताই आं बिसिखौ सानला जोंनि बर' संग्रामा आमा मोता जोंनि बर' दफाराव आगरित लांथों तेव मोखां जोंनिथों आगामी दिनाव जों যারা তাবুকো রিয়াং রগন উপলক রাইজা বুদ্ধিমান খাতংনাय सरकारनि लगित मरम बाहायनाय बोसोरनि सायमा बाहायनाय बुइबिनि दफा बेबा साननो आगोगिमान जों नाय दङ सरकार नाय दङ नरा सिनि लगी या बाया रंदे जोंबो नरा या बाया रंबो जोंनि गुरु दफानो आगामी दिनाव उसुक सागा जतनि उसुक सागा जों दिसाय लागे मानन आं संग्रामा मोथानि थाखाय प्रार्थना खायो लास्ट आं कायसा खबरनाय जोंनि दफा कमलनि गोथां दफा 80% चेराव सिख्ला चेराव फैनानै जायगा थां दफा जे मानि थाखाय फैयो जे मानि थाखाय सेसनाय ओ मानियो जोंनि चेराव सिख्ला चेराव कमलनि दफा फेसना मानो आगे जोंनि बर' श्री सिद्धि नगाव पापानि सुवां थाखाय फैया কিন্তু তাদের যে চ্যানেল খামারি ইয়াবা ট্যাবলেট তেকানো যে ব্রাউন সুগার জাতানো হমানে ও কোনসা থুইরা বইতে কাইসা গোল বইতে কাইসা বইতে কাইসা সুসি লাইবারে মো হমা থুইরানি লামা বাকি আমরা না থাকা আমার মানে সিগলা রংখানে আং আপিল খাইও নর ও মানিনি হইতে অনেক খাকসাউদি হंगासिनि दफानो रखा खायमानाय आं बर' संग्रामा आमानि थाखाय प्रार्थना खायनाय जोंनि दफानो रखा खायसिनि आमा उंगिया खायसिनि दफा खामाय थानाय दिनैनि सानाव जे चेनेलाव मटिभेट प्रमोट खालामनानै बंनि बुद्धि रिदि गियान रिदि वान समस्या रिदि दिनैनि दिनाव बर' आगामी दिनाव नोंथांमोना माया जतन थाइमानो हरनो साल थाइमानो सालनो हर थाइमानो दैगानो दै रिमानो नरक नोंमाय हानि जतन निनि शक्ति दङ आदर्शिक शक्ति दङ आमाय थाना आमानि थानायाव प्रार्थना खायनाय जे चेनेलाव मते हामिया मामानि गुरुनो मानिनो दिनैनि दिनाव नोंथांनि बखरगो बुद्धि रिदि गियान रिदि वान समबा गाहाम रिदि म मानि हते याकमा बागै सिनि दफा निखाय फानसिग्लाथा आमानि बागैनो ओ आमा नोंसिनि दफानो केमा आगो मिक्लासिरि ओ माने खामानि यानि यागासिजोंनो आं आमानि थाखाय प्रार्थना खायो बोसोर सावरायनानै गावखौनो मोथाखा जतन खालामगा जतन नखुनो आमा खामानि दं आमा পার্মানেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার नोंजाना दै सिख्रिखौ आइছে 50,000 रां बाय लिटार रक पाइजानि दङ रहिते नरक तावाना दे आं अनिमेश देबबर्मा बुसाई छाओ नरंनि যত অসুবিধা জন্য সাদে সরকারनो जों बाध्य खायनाय अ कैंपस सामुंगान जादों जोंनो खिबैना सरकार त्रिपुराओ और ये हिसाब ने सबका साथ सबका विकास मैं पूछना चाहता हूं सबका साथ सबका विकास भू लोगों का विकास नहीं होगा जन्मास नहीं है नम सबका समानी सबका भ्रू को छोड़ के सबका हो सकता अंग्रेजिया मोलन जन्माती सनाई मार्केट शेड मारे नहीं नंगोरो 300-400 परिवार तुई भाई क्यों कर पाई कहते बरो बरो मुझे फालनाय बरो तो बहन फालनाय बरो वाक बहन फालनाय बरो बिनिबो दुकान पाट दं वेरी इंपोर्टेंट डिमांड जाय तो नरम नगे आसे खास रांगो आं खासिंगो चिनि श्रीराम MLA रो EM बक्तव्य रिमान स्पीच रिमान बेलाय नांजाखे मिजोरामनि चिनि ताकुकसं जखन सातक जागो
आं निजे आं छात्र आफुराय आं स्टूडेंट से एमन के मिजो स्टूडेंट रक बाय मानांलायो तानि नरक चिनि रियां रक न सापकनाय नांगै 25 years segango sakri mandrok azora I just joined my job arubo mizoram nukai sini bro takuke bukso recogno matisau why do you torture them mizuni shotruto bruro gyable जों पुरो समय से मिजोरामनि शत्रुया हाइबानो सातक पितक नानि बिसिंतै त्रिपुरा सबायखा जखन दाबि गाखा जे ब्रुरबनो त्रिपुरा सेटलमेंट मारनाय जों जब खरां यासाग्लायखा बरगक पबिता थांनि मिजोरामबो मिजो माने तो लुसाइ जिनिया मिजो माने साइलु जिनिया मिजो माने मार जिनिया मिजु माने लाइरो बरछिनिया जोत पाल मिलिसे काइसे मिजु है और बाहिनो देबरमा तंनाय जमातिया तंनाय रियां तंनाय ब्रु तंनाय जों पाल मिलि जतनो जों टिप्रा साय इनिओरो जे अवस्था जों नुखा नग्र और नग्नां नाहारि वान सुखा है ओमो 5 বছর টিকেনাই নক দেবাইতে ओमो कागज बाई सनामानि नक हाइसेबलाय थाजिंगो नकार भाई दलिरियां बक्तितारि माने म मंच दरकलिरि बक्तितारिखा नकार फाइके हाइते वा बखरबो क्लाइकाइ सेन्स दुखुमान खामुनाय ओमो हैनो नरनि नक म नक 10 বছর तंगमाया हरो 20 years तंगिमाया चिनि खरसा ताकु को कैंपनि बकक नारायणपुर बसाखा जे और बुसक हेक्टारो 300 परिवार 400 परिवार तंगनानि बसाबुति काइजांनाय सुख थाइरो फाइनाय हामजुक फाइनाय बरो तंगनाय जोंहाय आरो रेशन बन्दं थाखाय तामो जानाय आंहाबो मुसवान सुबाय तंमा तो बुफांसागा थिंख्लायफां थुइमानो तग्रबो थुवायजे किन्तु सामाले बरन फाइनाय जागासे खरैचिन बिनि बागै जों दिनै पालमि फायोतामनि बागै चिनि ब्रु ताकुकते बुकुकसं मखासमाय पाराव सिनिया जत जागा रिहेबिलिटेशन रिजार्वना जागा साफिशिएंट लेन बरन मारनाय हा मारनाय बरन इंगेसर बरक थांगै दंमाननाय आबो दाबिति सानान बागैसे सानिया वै केबो मानिया हासागायते डिमांड खालाय केबो मानिया हायते डिमांड मा खालायदेंस बिनि बागै अनेक बरक ओ थाजिनुचिनि बरम रंजगियम सामानि काव ब्रुबाय कक बरमनो तुयै विधानसभा कक बांलायपुरान सिंमानि जाबो काव ब्रुनो चालू खालायदिने अनेक बछर आगे फाइल मुबुंगा आ फाइल तांगी बंदं दा गायते आ फाइल नो नाहारि परिवे आं लुखारो हायते ब्रुरंनि देश बरो ब्रुरंनि राज्य बरो एकटा राज्य टिप्रारंनि कयटा बासांमान आइक्लाय आ फाइल नो बंद खालायजाखै बनो आं क्लारिफिकेशन सानका मुख्यमंत्री थानि सीएम नि थानि जे ओ फाइल बंदं थांनानि आबरगले नों आबनि साका कावे नों रिमा नायदिबा अमो काव ब्रुनो अमनति राजनीति ता थंनि पॉलिटिक्स ता खालाय जायते काव ब्रु फोरोंगानि तामो प्रॉब्लेम दंनाय जमातिया कक फोरोंगानि ताम प्रॉब्लेम दं मुंसा प्रॉब्लेम करै चिनि टिप्रारं बागै कॉमन काइसा लैंग्वेज कोकबोरक आबो जों फरायनाय हायबो काव ब्रुबो फरायनाय त्रिपुरानिबो फरायनाय जों जतनो जानि जानि ककलामनो नगो सामानि जों परिमानखे देबो गाहामाय आबो तां बिरुद खाया अमनो पॉलिटिक्स थंनाम बागै
त्रिपुरा विधानसभा बरक कायसा कॉलिंग अटेंशन टू बुखाय आणि प्रश्न बीजेपी रंगनो नरनी सरकार नरक काव ब्रुनो चालू खायने के विधानसभा पर सारा नांगी आयते तर नोटिस दिवई काव ब्रु प्रिंगमा गमो किंतु काव ब्रु रिनानी बरनी मेन उद्देश्य याय बरनी एम तामो ब्रु रंगनती राजनीति थंगनानी पॉलिटिक्स थंगनानी बिनि बागै जों थामसा मा दंने माक्रायो डलिरियान मक्राय चिनियम डलिरियान दंबायते मक्रायो जखन अमरपुरनि वानसारनि बिखितलाङै मक्रायो सारनि फैक्ट्री खायनो नायगा आब्रु साबथाङै बुसायखा आब्रु अनिमे देबरमा थांगा डलिरियान थांगा आति जमाति आइ बोरै रखाय आरो आन्दोलन खायबाय गायते रियां बा ब्रुसनि आंदोलन खायामने चिनि आंदोलननि चापे दिने आरो आ बिखि फैक्ट्री न अब चिनि ब्रुरो 300 परिवार बरो उच्छेद तंगान दंमनि डिस्प्ले जोंना दंमोन जोंहा बरो कासुनि दिमान खायते बनो थांसाय बरो दं आ ब्रु लिडार रगा ब्रु बरो दं सरकारनि ब्रु मंत्री सरकारनि ब्रु एमएलए रो बरो हुइजागै दं नोंहा पुरका सुबै मालिए ताबु गरो महाराज चुक्ति खलायै एग्रीमेंट खलाय अरो रिहेबिलिटेशन कैंप खलाय बुंखा अरो तिनि बरक बांगियानि मूल कारण का अरो खरबनि लीडर और रिहेबिलिटेशन कैंप नि खरबनि लीडर नो 50,000 रां रुय पाई बर्न नव सिंह सिंह आसुरि तलखायते किंतु चिनि थामसा जतदिन तंनाय रां जानाय आमतै दफानि बरक रक कुनो दिन जाति बरन क्षमा खायग्लाक चिनि थामसा जो जयिं नाय रां जानाय लीडर पर कुनो दिन जयिं नाय जों सरकार थांके আমরা বলবো আমরা যদি সরকার গঠন করি আনি ব্রু তাকু বুকুচং ডিমান্ড নি কোনো দরকার করে আনি মকল বাই মুখে যে ডিমান্ড নলে और सीखा इंग्लिश मीडियम स्कूल नांगो इंग्लिश मीडियम स्कूल की दादी खाईजन नहीं था बीजेपी साहब ने सबका साथ सबका विकास मैं पूछना चाहता हूं सबका साथ सबका विकास ब्रू लोगों का विकास नहीं होगा चंगास नहीं है न सबका सामानी सबका ब्रू को छोड़ के सबका हो सकता अंग्रेजिया मोलन चंगाती सनाई मार्केट शेक मारे नहीं नंगरो 300-400 परिवार तुई भाई फियोग्र भाई गायते बरो बरो मिगदं फालनाय बरो तो बहन फालनाय बरो वाक बहन फालनाय बरो बिनि दुकान पाट नंग वेरी इंपोर्टेंट डिमांड जायतो परमानेंट ड्रिंकिंग वाटर नंजाना तिसि करि खयते 50,000 रां बाय लीडार अफ पाइजनि दङ रहैते नरक तावाना दे आं अनिमेश देबरमा बुसाई छाओ नरकनि जत असुबिदा जोंनो सादे सरकारनो जों बाध्य खायनाय अ केम्प सामुं थांनाय बादि जोंनो खिबैनो सरकार त्रिपुराव अरो लैंडस्लाइडिंग नाय हाका खायनाय मन कसगै थांनाय आइते आइगेदे रिहेबिलिटेशन सेंटर रिबरो जत चिनि बिरोधिनि नेता एमएलए रो अरो भाई बेरे भाइनाय सरकार आसुनु जोंनो माखिनि नाय सरकार बो जोंनो खिबुइ त्रिपुरा राज्य चालक माया যদি তিনি বিরোধীর 3 দিন ত্রিপুরা রাজ্য বন্ধ খাইগাই মন্ত্রী পর্যন্ত গাড়ি কা সুযোগ নাই হাইজা আফান চিন বতল কোন খানসানি বিচিং দিছে আবনো মুকাবেলা মা খাইনাই অর বুসুর নাইথক ডিমান্ড খাইগা গেমস এন্ড স্পোর্টস জার্সি রকসানকা ফুটবল ক্যারাম বোর্ড আন চিনি বরং গনাং पठानलाल पठान माने थम थम एमएलए बनमास हानाय नों अरनिनि एमएलए फानबाय और फुटबल जार्सी कैरम बोर्ड बरक सानमानि बर जुर थांगे 1 लाख टाका रां खरच होनाय चिनक खासबाय बारानि चिन ताखुते बुकु चंगन फुटबल अलरेडी जार्सी तो गुड बो अलरेडी क्लाइबाय थाबो बराबो देखैया नाय हिते साउंड सिस्टम
माइक्रोसाउंड ड्राम सेट मिजोरामनि फाइनि रबा मिजोरम जों हाय खामतानि अबका ड्राम अबर ड्राम नायो हायते और ड्राम सेट रो अमन दादी कतरी हायते अमरक जों दिनांगो व्यवस्था खालायनाय जोंनि एम दङ जोंनि एडिसिबो दङ जोंनि एमएलए दङ एमएलए नि फाननायबो जों अमरनो जों जाय दंनाय खालायनो separation of gram panchayat दिया separation of village committee gram panchayat का बुनी दफानी से वांसारोनी चीनी तिप्रा ब्रू देबरमा रियांग अमरोनी का village committee अमोविश्य separate नहीं clarification document करे आंग थानाय आंग चिठी सीनाय as a leader of opposition अमित शाह जी नो चिठी सीनाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नां चिठी रिनाय आंखनां चिठी सीनाय नो बुंनाय आंतां चिठी सीयायते तांगे अमो आहाय अवस्थांगन बरंनि मार्केट शेड करे ड्रिंकिंग वाटर करे कागज नि नक तांगरे बेका व्हाट इज दिस अमो वीडियो शूट खायदान कैमरामैन तो समस्त अरनि नग रम वीडियो कैमरा खायदि दिल्लीओ वीडियो कैमरा खायन रहरनाय हे यागा देवरनाय थांसामा दंनाय सामंमा दंनाय खरांमा तिसानाय और केमनि दुइजन बरक 50,000 रांसावै बीजेपी बाय पाइजांमा बाय ब्रु थैगला ब्रु रंनि बागै समस्त त्रिपुरारक जों बुजायसन आन्दोलन आगि बखायगा तावबो जों आन्दोलन खायनाय और तावा और आधार कार्ड दिंगिया आं डीएम नो चिठी नाय खोनानाय तांगे आधार कार्ड दिंगिया नाय बुंनि तांगे बुंनि भोटार आई कार्ड मान्यां नाय बर एसटी सर्टिफिकेट सिटीजनशिप almost समस्त रनबारी खोना आई टेक एक्शन टुमरो खोना नांसि आबुना निका माइते आं दुकानदारिया आई एम नॉट अ शॉपकीपर आनी कोनो व्यवसा बाणिज्य करे दफारि बरकनि सामुं तांनान बारिचा अपोजिशन नि लीडर आइते जिनते मुंसा सामुं करे नरमरां तिनि फाइयांगा अनेक सिगला कामु तिनि फाइ मकल बायनुका सिगा जिनि ताकुते बुकुसो बुसुर साफार खाय और पातो दिनो मुकु खाय तै गायसांका उतुंनि जरा से तांलावो कम्बल सुमलाय देमारो बन्दो ओ मासिंगो से सुमना कोले बस आजिनो जिनि पाथानलाल जमाती एमएलए साव बुबाग्रा आइ ब्लक तो जत दफा आइ ब्लक तो मो सातुं गुतुंगो आइ देलक मानु बाइते बसुके कुतुं मामो दलाई खाथां साकानिबो दलाई तंथका नरबे मालाय कम्युनिकेशन तंगे जिनि ऑफिस तंगो आगरतला लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लीज कम विथ योर ग्रीवेंसेस नोनी तमा प्रॉब्लम रक्तों फाइदी कॉक साबाइदी जों एक्शन ना हानाय नोनो किरियां मानु बोनो किरियां मानु लीडर ऑफ ऑपोजिशन ते एमएलए नो सरकार मा किरिवो आइते अब साधारण बरक या पुलिस ड्यूटी दिमा फाइले सुनो के बोलते बधार न होने सुनो पुलिस रो अब संगे वेतन रो सरकार वेतन रोय अनिमेल देबरमान गार्ड दिमा तो हां अब कुनो अब नांगा सोगे कोगिया दलाई नां मानि कोकबो ini bagai takut buksong ang kawan kok saya ang lumjak se fever high fever sini yem sawo de khasbai parawono nasing laija hai nu peimala satunga hasu laija oro जों फाइफिनाय एबो कटर खायजों प्रग्राम खालायनाय विंटार सीजनाव फायनाय अमो टाउन नवत लांगी ता सुंजाय तमो थिनै नर ता सुंखाय अमो विंटर सीजनाव सुंगान बागै एडवांस तिनी डिस्ट्रीब्यूशन खाय लांगन साय एबो फायनाय अरो बलाय हमबाय जतनो टिप्रादो फाय ब्लकथन बोबाग्रा आइ ब्लकथन सर किसा सिगां 12 ताखरजला कन्स्टिट्युएन्सिओ नोंबो खरकसा आजागानि एमएलए रक बंगै फाइया ताबो बीजेपी बाय टिप्रा मथानि सप्रब लाइमानि ताबो थागलायाखो केस रक बंग लाइखा बाय रक बो तुप्रब लाइखा
o situation no tui nangtamo kaisa message rana musung ba tamo violence eba bulai toglai o belekane selangmani ko karon violence begs more violence heads begs more heads obosung jotono siu rasini khaina thangtini o rasini no kidingi nai boti unrest toiring mani bulai toglai manabo kuno boroni kahuni bagi ingia kuno hasteni kahuni bagi abo ingia abo tebo jungjal sisti khlayo boroni je tongkasang na nosto khlayo borok nayo tongkasang borok nayo khakasang ke tongani অর্থাৎ পিসফুল টংনানি অবনো চিনি পাবলিক রংনি নাইমুং এবং সানমুং जों যারা पलिटिक्स खायनाय र যারা जों राजनीति थंनाय र और आपनो वानसुगै राजनीति खायना जे चिनि टाकार जला सिमि क गया फास्टेनि कबंमा जागन आपनि गतना इलेक्शन तुइ बो सांगो जों नुखा जे दनपुर ताय बसनगर जे एसेम्बलिनि बाय इलेक्शन आर बहायनो बलायखा तकलायखा हातानि बरक थांगोन कोनो ककरै जे शासक दल जे बीजेपी दल बरक कामकोनो सिउजे बरक स्टेट गभर्नमेंट दं शासक गोष्ठी बरक किन्तु तांगै फातानि बरक थांगै माया हनिने इलेक्शन कमिशन साजा इलेक्शन कमिशन सुबना बगिने पुलिस आरक्षा दफ्तर दं ते हास्ते हाबंगो बीजेपी ते आईपीपी सरकार दं गांके बाकी बिस्रांगोनि बरक आरो थांका का अब बरक बाय सांबादिक बाय हंटों साधारण बरक बाय संजागि साइमन का जाबो बे बिस्रांगोनि सरियमनि बरक ते गुबुन जागानिबो दं शासक दल तेबो सतर्क नांगौ बर पिसफुल खालायजों इलेक्शन अर्थात बर अनुकूल फायगा बर इलेक्टेड नंगा ठीक आछे ओभार कन्फिडेंट दं आपनि नंगा तानि बगै आ जागाओ बहिरागत बरक आउटसाइड रन तालंगिनाय निर्वाचन न प्रशासन खायना क्या तां इलेक्शन कैप्चर खायना क्या तांगै मिस्ड একটা বরনি Mothani wrong message rohrinai निर्वाचन जयजुक्त न मुसुंखा पाब्लिक जाना नायो पाब्लिक जाना पुरो आपति के परिवेश कामती नै बाय इलेक्शन जिति फायके अब तेबा हमको बर क्रेडिट मा कम यस बीजेपी नि रूलिंग गवर्नमेंट समय बीजेपी नि पार्टी पावर तमनि समय त्रिपुरा राज्य बाय इलेक्शन मन अब हाय शांति अब हाय पीसफुल इलेक्शन कोन हास्ते ओंगिया त्रिपुरा सबसे काम को खुनै आ क्रेडिट तांगे बीजेपी नाना मुसियाव आ क्रेडिट तांगे तिनि आईपीपी फो नाना मुसियाव सरिक दल तंगे आईपीपी रो कन्डेम खाने दरकार तंगनि बरंनि सरिक दल पर बर एकटा नीतिगत आदर्शगत एकटा सार्टेन तामहनाय इस्यु ते बरक आतादोंले बरक सानांगनि म इलेक्शन जों ब साबुत थायम पनो जे गतना का दुर्भाग्यजनक गतना दुःखजनक गतना अप्रत्याशित गतना आपतिर केन्द्र समान गाबरसिनी अ डेमोक्रेसी बेलेग डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट डेमोक्रेसी नो एकटा तामहनाय कबरमनि एकटा गतना हायिं आबो बा सिहारा आंगो आबो ता जों जतन गणतंत्र बासिनान बगेले पक्षले कमके तो गणतंत्र बासिया समाज विगत कलाई तो फादाबो ठीक अनुरूप न जे टाकार चला आमचयो जे 11 तारिखे जे राज्यनि जे बीजेपी नि हाफांनि जे प्रेसिडेंट एवं मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया सह अनन्य जे रैंक एंड फाइल बीजेपी नि जे जम्पुजला प्रोग्राम खाना थांपुरो जे गतना का बेले दुःखजनक गतना एवं आ गतना व साब सिगां याग रेखा साब गतना शुरू खालायका आबो बर्तमान जे सरकार तनो निरपेक्ष भाबे तदন্ত खालायनि आब शास्ति ना मथा दा खालाय आईपीपी दा खालाय बीजेपी दा खालाय कांग्रेस दा खालाय नावनो कुनो दल दा खालाय आं फाइना उदों सिगां सरकार दंले बीजेपी तो गेनिनि पुलिस प्रशासन दंगाबो तदন্ত सापिके जे बररक आरो गतना जड़ित दङ सापोज बीजेपी बिनि दं गणतान्त्रिक सामूहमं राजनीति एक्सारसाइज खायनो थांखिबो जुदि मथा बादा खालायथों मथा जायावनाय आं मथा लिडारफोर आबो आं जायावनाय किन्तु आबो मथा दा खालाय आबो तो सिगां फाइन आउटमेन्ट दरकार दं बीजेपी सिगां मथा बाय वालायनानि बागै प्लानिंग खालायथांगा बीजेपी जायावनाय शासक दल तंफानो बरक आबो ता खालायनांगौ निरपेक्ष तदন্ত नाय आपना निरपेक्ष तदন্ত नायदि এবং খাইদি খাইনে যারা
ঘটনা ও কালপিট আর কালপিট আইনের ব্যবস্থা নাকে হামো শান্তি শৃঙ্খলা সৃষ্টি খাই নাংনায় আবনো কিটিংগিনাই তামুনখা চিনি গরিব বরকনি কোনো মতে কষ্ট খালাই ত্রিপুরাসানি নগ বছর আং পুষা তংখাবা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই বাকি বসানো স্কুল তোলানোর বাকি কোনো নিজেনি পার্সোনাল হ্যাঁ যাতায়াত বা yang বুড়িনানি ভা থাংনানি লাইসুনানি বাগিনাই কষ্টকে বাইক রক পাইলেকে বয়টা বাইক নষ্ট হন আর যত সাংবাদিক রুকছি আবো তো খুব কষ্ট নেই রাংবাই বাইক পাইমানি কষ্ট নেই রাংবাই নক সামলাইমানি কেউ আহত হংখা খানা কাজে তাম মার্বেলটা হন না জাল তাবিজতং আওবাইছে ককলাইখানি আবো যদি কোনো খরচা বরকনি মকলা থাং নাঙাকে মকল তামুন কমু বখরক নাংখা তামুন কমু এই যে জীবন হানি যে অমুক জিনিস প্রয়োগ খালাইকাং কেন उनको हमने बरफ थीमान हमने सीट होंगे ताकि आप खाएं जे কোনো পার্টি পান তাও বিজেপি কোন খাইতেন মঠা পান খাইতেন আং কখনো মুসং একজন রাজ্যের নেই রক্সা সামুং খাইনে হিসাবে একটা পলিটিক্স খাইনে হিসাবে বা এক্স MLA তাকার জলানি হিসাবে রাজ্যনি বড় রাজেশ্বর দেববর্মা সিং আং যত অল পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার্স এন্ড ওয়ার্কার্স অ্যাক্টিভিটিস থানে অবন অনুরোধ পিস মেইনটেইন খাইনা নিনি নিনি সামুং হুমাইছে জনগণ হামজেক নাই उनके जनगण हमसे बूट डिविजन के बूट पास हाके डेवलपमेंट एक्टिविटीज थे बरने हमगुराई ह्यूमन वैल्यू न वान सुगिनाय बरने अपलिमेंट बागे चिंता भावना खाइन दरकार बीजेपी वो तेब रेस्पॉन्सिबिलिटी कबां बर जेहेतु रूलिंग गवर्नमेंट शासक दल आउने बरने बाटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बर यागो तो आबोनो केंद्र खाइनाय आंखनाका बीजेपी नि प्राक्तन एलाकानि मंडल सभापति नक सबाय लेखे मिया खानाफिरु कदा पॉइंट आबो थागलायमा करि मिया बहायनो सिनि मथानि खबसा बरक नक सबायले कापु এই যে তাবুক যে অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক এই জিনিস তমন আবো বেলাইখানো দুঃখজনক বেলাই খা খামানি কর আং কমনাম সুঙ্গ তাকারজলা আমসেনি বরক প্রায় হাসতেনি যত বরক অল পলিটিক্যাল পার্টি লিডার্স এন্ড ওয়ার্কার্স প্লিজ অ্যাবস্টেইন from exercising violence. We must restore peace and tranquility for all-round development. अबोंका सबसे इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी बरनी थाने हो तोना में दरकार नों एकजन लीडर्स लोकल MLA हो राज्य मिनिस्टर हो जो तो बड़ रेस्पॉन्सिबिलिटी नाना ने बनता है बरकनी वैल्यू बरकनी हमप्रेन बगे इलाका हमप्रेन बगे ने प्रथम कंडीशन का पीस और पीस क्रिएट करते सिनी लीडरशिप तमने सिनी कुनो मीनिंग क्रिएट अब मीनिंगलेस सर तब गोबां लोकरकनो टिप्रा मथानो तलक तलक कमरनान दिगि थाङै दंखानै पाब्लिक रकनि खुगो आसाय दंखा अबनो रोगसावैनो थांनायाव प्रेस मीट खायै टिप्रा मथानि TSP बहायनो कागै फायख्या गोबां मानो जत लोकरकनो सायमानो नों खरकसा बुबाग्रानि पलिटिकल सेक्रेटारि हायकाबा हाई लेवलनि रिपोर्टर जमानान बागिनो दायित्व गरिजाखा टिप्रा मथानो ताइबो कराख्लाय कुसुबो ताइ कराख्लाय साबनानि बागि आरन बिसिङो TSP कागै थांनाय श्रीदाम देबरमा अकगनो साखा टिप्रा मथाव एग्जीक्यूटिव बॉडी सेंट्रल बॉडी खाजा गियानि बागिनो टिप्रा मथा कुनो डिसिप्लिन करिका हनै जे कक आसाय दंमानि ओ टिप्रा मथानि जे अमहाय इंलाय दंमानि गो निनि अमहाय बियो हायकाबा तामो कक फिरं मंगरो खंनाय साबि श्रीराम बाबू ताई दिनेश बाबू सं चंदन त्रिपुरा जतन बर दफानि सामुखानाय दफाना टिसानान बगे जतन याक हिसाबै पॉलिटिक्स फायलाजा राइट फ्रॉम स्टूडेंट मूवमेंट जो तो TSF बैकग्राउंड श्रीराम देबबर्मा वो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट ग्रुप है लेटर वो एडिशनली एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा चंदन त्रिपुरा वो जनरल सेक्रेटरी जो तो नो बेलाइखानो दफानो हमजनाय बर दिनेश देबबर्मा वो दफान हमजनाय बर गतामनि बगे बर खा वो बेलाइखानो खा बेल खा बा खा वो बेलाइखानो दुखा दुविने तिनी TSP जे TSP थाने ADC इलेक्शन सुदान जे त्रिपुरा the regional progressive regional alliance अनि ने बुबुगारनि चाइते मुंबई जत्तनो खाबेरा लाइना त्रिपुरा सानि कॉस्ट त्रिपुरा सानि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस बागिना थानसामनि जागुलो तिनी ADC पावर ऑफ फेमिनी जागुलो असेंबली इलेक्शन एट इंपोर्टेंट इलेक्शन मंका 2023 तब 13 जन सिनी मथानि MLA तो all borok je kha koi nei dabuk je revive themena bo
जों ताइसा वानसुग्लायनाय पोस्टमर्टम खाया नांगमोन बर'नि अ सामुं अमहाय इंयातै बाहायके खालायके हामखौ आबो सायथुमा नांगमोन आबो जथा भाबे ठीक भाबे आबो पालन खायसे आबो बुबुग्रानि इंतिबो खायजगलिया गुबुन लिडार संगिबो खायजगलिया इनके किसाय मिसा बरक जे पार्टी ने सामुहुमो इलेक्शन परे जे सामुहुमो नखलि आं दंमोन आबो के सिनि मकल फाइल खायसे जतन साइमंका कननो सिनि जारा त्रिपुरा मथना हामजंनाय अक्रॉस द स्टेट निनि द्रम नॉर्थ साबरुन बरक बनुखा तांगे सिनि श्रीदाम बाबू सामुहुमो नखलिया तांगे तिनि दिनेश बाबू सामुहुमो नखलिया पार्टी नि एक्टिविटीज करिंगा अब किन्तु सिनि नॉलेज फाइके किन्तु बरक न बाहायके दल देशा कन्टिन्यूएशन खायनि सामुके उनेटरलि सामु खायनि आबो जथा भाबे सामु खायजे आबोनि खायजेन एकटा नंमानो जे बरने जे पॉइंट सामने रेस जे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी बा सीडब्ल्यूसी बा सीईसी आबो सिनि पार्टी दागो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आबो डिसमेंटल बा आबो डिसॉल्व खायखिब लगा का आबो सिनि गैप तो पार्टी नि वीक पॉइंट आबो रत्न जों बाहायके सारि तालांनाय बाहायके कामके तालांनाय आबो अवश्य सिनि जत रैंक एंड फाइल जों थानसके सामु खायनि अल जरा ताबो जों साइमन पार्टी न जों टेबो अप्स एंड डाउन दं पॉलिटिकल पार्टी हो क्राइसिस फायो पॉलिटिक्स पार्टी जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी हो आ जराव जों आबोनो ओवरकम खायनो बगिने जे जिनिस खायदे दङ ताबो त्रिपुरा मथानि जत रैंक एंड फाइल आबो जिना बामरा खायनाय पार्टी नो बाहायके बिनि आसल जे डेस्टिनेशन बिनि आसल जे टारगेट तालां थांमनाय आबो द प्रेजेंट जे लीडरशिप तने रक आबोनो सबसे वानसुगिने सामु खायनायनि बाथा आर जुदि जों खायनायनि साइतु ग्याहंके बा जों वानसुगि सामु खायनो रिंग्याहंके अंका तो जों साइमन जे गाहाम गाहायनि रिजल्ट दङ हायमनि गेसे रिजल्ट दङ बरक नायो दाबो त्रिपुरा सरआव जे होप्स एंड एस्पिरेशन जे मथानि थानिबो दंमोनि बुबुग्राम थानिबो जे होप्स एंड एस्पिरेशन दंमोनि आबोनो जों तेसा रिजुनेट खायनायनि आबोनो तेबो स्ट्रेंथेन खायनायनि आबो दाबो और टाइम जों आबो वानसुगि जों खाम खायनाय ताबो जे नों जे कक सामनि त्रिपुरा मथा दुर्बलंखा बा अंका आबोनो आं दाबो बट सेकेंड थानि आं बागे साग्रा जों तो दाबो सिनि दल कामनो निमा दंग्रो अ दल न बाहायके नायथुरि तालां थांनाय अ दल न बाहायके तेबो सबिसा लिखायनाय आबो जे सिनि वानसुगि दंमोन दाबो जरा गताबो पॉलिसी स्ट्रेटेजी सामु हुंबायनो तो सिनि पार्टी नि भविष्य नि कक्सन जे कोनो पार्टी नाबो कांग्रेस होनथों बीजेपी होनथों ऑल पार्टी बीजेपी हाबां बाहायके सरकार फैगो टाकलाय साना थांगा तो 40% जे बुट माया हाइबन जे बर गवर्नमेंट ऑफ आइया ए काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी पॉलिसी आ जगह जों जारा बिरोधी रक मालिया आबन बगे सेकंड टाइम बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ आइया डेमोक्रेसी हो जे रूल दङ जे सिस्टम दङ आ सिस्टम बर सिन सुना मेसनि ने बर सरकार हाबांगो फाइया कारण सिनर उनका 60 सीटेड असेंबली अथा स्टेट उनका ऑल जगह 31 जे MLA जिदी फाइनाय आबरनो गवर्नमेंट फॉर्म थायो आबनो रीति-नीति कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशन लिखो बाय इंडियन नि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम लिखो गाजी पर गवर्नमेंट ऑफ फाइनाल नंबर कोन जागो तंगबै बर गवर्नमेंट ऑफ सिंधा ओपोनेंट पार्टी सबसे मेजर ओपोनेंट पार्टी इनका त्रिपुरा मथा 13 MLA दिनै जों ओपोनेंट पार्टी हिसाबै जोंनि भूमिका तंनानै दरकार जों पावर मंगार नि लाभ करे अनेक बड़ा पावर मंगार मंत्री ना निबागिने कबर साखा तो लागले मंत्री ना बे कबर साखा तो नों इलेक्शन सेटने बीजेपी आटार मं खबर तांग इंग्लिया आपरो मिनिस्टर साना नि कबर का तांग इंग्लिया तब मंत्री निबागे जों रासनि खलाय कक्टा पार्टी तब आलायना तंगा कक सामया ओंखांके जों बुलुंनाय पब्लिक नो जों ताकाल सामन थानाय मंत्री ना निबागिनाय शर्त दंहा जों थांगिमोन मंत्री सिनि एम टाउन बा सिनि ग्रेटर त्रिपुरा साप्राइज स्टेट रानी का मंत्री जसपन मंत्री अपन दंनाय मंत्री रिबो जों थानाय दा बीजेपी से बेबे जों इनवाइट खायगे जों डेफिनेटली एसपन नाय जों बांग्लादेश अमेरिका पाकिस्तान जों दाबिरियाबले ताबो तो 2024 नि एप्रिल बा मार्च एप्रिल जरा तो बीजेपी सरकार दङ हापां दङ बा फेब्रुवारी जरा कामगोन बर दङ हां का ओ फेब्रुवारी जरा बर गदि सुनो से रकम उसको से रकम सुनो रेस्पेक्ट रेस्पॉन्ड जत किछु पॉलिटिकल वेटेज रखे पॉलिटिकल इंपोर्टेंस रखांके तान बगे जों बीजेपी वाले जों
यार खाया तो पॉलिटिकल एलायंस यहाँ तो बा सिनी सानटाई सिनी नाइमन एमखा सिनी बरनि एक्जिस्टेंस सार्वेबल बा गब ओनली जे इंडिया गवर्नमेंट जे दं जे कोनो पार्टी ताबो दं बीजेपी उलो दं पार्टी फाय उलि को जोंहाय उंकलक रायजा बसं डाउन टू देम पिपल डाउन टू देम दिनी जों एटा तमनाय सेक्शन अंका आ बरनि आब्लिमेंट बागैनाय आ बरनि एक्जिस्टेंस सार्वेबल बागैनाय जे पार्टी जों एसुर खायो आ पार्टी बाय जों इलेक्शन बा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बुझागाव अब ऑब्स्टेकल बाधा दंगा काजे आ पार्टिसिपेट नायसोगै जों जदि से रकम भावे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हांगे ऑन डेट केस जों तान बागै बीजेपी फायन कांग्रेस फायन जिकुनु पार्टी जों थाङै मानो कारण सिनि इंटरेस्ट सिनि बरन कम्युनिटी इंटरेस्ट जों आ जगह जों मावसे कि इंटरेस्ट करियो जों आ जे कुनु पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग मनाबो उनका सिनि सेल्फ सेंटर बागै सेल्फ इंटरेस्ट बागै उमाने कलायनाय द पब्लिक अपना जजमेंट थायनाय पब्लिक थाने सबसे विचार बोले राष्ट्र तो गणतंत्र तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स तो दिनां एमएलए नाय खना एमएलए करिं थाने बरो करिके नों जेसापानो नों जिरखाव दे एमएलए ना मुसुंदी मंत्री ना मुसुंदी इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम को पब्लिक जनता जेदि तंगो आबो दं सर तब नों जेहेतु पाब्लिक नहीं सामने ओ पाब्लिक जनता न तब सनी दङ तिप्रा मथा तामुनि बागै गोसारो गेप ngै मुभमेंट खायजागिया आंदोलन खायजागिया ग्रेटर त्रिपुरानि इशु न तुyi तब गोबांमा लुखरकनो हायनो कक साइ दंफा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दा ना ग्रेटर त्रिपुरालेन दा ना डाइरेक्ट फान ना इंटरलोकेटर तामुनि बागै कन्फ्यूजन खायै कायसे कायसे सानिया अमाइके लुखरक कक आसाइमनि अरनिनि कक फिरक मंता मतंगस सिनि सानमुं तो आबो सुम जनगणनो जत प्रोग्राम जत मीटिंग न सकाजे आसल नायमुं सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 सेपरेट स्टेट जाते स्टेट आबोनो किटिंगे नाय टेक एस टेक्निकल वर्ड बायसन सावजे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तांबा आ बिसिंगनो तंगो हॉस्पिटल हई साव हॉस्पिटल ताम तंबा मेडिसिन हॉस्पिटल ताम डॉक्टर हॉस्पिटल ताम तंग बरंनि हामिया चायाना हामना बगिन हॉस्पिटल कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन का बायनो कॉन्स्टिट्यूशन जे तंग तिप्रासन हांग्राइन बगि तंग आबोनि सॉल्यूशन सिनि तिप्रासन जे सॉल्यूशन रुगिनि जे सॉल्यूशन दङ डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिसिन को हॉस्पिटल केन्द्र लायनाय ठीक ततो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दङ a solution no chung way out kama kane discussion bising di sini sanmung existence survival to number 1 figure separate state no state group aboni pore nang jokhon political final separate thangnai tokhone nini tiprasane naimung sanmung jodi kri hinka tokhone cheng hinjinai je sanmungo sanlia gajani manjenai te tamu jorabo je ei je technical word no chung onek boro confusion तांगिने सेपरेट स्टेट सम्मानिबा ग्रेटर त्रिपुरालेन थाम कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन सा एकजन एक रकम व्याख्याना एक्सपर्ट सिपनो सुंगाके व्याख्यारि मा दङ दाउ काजि सिनि नायमुंनो टारगेट तो थाना निगाके नो कम्प्रोमाइज पॉलिटिकल राइट टाइम जों राइट डिसीजन माना राइट टाइम राइट डिसीजन जब क्रिकेट तारक तुने रक बायनो राइट टाइम बो सगाबुना बो सगारि मा गाजबो सगारि मानाय राइट टाइम सगारि मा हांगा बो सगारि नि बुल फनन थानाय आउट फनन थानाय ठीक टाइम और टाइमिंग मिलुई नों सांबाय अवश्य जरा राजनीति थनाय र जरा थंकरं हंजानाय र बर राइट टाइम और राइट डिसीजन लायनि पॉलिटिक्स मा आज का आंबो इंक्लूडिंग रक्षा के पॉलिसी मेकिंग टीम दङ नालाय खेलाओ जेमन टीम दङ हाय आर टीम जदि प्लेयार र जदि ठीक भाबे राइट प्लेस और राइट मैन जगरि आंके आ खेला डिफिटिमेन जेकोनो पार्टी आबो इन केस ऑफ Motha in case of BJP, in case of Congress, all party in case क्षेत्र ना वो प्रयोज्य अब applicable जे right man right place हो अवश्य placement मना अब खेला जीतना नहीं गेम नो नहीं पाने नहीं देखिए बाबे जो all party संग अब setup मत है ये सिनी पिछले में दावती प्रमो था जे fight था तो वो जे कोकब्रोक दावत जाना तारों का विभिन्न बार confuse करियो अपोजिट opponent party तो साइन हो विभिन्न कोक सुनो साने confuse करने बगे नहीं अब न वान सुगेने जनगण सब कुछ विचार में खेने लास सिन आपिल टंगाय त्रिपुरा Motha दाव चेष्टा खाई तंको कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिशन ग्रेटर त्रिपुरालेन बो उनखांगे
constitutional solution sawi jodi separate state khangke abo a separate state la kumdang ba constitutional solution tui sawi na onu kisu tu ka chen ngna bla nin asol sela busa naime ba sela busa male tangi buri busa or tangi busa chokrai thanga kokta এই সমস্ত কক প্রশ্ন বিষয়টি পাই গাবন বাগিনো সিনি পেশেন্ট দর্জব কিছু জড়াত নাংনাই আর দল বিষয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইনকা ইউনিটি ইন্টিগ্রিটি আবো মেনটেন অবশ্যই খাই নাংলাইনি সিং অল রং র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল গ্রাস রুট থেকে টপ বটম থেকে টপ যতন সিং আবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিষয় পলিটিক্স খাই থাকে আ পলিটিক্যাল পার্টি আগামী দিনও একটা বড় নিজের নাইমুং আর নাইমুং সিং নুগরি মানায় जों तुबुरी मानाय जतनो सक्सेसफुल होनाय जतनो क्रेडिट होनाय और क्रेडिट नानानि बागै जों जदि वानसक दहागे जोंनि बिजों सबसे इंटेक्टनेस यूनिटी अब सबसे सिगां कक आसायो एवं कक फाय Tipra Motha गोबां लुखुरकनो बुबाग्रानो नासिगि फाइमनि ताबो बुबाग्रा चेयरमैन पद याकारि Tipra Motha तो याकारिया चेयरमैन पद याकारि जे बायराव तंगैमनि गोबां मा लुखुरकनो सोङै दङ बुबाग्रासेयाव जागा करिखा जोंता मनि बागै Tipra Motha बुखा बायजाक नगा आसक लायजाक कमहायकै कमेन्ट रगो फायो सिनि चेनेल रगो अबनि ककफिरो मं तामो तनायसानि बुबुग्रा तो चेयरमैन पद याकारिनाय चेयरमैन पुस करिखा ने दाबु कता प्लेनरी सेशन डिक्लेरेशन आबोनि परे कक आसे के अनेक मीडिया रो बसिनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रो बसिनका बुबुग्रा परिष्कार को सापिका जे आं चेयरमैन याकारिखौनो आं मथानि साधारण बर'खौ दं मथानि दलना आं खरबसा लिडार्स आपदिबो सोंसुनो Tipra Motha सिंगे कांग्रेसो को सुनो है दा सोनिया गांधी प्रेसिडेंट अपन सोनिया गांधी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कांग्रेस नि प्रेसिडेंट अपन बो कांग्रेस लीडर नो Motha आंटे अनलेस बो तेबो कांगे स्पष्ट के साया सकते तो बनो सोंनि मनया बो मथानि लीडर छ बनो सेंडरिंग खाइनो Tipura जो दाबो थानचां लायो काबुती कन्फ्यूज टांग दाबो जरावो और तिनी जरा तो बो कोनो समय सायक आं Tipra Motha बाय कोनो गकरि जाता लिंक करिखा Tipra Motha बे आंटाय कोनो आं गदालमा करिखा नि सायक आंटे अनलेस बिनि स्टेटमेंट आबाय करि आसा तो ओ कक सामनाबो जरा कक सिंमनाबो बा कक आसरि तने रहबो मीनिंगलेस एंड बेसलेस ओके हामबाय खाबने दाबो टाइप बुकसं नरकना हायना हाय लामसगो दिनि जों अमहाय ककनो सालायनाय स्पेशल दिनि पलिटिकल लीडर बाय जों कक सालाया खरकसा एनजीओ अमहाय बाय जों सालाया दिनि कक सालायनाय कक लाम तंहालक ताबनिओ जराव ताम पार्टी दं पलिटिकल अबनो तिन सालायनाय नरकना कल्याण सिने मंगदेनाय यां ककपिनि सिनि सार अमूल्य यां तो सिनि ककनि आनिनि सार गुतम नरकनो जत साइमानो बैलाम सानि थानुबो थांलायसिनाय ताबो तंग जरा पलिटिकल जों जे नुगै दंमानि आइनि जरावो जों आसुग नुखाया ताबो इदानि मन जों नुखा बाय इलेक्शन लेजार मानि या गलनो सप्रक लायमानि बीजेपी बाय Tipra Motha यां दिल्लीआव आसुग लायो यां मा लायो तांगै हटाक साखायाव मोनखो सप्रक लायदों निर्बां सुमुंखाय जदो ताबुखौनो नायफानो ताबुखौनो हामबायाव निनि जे सिंमानि दिल्लीआव के दोस्ती Tipraव के कुस्ती Tipra Motha बाय बीजेपी तांगे है नायने ना बिसिङाव सरत कोनो किसु एजेन्डा दं बिसिङ पाब्लिक साइनिया ताबो नों नायने Tipra Motha बाय बीजेपी एलायंसनिया तांनि चक्रका दिल्लीआव के महाराजा थांगै प्रग्राम सालायो गयदों अरके बुलाय आं किस्सा मुजु खायन नायो लाइ थांजागो आईपीएफटी बाय बीजेपी एलायंसनिगै सरकार साप्रगो आईपीएफटी नि बररो बीजेपी नो रिफिबु कामियाम सायो आरो चिनि बरनि बिसिङो एमन कैरेक्टर हाफ काटा केवल आं दूसरा थांगिया कहां को वन सुगिने के ई जे कैरेक्टर हाफ मनी आबो बेलाय हानिया
যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হন যে কোনো সোসাইটি হন আমহাই বুলাই তগলাই চক্রগলাই মাবাই রিফিলাই বুলাই মাবাই বুথালাই माबाय केबो दफानि केबो पलिटिकल पार्टीनि काहामिया अब व्यक्तिगत एफेक्ट सोसाइटी एफेक्ट पलिटिकल फिल्ड एफेक्ट नामा ओंखाय आबनो जों माखिनाय हाइलेके जोंनि राइट्स माने बर' रावनि जेटा राइट्स न जों मानानिफ्रायसिम केबे मुंनि आसाय आवैका सार नायang थानाय सिनि सार गथम नायang जों बाय इलेक्शन या गलनो काकरा बनो सक्रमनि जोंनुखा सीपीएम नि थानि सक्र गया फेबा जोंनुखा बाय इलेक्शन तिप्रा मथनि कैंडिडेट या फनो तिप्रा मसनो टारगेट खाये इलेक्शन लेजर माने या गलनो काकरा बनो हरन सक्र आबनि यागलो ठीक जमपुजला 12 टाकार जला आजा गव तिप्रा मथनि पुइला 5टा बाइक टुक्रुका बीजेपी रो आबनि यागलो हायना हाय निर्मल नगो बीजेपी नगो तिप्रा मथा थांगे हाय सप्रबय नक रक सबायनाय सप्रब बाक्साकी गुलारि रो बयबो पखा महिमान बिबो नुखाबो तामन गै ओमहाय निनि वानसं औ गोसोंथ' जे हामबाय आं सानो दाबो बे बुसनो जे नायथंनाय दङ जे आंनि जे वानसं मानि गांखाय तामनि गांखाय ताबो बीजेपी तो सरकार दङ ताई बाबाइसा तिप्रा मथा गांखाय तो बिरोधी बहुत दङ गामोन बागै बर'नि बिसिमनो जतने सिलायथ' आबो केबे मुं एबा केबा अमन केबे मुं नता जेनाबो जे प्रतिद्वंदी जे আমার বাগে যে আজাগা উপনির্বাচন যেহেতু মুখা যে উপনির্বাচন যে মুখা বাক্সা বাক্সাকে তাবুক ক্যান্ডিডেট সিরিয়া তামুঙ্গে বরক থাঙ্গে সামনিভাবে প্রচার খায় বরকি বিজেপি নিবাগে প্রচার খায় না সিপিএম নিবাগে আবো জনগণ রক ক্লিয়ারিয়া উপেন টু অল নিয়াতা যে জানি যা সাজান মানি সিরে দি নকে পিয়াবা Kalau nang jadi sasaran macam loka acuh itu mungkin tu jadi sasaran macam itu nanti saklai macam presiden kayak itu, berborok tang ni prosar bukan ya. Kalau public orang ni bising ni, apa kalau BJP bising tu ada sini tong ni, thasing takuk omelo Sakha je diliwo kakek dusti ya Tipra kakek kusti je curi tong. Orang tu ekta asa je nuhuri tong ni, asli je wancu mungo kakek je kamang mas tang ni ros muka kamang mak kok जेटा गासै फेमिलि जे बाक्सा बाक्सा साखा तिप्रा मथानो बीटी ब्लक नि गान माने बर'रिया कमिटि बाथाय दलसा सिपिएम रक तकिसा फायदान खामो नि के कमा एमन जागा रेखा अर्डार खायो जागा को सनाम सुमानि के हाय जे पाब्लिक रक जे ताबो ओरै नान थमरि तो कन्फ्यूज सम जतो कन्फ्यूज तामो नान थमनि के नाय दि माव जागा मेन रिजन का आनि मन सुमुखर नुजागो जे जागाव asumsa Tipra mata asumsa na itu sini Tipra sekarang ni sit kayak itu dong kulida dong kayak di mana azagawa asumsa tapi baisnya kan pun zagawa mereka tapi suatu orang motor general mana bunyi borong lagi kan bunyi borong je pas sana ro media wo maksimum pakai yang tamzan di sini mau aku itu kan je terus bosan orang je pas sana ke terban bagi asumsa lo kayu gitu mas kasihan bisa orang bahasa kakek di dalam kayak election bahasa kakek pakai hukum fakta dia kira baru jadi perasaan iba gay tapi sungguh tak di perasaan bagi baru khusus orang dia hamza baru kita nanti berlalu hamza kita nanti berlalu hamza kita baru kandidat tentu di peramutan siapa so di peramutan ini main demand tambah kita nanti berlalu si main demand kakek aja bunyi bos bunyi bahasa nero baru kita sabun tak Aku promosi mungkin tu apa? Buba kerana kese emotion senjotono sarat Tiprani okra cakra hoiti bebar nono kaisa mutai hai bonus no piok sne bini pada teke mo piok mangla tamu ko mansu itu kabang man dugoro ke omoje situation tabu je arai bosor nui to kaze ini selection ni ya gulo tabu prai 3 bosor kati deshe 3 bosor neka tamu ni je tong halo samung butan apa orang nunggu borok kica
kisa mana korak disalai dong hata. Kau zorabo tabu uponirbasano boheno confusion থাকা বড় নিশ্চিত যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা দম নাকি করো কি কথা লাইনা দা সরকার ফাইনা দা তাও বাইরে সরকার পোস্ট খালি খাইজা কোন গাইথাম পরকি মিলনা দা মিলিয়া পাশা বাবা অনেক সময় মিলি ফাতমানো হাই পানো যদি আয়ামো যে সানমো কনস্টিটিউশন সলিউশন এবং কেবা ইন্টারলোকুটর নে যে মানানি তো হয়তো মিলি ফাত মা খামো আবার রাইট এন্ড বাই যদি হুবাগরা তো সাইতো নো কম্প্রোমাইজ যদি রাইট এন্ড সিরিয়া কে কোন মিলি ফাত বাগে ও সালাই বতো বিশিষ্ট দিল্লি ও তাতে বড় ইয়া ফানো কে আমাইকে কিন্তু রাইট এন্ড সিরিয়া নি বাগে তা বহাই নইয়া কে হাই বেহিবা নাসিতে কিন্তু পাবলিক রক বা করকাকে মানে পলিটিক্স বিলে মাসুমি মায়া কে তাও হঠাৎ খাইছে চক্রক মানিগা কে তো তাবো নুনতাবো বিজেপি ni borok je চক্রকা মামতি ব্রাহ্মণ বরংনা চক্রকা না সিবিএম নি দা চক্রকা তামি সাসিনা আবতো মানে clear ya amun nukel borok se tabu sabo bizi khai ka ba sabo Tipra Motha khai tong ba sabo ungo IPFT khai ba to srai ya masa musu je leader to srai to jono monro omo hayo je asumsa bisiti sigam da khai tong khana bisiti Tipra Motha da khai tong khana hayo umma kesarna zaro kalai nai keri ni dosha buzalai tong kita mungkin takkan coba mungkin sentuh itu hominya di satu segmen di sini je baik pokok saka mereka tu boleh jadi apa sih segmen baik orang di sini kanan menjadi tuh misalnya yang kayak seng jasa manungtung jasa parti itu tamu di sini di prasaro di nok sok sawo baik sok sawo gadi pokok sawo apa itu sekarang Robert Bangano sok sawo ini je politik kayak je kodi itu mani sini bagai gitu mana kodi ini mana awas buku niyo ko sedari tebo agi ise se buike tebo se terus develop muni sini ke tebo se tora terus kiri to sinto nai ne sin tahu sini oro tahu tebo powerful mani ko man jehetu edisio ko Tipra Motha ngai birudio ko tero jon emle to কিন্তু tebo se powerful mani to mani at least ke tamone boro batabu asal to tilan ti buzarbe tokjare to na sar nung beto se khanai yang sar bai hai makreng la bisne kya nine ni sar bi election assembly election sungluka Tipra Motha bai BJP ni halo kebangma jagna shilong hande kelkata hande kebangma jagna talk show likha kok salai kya election rimani ya bulo sungluka Tipra Motha ni 13 ta MLA khaikya tei BJP hapang thaka 32 seat bai tabo by election ni kaini pai ma bai bro 33 thanga engkang kai o jaga bo Tipra Motha kan ayo greater tripolen adai khai BJP bai kun mote compromise khai signature per woi Tipra mane greater tripolen adai khai ne mane asat communication ekun birudi nisu ki haita bising kok salai mane yang apa rokon kan BJP rokon kai jetu sorkar gotun khai mane sorkar baiti hai sit kom bai sorkar khamani ba Tipra Motha na sing samna omai halo ko toman क्या उसका लीजिए by election result मन या करो तक कि BJP Tipra Motha ना नाचले सोखा ताई सामुन नांगले या नाखु बिसोखा बहे सोखा Nini kok ni betul kan kisah sekarang masanya Jepuro election time ni lo borong ni halo kia halo scenario bukan dasarnya Jepuro election ni sekarang Minister of Misa Faito interlocutor runai Hanka interlocutor final income Pogritum Delhi Botani Malaya Fiaba Maharas retain Riakai Greater Titraland Nibari retain Riakai compromise till today aku compromise dengan Nung salah no, aku ni sini tahu saudara BJP ke Tipra Motha compromise dengan kasar compromise. Aku di sini tahu saudara, agak aku ni kok tahu kok tu Tami kering kayak nanti. Aku ke greater Tipra land retain dia ke, sengkia ber compromise kayak. Ani kok ya, perkata mereka interlocutor saja. Constitutional solution saja. Ang blame kami kok ya, borok kok na sang saya
Abu tamo abu ke Roman script chúng tôi khi nó lúc về khi tôi ta muốn biết abu kok sama sih angke problem kayak sama ya scenario kan sama sih ya tahu amo hai hal do जों sini tahu Tipra Motha by BJP नंजे साव abu aku je hal do mani interlocute or kasai to tahu last eke misra by je malai mani jana abu interlocutor sing ke saya amo bebas jaga no angon kasi tam singma aku ni kok bai tahu je till today to dong abo aku kuri tahu public liok namu sungui hamzagi tahu bo boba gerano pojo sawi tonggo boba gerano pojo saya baru tonggo hesi lai kang sukses kan Tipra Motha ni ongkuri TSP ka ABC ni jote NBC nai rokna jong notice rinai notice ruwe borok jawab mari nai yes itu na Tipra Motha thana tabu ABC habango jote NBC ro TSP ni certificate TSP ni party ni bai borok NBC ngo Go sungtam sakaba sini borong dengan senior Sridam Debbarma borong dengan Dinesh Debbarma tam sama ukuno sable TSP ni MDC ngi tongke sini kokma thanai sen borok no kisu dini bisono muti srenai amu dikala lekaba do phano muthanai greater Tipra mana bagi sobat laile ke ba tamule tabu kalainan kaba Enggak, abang bagino, abang je scenario untuk mana? Mana nomor ni berkau kere, je gerak Tipra lain senang. Okai le, borok belum kayu, borok ni gerak Tipra lain kor di mana borok kami. Borok tomi tomi tangkap kabar, kau sebut asal le na. Borok dot mana hamzah gay, dot mana bertangan sih. Joto thumsang lagi kan kok kaki bayu kata tang kaka ba kok asai bele engke tapu nai aboni bagi no sung public orang sangat sung public ro bohu sekarang no luka anggutu kere nai nasi angke lo ben kaya 2009 sini IPP coba kali bu blog kali saruri kali Tipra lain bagi coba kaya kaya mana ya bro compromise kan compromise kan deh greater Tipra lain je borok Britain renai bawa no sung bon pasti no sung tong nai kena boleh aku di sini je pro kokma lagi Britain je renai borok tong nai interlocutor nai aku di sini tak bisa dora uno am sayo Tipra ho IPP ni pada ke kok sainia NC Debbarma ni biru ke kok sainia Tipra sani bot fara NC Debbarma IPP molo azora Tipra Motha ni molo tadi Moharaj no kare ke no thai kun kok sainia ai je ke ni khomta kare ke ni power kare ang sarana ni kha IPP ni amalo NC Debbarma no Tipra lain sani coba klien ya belum NC Debbarma ke boleh sebelumnya kok ke sini ya azora kata petang kan Tipra Motha ni kaji Tipra Motha ni saya tahu Moharaj no ke kok sini ya tahu tang mana Tipra san kini dia kan Tipra lain sangka berada Tipra lain sangka Mungsa sedang Mungsa sedang siapa mungkin ya কিন্তু যত আম আদমি যত পাবলিক Tipra সারা যত মেয়ে ওখানে শুনি আবরক যে চিনি বড় রকম ওয়ান সমানি আনকি হিনো ইমোশনাল বাই কোন পলিটিক্স টমি মায়া পলিটিক্স মানে পলিটিক্স ইমোশনাল বাই কোন পলিটিক্স নিয়া
sini borok public rok saimana nangai emotional by politics kelai emotional by politics pun bingung ni sini borok kabo emotional so political rights so political fight khai ni sini chora khai ka emotional by ya ani kok sam thani thampiu nai TSP ni kok phaikya IPT ni kok phaikya Tipra Mothani kok phaikya loborok ni question oboni din thamibo TSP ni registration by Tipra Motha batai EDC hapang khara dabo joto EDC ni MDC EMCM rok je ajaga paine candidate joto TSP dabo khorang tisai tongkha TSP by Tipra Motha kaglai thangka TSP ni TSP movement khani Tipra Motha toma khaising saiya engkai puilau registration goi Tipra Mothani TSP ni by registration khaikya buskangmo 2023 ni assembly election o Tipra Motha bahini registration khaikya yang registration ganang yang registration ganang tab kaglai kha kasaro tab support romdi TSP ro tabo obon khoranti sawo IPF ro NC no gandara khlai je IPF ro no saka pro Tipra le nangya greater Tipra le se Tipra le nangya development nangju hune je samani IPF ro no BJP hapang ojorabo tik obon example no phaikya assembly tik bidan sabho buba grana karai tai khoroksa second buba grana bimaka bongke LOT tabo onindes Debbarma assembly ko tik khorang saka mudia big friend and ek Tipra Shrestha Tipra khaine obnotai bag khaine ne dingriya nei yes politik Sridam ok nuti saka broktabu greater Tipra le nailiya hangsa sinaisu development sinaisu ok man bahikan belakeno angke belakeno wana jak tangai ke ambo khorsa Tripura sini Tipra saroni thinam tamong nai abo belakeno wana jak tam ni bai ne ke sang azora zora sang leader karon Tipra sa eba jesa kono to fano tui tur tongai abro ka leader mane je elected leader fan ka ba je kono ta je tui tongai political je khlai tongai kom thini no power ke borok jodi no borok ne wan chu mu jora jora fei thanga angke ka to abo mane ka pa phane ni ko nei ma tanai gan ke ani te kaisa thasimo salaite ba wan chu mani ke haise ta o je Tipra Mothani je kaisa imam to mani get Tipra le o get Tipra le ni je sanno no se sanlia kama hui thangka ni ta bo TSP ro je koksin sawe je porta ka man kagai ta bo je porokno je khumulungo je hapang khai tongnai ba porok TSP ni sa azoro ba sama borno porta notice luinai por judi no thik moto apni answer ya ke bo suspend khaine ka mo kana loss nai senai apro ke sarkar ke paita thang na ta mo mai abo no bisingo alada kaisa abo law department ma nai ta bo ko ka hai sungto sung bolte sungti prasar jotono nayo ba jotono hamza go ba jikun kaisa party ni kaisa particular kaisa bi destination na har to raida to hai diba ke borong ni je raida wan su mung borok ja apre agreement khai je family je get Tipra le ni bagi ke tabo get Tipra le se naili ani borok ka nai to ke abon bagi no oro wan su jang na belake no to je borok kitab Tipra Motha borok ke Tipra le naili ani abon no to srai ni sai man ni to ka o srai de bro kok disai tungo ese bulu LOT saka abon nang bahikan no nai jemon IPF ini CPI program kirma bagai Tipra le san hande khut minister sama hai bujiga ni ko moro bujiga ta bo LOT sai sum bos ka ko to ba bi personal app mane wan sum mo e phano bo hamza ge ese mo dino bo hamza ge phano sai ma na hoy to ba bo party ni ko ya phano ni na no ini personal ব্যক্তিগত phano ni ma no কিন্তু party ni hoite to ko declare brother suka abo ka sai men ya IPF ni to declare ya Tipra le namne dini sukira dini bo sani to oma he jaga ro no onek সময় বখা খেলাই নাকি ভাই থাম পার্টি দিছি ও কো প্রবলেম নাই পাবলিক নি তাম অবশ্যই সালি ও কো প্রবলেম খানা গই পাবলিক রক তো তিরু পরই no নাকি তো তাম নি kan ke abon bagi no tabu ko tempo je kaglai nai bhai ta oma he ko ro no je top leader jodi no oma he wan sumu ba bini wan sumu আদর্শ যদি ফেরি থাকে অনেক সময় ফেরি কথা বলে সারেন্ডার রে কাগই কথা মো দলিয়া কারি গলাম থামো শুধু পলিটিক্যাল পার্টি শুধু ত্রিপুরা সিনিয়র
सारा भारत वर्ष sama hai kau maza kalau buku itu kami tangai mana kita tahu bini jadi orang semua apa hai ini itu maka bini bekti itu beparnya mana orang parti di beparnya mana jadi siapa public road itu orang semua public road itu nahar tahu belakang orang mana aja kan ang sampai ke mana mana sini di pasar itu tidak tahu mana setelah jisum zorati agi regional party rokai fikir tahu buka gerani sini paythak bubagra se asal jorati ke sini dofano Mothana ne wo busra fikir apa bubagra no sejudi pujo sai malai dia ke samu pujo sa sini samu sini leader jora bos selajari fayo ba agi jora bos buka dosrote di pore ke bahasa dia onek ke amun pore separate state ne Debbarma fakir Debbarma minister of fakir kia ba bini je need for je sorkar fakir jiu kumpan beri mali dia ke mama senti bicara logo untuk karam beri thani to kya real mana इतिहास है कोक्सो माने ini samung ni betai se pami ko nai kan je jaga wo samu sui ka amo khaime ke tahu Tipra Mothani bahai no timbo sarkara ni nai to timbo sarkara nai to ka kumu logo bahai no ha ko khaime tahu haste ni hoite anak project bahai je samu serokom kurban keriba output serokom kaham ya apa itu kurang sih tahu yang rajo tahu LP mana biudi asana asuka kahko babat asal tu balu saya ko soisan masih ko hai panu je naharmu boma hai nai ajaga ko kisah kele na bagi dol kaisen bisi masih ko tahu kaglai to kataran terus mana tolan hasingo ongori to amon bagi public ro lekin wan anani ko kopno tangai kan ke sini je borok ko hano fiog nai hano fiogi mai ke sem compromise ke bai kaya ni tangai boni je setabu chairman yang akan ditelan sarna mai to so khai nai yang sar hai nai sarun to thajino sanga emotion bai khai political atabo ko khangani thani obono lukuroko sinamu sumani jepro movement chenglayo jepro regional party khayo political khayo apro juar bata kama hai public ko bangma kebo khaglaya kebo ni ani himlaya jepro government hapo tabo ADC hapamo hapka tabo MLA mangkha Tipra Mothani phajing sagaka ai khacha phajing idea tirono saganga bo government phaina pro movement no mithang tabo Tipra Mothani haina kani jagana kaise birodi party go kaise additional salo pitong government phaimani ya goro sunuk jakha kun block secretary resign dimani kun jaga bo president পর্যন্ত resign dimani zonal chairman resign dimani emon ki top leader of go hane karbai khang tabo KSP ba hane karbai khang na su juran man hoai obotam bagi hai inani nanda o thamsen movement greater to parliament phaitano na প্রশাসন তো jago na soi greater to parliament movement kri pakai manso ini punya proses mereka lagu motor punya ngake Tipra Mothani to sarkar ke privilege ke asoro soto thansa ketharta sama kethar apun kethar je program itu tuh pakai gitu obong muncul mana nai jepro juar bata kai thayo azaga jepro juar bata kai thayla tuni logi a thayo bendo tuni logi a thayne aro apona ko phainai moka phainai kakla phainai jodo phainai jodo aga ham koiro phainai ado to pode por kam juar kamo jaga bubru jepro juar kaoi election basaka sajagi thanga baksa ke tamo jo jenu resign do mani abo onek kisu to simbol political onek bisingo tam jenaba ni kuda hamai ang aing kala sa nai ba aing thangke kai bai ke abo mana na tabu sem tam ni bagi om hai sile kalai pile tam ni hai sile na kalai pile tam ni uan kasi samai da jepro juai kai payo to ni logi so a kai ka aing ni bu pai ka ti pe bu pai ke be kan ka ai ki pai ke be kan जो तो रीजनल पार्टी नहीं आता है उसकी Tipra Mothani पहले है लोगे
नेशनल पार्टी कांग्रेस नि बुक फाइके शब्द मर्जमा दे सराव ए फाइके थानजों खरा थानजों खरा फाइके थानजों तो बागे कोना रखो कोई थाना नंगी तब ताबो मैं नहीं दा जुआरो जोदर फायो किंतु आबना नाइथके सायै पाट खाने नागा मले दा मुसलमान तुसे तंगाबा बाक्सा आखे दुलाबो काई थानजों फाइके को ने दुलाबो जो आदा खाता जुआरो आ ते लोगिया फाइने आरतान फाइके जो आ एलोनि तंग खांके बाक्सा का दातिं सो बाक्सा का जिब ग्राक को जे जिब ग्राक के तंगे केटा जे जिब नरम के थिबे केटा सेम आबो हानो ओ थानसा जेति प्रमाण जे थाने जे जिब ग्राक आप थांगिना रो बरनो तंगे की प्रमाण हो जे किसा फान दंफान पाया आबो उनके खानाय जीव नरम नि बागै आरो मोथाना बागै सल्यूशन करि दाव जागा सल्यूशन दङ सल्यूशन ताई करिने बा सल्यूशन दङ जाम्बा बि खाइसे गया पन ताई खाइसे थासिन आं साइमाका खुद चेयरमैन बडिया का थाङा बे साबल खाइसे बा जेबरो टीएसपी नि बरो कबनो खरांते से दङ एक्टिविटी बडी खाजे गया सेंट्रल कमिटी गरै बाहाय तलान बरो नाइकल माने अब तो जुक्ति को अवश्य काफी इम्पोर्टेंट अब तो जुक्ति को गोबां लोगफोरा कमेन्ट खायो दिनैबो कमेन्ट खानायसिनो भिडिअ लुगै पोस्ट नि बागै दिसौ केबा ओ सेंट्रल कमिटी रो उन खाया नंगा आबो बै तो मकारो साथना सेंट्रल कमिटी खाके जाति को खमो ये प्रामो थानी जदि सेंट्रल बॉडी खाओ खाके जाति को खमो निचे ऊपर बिसिम मा सुबा जे तने प्लेन डिसीजन न करले अब तो आनंद साया जो तो पब्लिक सीधा ताबो नाइने को जे कुप्रमानी तिप्रामो थाने ब्लेम खेमानी तिप्रामो थाने कागे टीएसपी मानी टीएसपी नि सर्टिफिकेट बाय पार्टी नि को बाय एमसी बासाका आंगो ओमा साना आंनि दिन जे तो कागै मन सिंगाबा जो तो एमडीसी एडीसी हाव थाके टीएसपी ते बाय स्टेट पार्टी बोल पब्लिक थी के तिप्रामो था कागज पत्र को बासा मन टीएसपी अब पाइका सरकार खाका और जे खुद टीएसपी नि फाउंडर प्रेसिडेंट बरम गनाम चित्ररंजन देबरमा बो प्रेसिडेंट आं बो बुदबा जागा एदिसियो बुदबा जावै एजुकेशन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नुखा एदिसियो आबो कारै 2023 इलेक्शन ता सेबा साउका आं बासाव बुद कतलाई एमएलए खा ani koka ha tabu tipramo terkait TSP ni kagus basile TSP ni party registration basile pro power kumule TSP son okolo black hai ke press meet inge tabu TSP tumuno ABC ni jo to MDC ro no notice likhai 2023 Somebody Tipra assembly wo budba sakha Tipramo party ni register by good president yes ini kemarin anak saya kan enggak tabu TSP itu mau ABC apa nih bisa nulis rekai Tipramo party ke tabu baru menang citra untuk Debbarma MLA bahasa mana Tipramo party ni register by bahasa boleh enggak bonus rekai Tipramo party ke bonus nulis rekai juga di MLA itu dong Kami MLA itu tolong mengkokai. MLA ni Tipra ni legislative assembly oke ain tolong. TDADC ni MDC orang bagi ingkang ke, politis pan di buku khania, babu fusion anai. Se politik khana babu fusion anai. MDC tabu TSP ni pan kata, tabu TSP black TSP ni berapa sakta. Tabu jauh tu TSP ni MDC baru notis kata TSP. Notice depan kita bro, MDC dah naik. Sejauh ke MDC ni liwai, di Prama tempat itu dua yang naik. Ini TSP, notice depan tak mana mana. Antri di sini, sih itu loh. MDC loh, mana suspend kayaknya ni bahas tu saya nanti itu kuri. Saya ni dah tahu lah kita anje suspend, jadi saya mau jadi kuri. কিন্তু legislative assembly itu dong. Tamu ni kayak naik.
Tipra Motha Party ni disintui borong benang Sridam dan Debbarma ambas kubah saya MLA kan. Tahu? Di sini baik legislative assembly kita aku ni hanya alat tu. Tahu? Bekai dah ulai itu muna Tipra Motha Party MLA seat nampak macam ni. Tam ni bagai nampak hai ke aku kerja ni notice dekat kan. Bojol mana? Nah ini political party apa tadi juga artinya kayak kayak sini je mantai je senja proses Tipra ni main tam ni bagi Tipra lain sampai ke Tipra lain naik party kok apa tu main reason kan kita sampai ke sini jora kasih sen kemana population kemana dia kemana odiasi karena taruh di borok panggil kakak ke sini nah muka sengaja bahaya kita bisa kifli zaman no ba aini disiplin ng constitution solution disiplin terlalu amu ni bagi saya oboto fight kai je sukera di berlain sana ba separate states nai paksa kok ke hai tabu kalau sebuah na nai je tabu je himi to nai leader orang buj na nai je public ro buj na nai kok thesa ba buj na nai sen hado pani bagi saya nak ketripan bernai jangan bernai ini to kayak di pak, kita tahu nih bagi kok lain na. Letter per tahun Letter per tahun, tangan ikut project sekali. Dan presiden kita tahu kapa, ang korso orang member tong kita tahu kapa angron tong joli dan ikut dia. Dan presiden di secretary di KCR di sespan di MLA bahasa di FDC bahasa di minister di. Aku itu joli dan ikut ya. Sini sobat tanpa sini harus tanpa sini zaman thai no sen mana di galis. But tahu ni kok bangla. Tahu saya kok bangla ini apa tuh saya? Ada mau ngomong ketar mana kalau buku ya? Enggak, sebab sawi itu ni apa masa itu ni apa orang bahaya orang tu sampai ini je. Toman apa saya mutu itu orang kayak tangi mutu orang tangan itu posisi dia hamzah ya. Karena ek lain. Itu posisi dia hamzah ya. Hano jadi na hamzah itu kayak hato fani borong jadi na hamzah itu kayak political je kok selama ini je tahu jauh itu walai mulai toman ini. Apa orang itu projen sekali. Karena naslema sekali jual lima sekali. Sini mana itu dilisani kan disiplin. Sini mana itu bunyian ni. Sebab sekali itu orang itu ibil mana disiplin. Jadi no orang dahar musuh ini kan. Walai jenak musuh sekali. Public rock zeborok sikar rock orang buji tu. Gangkai go baksa-baksa itu bahasanya borok baksa-baksa apa waktu maya buji maya ni. Ketahu kok bangsa ni musuh macam sekali. Ketahu saya kok banglai kok ek lagi tu mari. Oh jangan no di sini satu bekti satu nunggu risina lagi ni, share lagi ni, alat je ada peta je tu sama ni. Sama cuma pasal ni, tabu political parti dingin khan macam ni, law khasi ni apa, tabu naik nanti, Tipra Motha, IPFT, Tipra, TSP, orang itu kebang mah political party tabu fight tong khan, kaisa nak harus jodoh dog ha Tipra sa kor ni kok sah, cina mau kau hai future tamu ni. Nah, soal Tipra soro muthanjak sok nai, omah itu tongkan kai, gom hai. Tahu ni kok. Bupa khorosan besar, kebanggaan kai. Buma ani bisingo, kasus besar khorosan. Kebanggaan bising. Mungsa le TSP, INPT, IPFT, Tipra Motha le. Bupa sabo. Tan musim mungsa bupa sabo. Government India. KOKPIN India sabo. BJP. Government India तो BJP में आ जाएगा समय तक. At present. Reform का प्रोग्राम था. Sam mana no government do, man government of India. Kenapa? Sam government of India. Ini besar. Government India तो और besar में कर दिया, रोम में कर दिया पun dia. Jodoh baru di borok ni masa ni. Kan? Kamu pun sama itu. Tahu men besar, jodoh besar kebang mana betul ni. Sabu jadi ni. Bon masa ni besar ni boleh. Neng bupa ni besar, ni kok ni kan?
nengkono tuh soli karena musuh kono tongga di kanan musuh ini naik ble ah ada enggak bermain itu fase aku selalu kok sekarang kita nono musuh kono regaya kita neng 저도 시동은 저도 시동 bupa besar di koso besar tamu tuh bersih atau ada 선사시시고 enggak 따복 그 사바하이는 나는 트리푸라 하스도 사실 kok kayak tonggo sanai borok buman untuk naik borok tonggo duga bunai bo pio gitu menurut kita nang naik nang sanai ni dengan nang naik babu ani bakam sudah kisi sebelah bukan ani bakam sudah kamu sekolah kata bersalah bukan santu babu ani kamu sudah kisi kayu naik kisi kan pernah nang naik oh kisi sebelum yang ke enggak tabu sini hampir itu nak kono, sini hampir itu nak kono, mungkin sebuah itu mungkin, buai mani, tolai mani, musulai mani, awal saya sini mati, kita sini takut kerasaka, kau bang aja tampung mani sampai, tamu ni kau bang aja gerinai, angke mangso aja langsung baku ini mangso tuh, tapi kalau saya ini besar, baku tidak aku salah deh betul boke khorsa ka at hojago khorsa ka mangso hojago tam ko bang yang mana ko bang mani babino jani jani musuh mani tom mani babino ko ma bang amo natural sih amo natural sih কিন্তু nung je am jonota sing borok musuh simse politics se bujiaku ang salam musuh ini nang simpe sini borok politics tamo bujina nangai politics jesuk buji naik dal bin painai apun nini establishment jesuk men political bujiana political men one sudia by analysis kayana asman tolak lagi sini double leader buji ui dong borok lebih semua অনেক টঙ্গো আঙ্গাসিন সানা আমকে তো সানা থাকা আগুন বাদে সন্ধিনি তাও অসুস্থ सा অবনিস তাবো ডেমোক্রেসি ফাইকে আগে তো রাজারকনে আমল আপ্রো তো যে সেন গবাং দিমানা যে বরক সিপাই গবাং জুদু রীতি কেনে কোন হামান তাবো ডেমোক্রেসি ইয়াগুন তো পলিটিক্যাল থিংখলানে বিসিন জইনো নং ইয়ক সামানে বা যে রাইট ও মানে সংবিধানে যে রাইট আগুন বিসিন জইনো তাবো ডেমোক্রেসি বিসিন ফাইট খাইমান তাবো ত্রিপুরা সানি যে ফাইট চলি তো মানে sini hawono sini do pharo population komi thangka democracy sung bisa tola phiaba right tong ko tabuko o jago tumuno right manani thangka Tipra saro dinan gobi gobi phio jona thangkai bo lama be hinana bomo hai hinana isa ni views kabe bo belai kutuk tangi ke o lama no jotono nai tule to joto nai to boba grabo nai to boba ala kubun party jotono nai to je Tipra saro soi hamjana o lama belai kan kutuk o lama no o ma ke no man nai ni kebo definition ringe tango sujor tangai ngake sini bisingo thasingo taku hoilo saka je borok ni wan sumung sana musumani tongna musumani alada bor buji simaya taku sujor ate je himi tongani bujinas naya je sini asol jeta sini je goal sini destination tamo amo se bujina nai o kana gini ono abo o jaga to sobi mania sini je thangani to mani sapusrom de komne ko video sobi na ba example lama sung sobi simanyo agor to labo no u kamini bro agor to labo no kasawi to bi oran ke tin Mothani sobi ya kolkata sobi ya komne ko example ama hai oposta amoni babe asole sini naharmu ani bekhatamu nai ba musumani tamo ani to khatamu nai abono sini borok sponsi jotono me 99.9% jotono স্বার্থ মনো অংশ কুইকক সামান আমনি বাগিনো তামসু জরাতে মানে সিনি যে মানথাই দংখানো আসা সামানান দমানি জায়গা আসা পান মায়া মানে অবরকা
Jadi no thansang ni jadi no sanka ka asa manang dong mani jaga asik sa to manai hai si tapi thansang sengge sobi si mani ya asa go tangi ke tol gisin dol mai ka ta ji mo sakan no sala ya tol gisin dol no di bara Motha asu jorate agui me ka ba gra o 3 বছর ni gisin no asu jorate edisi hapam khairi ka ha asu jorate no o rajyo bo 13 জন MLA rakha abu gisin go ye kintu ruto rakhamle কিন্তু নন আসে জরা সলিউশন নর ঠাঞ্চাকে দমি মেয়া ঠাঞ্চাকে দ পানি বাগে সামতাম মেয়া যতন জানি যে যা আখা লাইনে মাউন সে নই তমকে পাবলিক রনি বাগে হামজা মুসে রি মেয়া কা বা কো বা পাইছিনে অবশ্যই মেইন কোকে আমনি বাগে যে লিডার র বড় কুবুই না নাই কা ধারণা না নাই সেটাও আমো হাই কুবুই কা থার লিডার ত্রিপুরাও বেলে কেন অভাব মানে সংগঠনটা মানে ও সংসারে যে মানে তা মনে মনে একটা যে ওয়ানাবাসী মায়া জাল একটা জাল একটা জিগজাগ আজাগাও কুলি ন বড় তেরা তেরা ওই ক্ষমতা তো হয়তো বড় বড় খামিয়া মানে কইয়া লিডার যত বড় কাহাম ন বাট খরচা রিসি তাও না আনসাইলাই থানাই কে বা হাই নাই কে পাঁচা মাহাই লাই তলে যেমন দল কাছে বিশিমসে ককবাংলাই তো বুনি দল লাই ফাইট খেনে তো উলি বক্সে তো ভাইকে নিয়ে গোল ভাইকে পান্নাই কারণ প্রমাণ নাই আর সবই মানি তো আমন বলে ন হানো ফিয়মনা নিবালি কে কুবি কে ধারণা নাই আর एग्जांपल সানা ইচ্ছা সা সানা আবো হাই নাই নাই দিওয়ান শুনে দিছে 12 স্বাধীনতা বিশেষ সরকার ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন খানে শান্তি দিও সগম করণ মুখ শহীদ মাইব গমামা বেরে তো আপরো চরপতি তো নরপতি তো মহাত্মা গান্ধী বলি যে যদি না স্বার্থ যদি না ওয়ান সকাল থাকে ব কত অফিসার নেই বতম কথা হ্যাঁ দেব ভারত নিব চেষ্টা নেই মাথা কিন্তু স্বার্থ দেখাই নাই নিজে স্বার্থ তিনি ভাবে ভগবান চলিয়ে ইনি স্বার্থ তিনি লাগতেছে মাই মাসে এমনকি বুঝবে কাতল জানিছে বাসা সাইজ মাই ইতিহাস চিন্তাও করম দি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র আজ যুবসে বহাইস মানে কোন ইচ্ছা নেই কে জাগে বতন নাই সাবে এনে বে তোমা এবা হানি বাগে করছান এমন বড় কম হাতো ফানে হামজাদা বাগে সন রুখা খুদিরা মুসু সংসিনে রাজবাড়ির বসকা রোজতা ও কাওয়ামান দিন দয়ালো বড় সূর্য শহর সিনে তিপ্রাসার নিবিশম হাতো পাহানি নাই সন মুখা এমনকি জোড়া গাছেও বড় বড় খাপিও নেই কথা লাগে সব পয়সা কথা লাগে মাসা মায়ো দিবাত লাগে tibrasa no মানে সপরকে কাসালাই তো অমাহাই মামা আখের বলি তো তা বেলা জায়গা নাই সিনে রোমান স্ক্রিপ্ট সানো গণতন্ত্র রুল তো তো সংসে সিনি কক মানি কক সানাই নে কে আ জায়গা বুনি বড় কে ফেমে নুদা নুখা নর সাদি খরনি খরতা সে কে বেন বাংলা আজরাও বাহিনো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই এবা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই জবান নাই অনেক আন্দোলন খাই কে ভালো খাবো তামন সিনিয়া কিন্তু লাস্ট অফ দি তাও সিপিএম নিজে সরকার যারা লাস্ট অফ দি বর্ষাকা বাংলা ভাষা চলেছিল রোমান্স কি চলেছিল তাই এসে সরকার স্লের পাইকা তারপরে দেবনাগরী সে 107 সাকা কে দেবনাগরী খাই দিনে ওমে কোকটা সিনি গরম মানে মাথাম নিভাগে মানে পাওয়ারফুল লাই আর নাকে কম লাই মানে ব্যবহার জায়গা তো সবচেয়ে সামসাই সারতাবো সিনি জরা পাই কিসে খসরে মাথা আছে নাই ত্রিপুরা মঠা বাই বিজেপি যে 12 টাকা জলাবো যে সব প্রবলেম নি আরন হইতে তাম সিগন্যাল দিছি না বিজেপি ত্রিপুরা মঠা ওজানি যে সিগন্যাল নাকা ওপন সিগন্যাল আসল দিন জরাতে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্টলি ভাবে মানে যেটা মকল রূপ মানে যে রূপাগ্রা সম্ভব যেটা জরাও কক সামানি থাকি মন এলপি কক বসাকা বিজেপি বে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দম তখন বিশি এবং কি প্রচার রগব গবাংমা আতিবার মত তো শিল লগি তো হাই তো নিব বাসা গবাংমা লিডার অফ মিনিস্টার ওলা সামানি খানাকা বুম খুলিয়া কে ও মাহি কাইসা বিশিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দম তো মানে ফিয়াবা মানে ওমকা ন্যাশনাল লেভেল বুইনি তো কাইসা পার্টি মানে বিজেপি পার্টি মত ন্যাশনাল লেভেল পার্টি লে বড় তো হাই নিচে সেরায় বড় ঠান্ডাই তো ঠান্ডাই না স্বাভাবিক আর কত আসি মনো সব মানে যে কোনো বড় নিচে দলানি হেনে বিনি কম খারা না হেদিবা বুফা বসানো কক খানা না বসন কক খানা একে ওমো হাইকেনো মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো ওমো যে তাও হাইকে ওয়ালাই তো মানে কম কাইসা বিজেপি নি কাইসা
আগে ও বলা কেবা আগে কিন্তু হঠাৎ খাইও মাকে আক্রমণ খাই ডাইরেক্টলি লাগা বুলাইলে তে ইদানি সম্মুখা যে থাংনাই যে উপনির্বাচন বড় যেহেতু দুইটা সিটও কাহাম দুবাই পাই থাকা নাকে তাও কাইসা কনফিডেন্ট লেভেল বাড়ি হয়ে গেছে বিজেপি 60 ফান্ডে কেন নাগলিয়া বিজেপি 60 ত্রিপুরাও ইয়াখান এবং ইয়া কেন নাগলিয়া terus torka santi Tipra Mothani no Wan Sugui Tipra Mothani je Katana Nanai Kataya kan sen Sukha Tipra Mothano sen mulai kan paika mahiklai borok saya ke punggu itu mahiklai jago tak ani ngomong ke karena borok jadi tu terus baik kan ayat kreasi di shopti kongres CPM jurubor bahaya durbolok kan terus yang Tipra Mothani bahaya ni kotol isi tol sekar lain yang siu kan keba borok yang durbolok kan borok ayat ngo terus joros samotan tengah itu saya dari dunia komparti bahaya itu Tipra Mothani borok gak afan baik borok tahu terus ke waktu kan saya Omong waktu mufnugo jadi sini powerful luka seperti dalam kota Sarah bos suko ama hai kita bos kau AP election to itu oh saya kau to kisi macam politics aku to baru cesta story to already to national to nunggu to mulai jadi berapa pokoknya hawa noi kau berkata sengkor Sarah tuh ama hai kita bos kan স্যার জানি পাইথা কুইশন খাওয়াইছে জোরা যেহেতু অনেক নাম রাখা যে টাকার জলাদি পার্টি মংসা প্রবলেমনি টিএসপি যে কাকলাইমনি ত্রিপুরা থাবাই বিজেপি নি হালো তানো সিগন্যাল কোনো জায়গা না বিজেপি র জেনারেল মানে তারপর এডিসি ত্রিপুরা থানা কারই দব্র আগে ফির খাইবি একদমনি তারপর তুলে আরো যে বিসি ইলেকশন উপস্থিত আপকামিং ফাইনাল দङ ওনো টার্গেট খাইতো সফল বাইকা না বিজেপি র ত্রিপুরা থানা totally ignore khairya tamwas Antasi musaka di lekha dusti tripada kusti BJP bai di pramothani mungkin kenaka i by election sekarang BJP di pramothani ada kayu di pramothani BJP ada kayu koksa sama kenaka senuka lai thangja by election Donpur box na by election joto Donpur ni ani khadni ti basaro ti pramo ta khlai tonero phaidi chungjo no thangsa ka samung tangnai chini ti basaro komona kya phaidi joto no BJP ro thangsa ka budri kaplai khai modi ji se suno hanai Maharaja kurang no hasil hak itu ni orang cabai mana itu norok kita ni orang ubun partner budul ini proses lah. Tomle video content. Okay, apa dibagai? Borok ni silent mode kan? Borok ni Bud busuk lagi, sama yang borok busuk bud lagi, aku tu bisa clear. Like hanya kau, di promoter ni budak busuk tom borok apa box nak. Kabu busuk opposition nak busuk borok bud lagi, bisa clear. Kabu nanti, calculation no. Di pramothani ini bukaro sabun budekan baru semana. Okay, tabu borok joto national party, anaknya regional party. Bola kata ni soalnya apa tabu calculation kamu le? Clear nggak? Bisa clear. Tabu di pramothani konsum sidak. Borok ni calculation ani calculation ni gitu. BJP ro calculation kaya je pramotha borok konsum database. Ar konsum no istimal khai borok ni kaisa juice paika. Ei je tabu tai wasa violation tai itu sibari ka age ye kintu ko dia terjun tomani. Kelai tangti. BJP ni dia terjun tomani gope. Tabu tai itu paika. Section green signal of the Kaisa strong ni ka. Ar di pramothani phasing obo ang clear
사람으로 시리 모르는 비슷한 제목 캐릭터 한게 합니다. politics어. bulai, toklai, walai, nok soklai, baik soklai yo. A character by kuno politics kuno society o development. ব্যক্তিগত পরনে আছে কিন্তু যে বড় যে পলিটিক্যাল পার্টি ইমোশনাল বাই পলিটিক্স থিংনে আগর জরা গরম রঙই লাস্টিং খাইমানিয়া আপনি বাগै আপনি যে সপ্রক লাইনে নো খাবলে ভিডিও র আহ্বান খাইয়া তামো বিজেপি নি জনজাতি মোর্চানি স্টেট প্রেসিডেন্ট মন্ত্রী প্রধান বিকাশ দেববর্মা walai bulai tolai bai जों कुनु डेभलप गैया जों सान्ति दङ नालाय लास्ट कक्टना थुनर बेसुं जाका आबहाय पार्टी मुं तामने बागै इनका बरफनि फाइसिनो तामने छमहासने कत साइस बेसाका के मनो पाना फियो गया खरबसा खाइ यस फिया बरफनि बागै गभर्नमेन्ट जा नामानि फेसिलिटी जा नामानि बरफनि एक्सन हाय तामनाय आं सानामु जों इ जे साधारण पाब्लिक बर पॉलिटिकल पार्टी नि बुंग गई नॉक सका बाइक से बकिया सब जाने ननो तुम केस के नि लिखे तो आज जे पॉलिटिकल पार्टी जे खामनि आ नेतारो मोनसे कुकु हाजर न थांने आफ्रो नों बरनि रानमाना अपनो सब सुबाना या कुछ सिख अमा के कबांमा सिनि बर पॉलिटिक्स नो काहाम बुजियानि इमोशनल पॉलिटिक्स खामनि बागै गोबां मानव कमाका न'खौ सबजाका बाइक रेगा बे बसाम माने गोलोनि दङ हाय सुजाखौ अनेक जंजाल बाय गफाव माने इमोशनल पॉलिटिक्स खामनि बागै आबो नों सय वान सय पॉलिटिक्स के नों खायने ग्रोनके बा खाय दंखे ताबो सर ओ जाखो क्वेश्चन तो बसि डेभलप नि बागै इनका नेशनल पार्टी बानि ग्रोन खाय दंमोन ताबो डिप्रेशन इमोशन जेन इमोशन सामनि और सेपरेट स्टेट डिप्रेशन और जे जस्टिस मायानि तमरो बा एक्जिस्टेंस जे सर्वाइवल जे कन्स्टिट्यूशनल नि जे सॉल्यूशन और सामने दंमोन एगो और दुइटा लामा खायनु जागो अंगाय डेभलपमेंट इनका तो बीजेपी नेशनल पार्टी बाय ग्रोनै फान खालामनाय दंमोन अंगाय ताबो डिप्रेशन स्टैंड पॉइंट छि को जागा ताबो स्टैंड पॉइंट ना डेभलप थानाय ना ग्रेटर प्रॉब्लम डिप्रेशन स्टैंड पॉइंट कायसनो बाबा नामको नि भिउ हो डिप्रेशननि स्टैंड पॉइंट कायसनो ग्रेटर प्रॉब्लम हाय के डिप्रेशन हाय के डिप्रेशन दो फायो नानि मुजु स्टैंड पॉइंट क्लियर किन्तु आज जागा माने सबि मानिया ताई कैसा दं लीडर of के तामो स्टैंड पॉइंट डेवलपमेंट थांसोगे पुइला के तामो आपनो साइड तो पुइला के तामो पुइला के दफा योनानि डिप्रेशन हाय के ग्रेटर डिप्रेशन पॉइंट एक पुइला नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप जेप्रो गवर्नमेंट थांगो आपको डेवलपमेंट बॉक्स आरो पूरा पब्लिक बाय लीडर ने डिफरेंस थांगाय ए आबो बगै आपोटी साजक थां आरो पूरा डिफरेंस आलादा थां कारण एग्जांपल होते आईपीपी बाय बीजेपी एलायंस का आईपीपी बाय जेप्रो बीजेपी एलायंस गवर्नमेंट मासाका पब्लिक रो যতন চালাই থাকা টিপ্রালেন সামনে র যদি বা কোন পার্টি না মানে চাজে আমি সামানিয়া সিনারি রুয়ান সামানিছি চালাই থাকা गाय सार दिनै बागै सुनिंसन दाइसो जरा गाहाम नालायसिन बक सालायनाय सारनो बहामबाय खाबानि ताबुकाय बकुसं दिनि कक सुग्रुप जों अमहाय खायनो टपिक दै सालायगा दिप्रा मथा ब स्टेन तंनाय बीजेपी बाय ताबुक जक्रब माने व हालकनि बयार गोबां कुपनो जों कक सालायगा जरा नावै बसगांगा हाय हायदर बागै टपिक गाहाम जों तुबि फायबिनाय अमहाय खानो लगेरै तंदि जतन खुलुम Joralayacho tabupo ya pribaksha kheshedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi jorala
yakho tabuko ya pribak shakhe shedi jorala yakho tabuko ya pribak shakhe shedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi jorala yakho tabuko ya pribak shakhe shedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi
बेले बेलेगे हामबाय ताई जतना हायनि खुलुम जरालायाखो ताबुपो या प्रिबाक्षा खेशेदि हमन लाइथांगयुलो मुक्ति शकरे ताकाबि जरालायाखो ताबुपो या प्रिबाक्षा खेशेदि তিনি 12 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 জরানি খরাং সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিতে সিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লোকরত্ন অমন সানামু চঙ্গ আইপিএফ তিনি আইডিওলজি আইপিএফ তিনি নাহারমং 2009 মার্চ আইপিএফ টি পুনরুত্থান উংমানি কারণ আবনো তৈ কিচা কগলাম সালাইনানি বাগৈ জরা মানমাবাই सिनी मीडिया फ्रेंड्स ना बेलायखिनो हामबाय जत नाय दंनाय रत्न आनी खुलुमा अक्रा रत्न साक सालाय रत्न हामजाबमा तै खाका हामयाफारै दफानि कग रत्न सालायना बागै सुजुग मामाबाय राज्यनि हास्तेनि जत लोक रत्न आनी खाका हामयाफारै कयेकटा कग सानानि मोजों जों पार्टी आईपीएफ टी 2009 नि 4 मार्च अर्थात 4 तारिख मार्च आईपीएफ टी कताल के आचाय फिरका आबुनि मूल कारण नंखा जे सिनी त्रिपुरा राज्य जेफोरो राजतंत्र पाई गणतंत्र थांमानि लगी लगिनि सिमी 2009 अब्दि उपलब्धि खालायनोखा गोबांमा रिजनेल पार्टी गोबांमा पलिटिकल पार्टी आचायखा हा दफानो थांनानि बागै होनो किन्तु सठिक लक्ष्य बस्तुआ सबै मानिलिया शुधु रिजनेल पार्टी सिमिया गोबांमा सिनी हाव सिनी कक नांगिया सिनी हाव सिनी मानथाय सिनी राइट मानलिया हिनै गोबांमा बरक साजागियांगै यागो सिलाय रमैयागै टेररिस्ट सामुंख्लायगा बरक फियाबा लास्ट जेसो बरकनि फानतंसाक सामुंख्लायमानि यागोल इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बाय कम्प्रोमाइज खालायै सालायै बरक फायनानि बाध्य अंखा फियाबा ताम नगजाकाजों प्राय 70-75 बछर त्रिपुरा हास्तेव सिनी अधिकार जों मानलिया मेन कारण गाखे इलिगेल माइग्रेशन बांग्लादेश नि आसबके हक्का सीमाहीन हुई थांगा आबुनि बागै संविधानो साजाक दङ मेजरिटी मास्ट बी ग्रेंटेड बाय द पीपल फॉर द पीपल त्रिपुरा हास्तेव सिनी त्रिपुरासा जाति गोष्ठी बेलायखे कमे हुई थांगा इलिगेल माइग्रेशन अन्य दफानि बरक बाङै थांगा आबुनि बागै सिनी कक नांलिया आबुनि बागै गोबांमा रिजनेल पार्टी आचायफानो समर्थक खालायमानलिया सिनी अधिकार सिनी नांकुक मानिनो खालायमानलिया आबुनि बागै आईपीएफ टी वानसुका जे भारतबर्षनि संविधान मताबेद अनुसारे यदि मिजोराम मिजोरकनि स्टेट दंमानो नागालैंड नागारकनि स्टेट दंमानो गुजरात गुजराती रंगनि स्टेट दंमानो गाखे त्रिपुरा हा त्रिपुरासारकनि हिनफानो अन्य दफानि बरक मेजरिटी अंगै एडमिनिस्ट्रेटिव पावर प्रशासनिक क्षमता बरकनि मां बां थांगा आबुनि बागै सय निजिनि याकंबाय निजि भाषानानि निजिनि हा तै दफानो मोथां नारकनानि बागै आईपीएफ टी आचायखा आचायमानि जे आईपीएफ टी आचायै निजेर शासन प्रशासन निजिनि अंगना नांनाय आबनो नाहारियागै संविधान आर्टिकल 2-3 धारा न नाचिगे आईपीएफ टी एडीसी एरिया न इनभेस्ट खालायागै आलादा हास्ते एबा सेपारेट स्टेट एबा स्टेटहुड बुमुं फारिनो हाका त्रिपुरा लैंड होनो एंखे आबनो सक्सेस खालायनानि बागै आईपीएफ टी 2009 निसिम ताबुक जरा आबगैबाय ताबुक अर कक साथाय दङ जे आईपीएफ टी त्रिपुरा लैंड सानिया खाय अन्य गोबां पलिटिकल पार्टी रक आचायमानि तामनि बागै आचायखा आं सानानि मुसुंगो आं थानि जे तथ्य अनुसारे जों दशरथ देबबर्मा सुदन्न देबबर्मा हेमंत देबबर्मा अगुर देबबर्मानि
হরিনাথ দেববর্মা দ্রাউ কুমার রিয়াং নগেন্দ্র জমাতিয়ানি নেতৃত্বে টিউজিএস আসাইমানি নুখা টিএইচপিপি দেবর্ত কলই বিশ্ব দেববর্মানি নেতৃত্বে নুখা টিটিএনসি আইএনপিটি এনএসপিটি এনসিটি টিপিএফ आईपीएफटी टीएमपी टिपरा हिनै गोबांमा पलिटिकल आजायगा किन्तु सठिक जागायाव सफाय मानलिया आबो सिमिया जों नुखा त्रिपुरा नेशनल भलन्टियार आनथाने जेसुक रेकर्ड तंमानि मताबेद अनुसारे 1977 हईते शुरू खालायै 1988 जरा जे बरकनि मानसा बरक फाइट खालायग्रा बलंगाव थाङो 424 जना बरकनि लगि रत्न तैयाको आबुनि यागुलो एटीपीएल हानि थाने जेसुक रेकर्ड तंमानि जरा 12 तारीख 12 मार्च 1980 থেকে 23 तारीख 7 मार्च 1983 अब्दि बिनन्दिनी जमातियानि नेतृत्वे एटीपीएल बलंग थाङै सामुखाय आबुनि यागुलो जों नुखा टीएनएलएफ कालादेव बर्मानि आबुनि यागुलो जों नुखा टीआरए धनन्जय रियांनि जों नुखा जे 11 तारीख फेब्रुआरी 1994 हईते 5 तारीख फेब्रुआरी 1997 पर्यन्त धनन्जय रियां टीआरए बलंग थाङै सामुखायगा आबुनो कारै एटीटीएफ ललित देबबर्मा 11 तारीख 7 मार्च 1990 आचायै 23 तारीख आगस्ट मार्च 1993 सारेन्डार खालायमानि जों नुखा आबुनो कारै त्रिपुरा पिपुल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट हिनै टीपीडीएफ हिनै रंजित देबबर्मा बलंग थाङै सामुखायमानि नुखा आबुनो कारै नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा एनएलएफ हिनै विश्वमोहन देबबर्मा 14 तारीख एप्रिल 1989 থেকে शुरू खालाय ताबुकसुक जरा सामुखाय तंमानि जों नुगौ फियाबा अककनो सानामुसुङो उसुकके एबीसीडी पाइतै खालायै रिजनल पलिटिकल पार्टी आचायखा बलंग सामुखायलायमानि एबीसीडी पाइतै अंखा एचिभमेन्ट सिनि साल गोथां गोथां सुकुराम देबबर्मा आगरतलाव डीएम शशि मोहन देबबर्मा गंडर दैसाव एसडीएम रवि लिटन থেকে शुरू खालायै आमपुरा बाजार कोटना बाजार থেকে शुरू खालायै बाजार सकजाकमानि बुथारजाकमानि अगणित जों नुखा कांग्रेसनि आमाल 30 बছराव जोरजार मुलकदार नांगनजार जुमिदार 1974 इंराजिनि 28 तारीख मार्च आजरानि मुख्यमंत्री सचेन्द्रलाल सिंह त्रिपुरा विधानसभा काल अर्डिनान्स जारी खालायै जोरजार मुलकदार बुंमुंजोबो सिनि महाराजानि आमालनि जे रिजार्व घोषणा खालायजाब प्राय 260 वर्ग माइल आबुनो सुबायरमानि रखा आबुनो कारै जोंथाम नुखा उपजाति युव समिति कांग्रेसनि आमालो खुवाई आमचाइनि से उजान मलजानो आसाम राइफल रेप खालायै सिनि त्रिपुरा बरैरक बुथारजाकमानि जों नुखा आबुनो कारै जों सीपीएमनि आमालो थाइसिंगाव सायथांमानि डीएम एसडीएम থেকে रवि लिटन থেকে शुरू खालायै अगणित बरक बुथारजाकमानि बाजार सकजाकमानि जों नुखा अमा हायख्लायनो आईपीएफटी बीजेपी 2018 सरकार फायमानि यागुलो 2019 नि 8 तारीख जानुवारी माधव जिरन्या माधव बारिब सिटीजेन एमेन्डमेंट बिल नो तैयाको गुली खगजाकमानि रखनो आबन बागै आं सानामुसुंगो जों माइनरिटी थांमानि बागै जे सब पलिटिकल पार्टी फानो खालायदि नेशनल पार्टी फानो खालायदि रिजनल पलिटिकल पार्टी फानो खालायदि सिनि जेसक नांमानि सब अधिकार जों मानलिया आबनि बागै एडीसी एरिया नतुई निजेर्स एकटा शासन प्रशासन स्नामै मान खानखाय आफ्रुसेसिनि अधिकार आफ्रुसेसिनि मानथाइजों मानसिनाय आबनो नाहारै आकयनो जे 49 एमेन्डमेंट एक्ट उंगै 1984 इंराजीव त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडीसी गठन उमानि आबनो इनभेस्ट खालायै आकयै आनी थाने तथ्य तंमानि अनुसारे एडीसीनि मोट आयतन 7132.56 वर्ग किलोमीटर मोट जनसंख्या 12,18,121 जन
आरनि बिसिंग ST 10,23,561 जन, SC 58,613 जन, आदार्स 1,35,947 जन, टोटेल 12,18,121 जन जनसंख्या तৈ आगुई जों Tipra sarokni tongmani ha Tipra ha Tipra sarokni tongmani len Tipra len bomungriwi 2,900 गोथार संविधाननि आर्टिकेल 2 and 3 नो इनभेस्ट खालाय आगुई जों सेपारेट स्टेट सानै फाइ दं अरबो सारंगाय एसे समाव आबो जदिनो तिनि एडिटोरियानो जोंथ' सेपारेट स्टेट खालायनाय Tipra len मोनसे जोंनि बर' राव दाबो फाना जे Tipra len सापर्ट खालायाबो लामा खर लाय दंगै जदिनो म हायगामा थांलायै जोंनि सेपारेट स्टेट एडिटोरियानो फा नारगिमान यांनि थांगांगाय बुस्थुनो Tipra सारावनो गोसो जरतै थांगायाव खालायनो रमदि 2011 नि आदम सामारि अनुसारे राज्यनि जनसंख्या सिनि राज्यनि हास्तेनि जनसंख्या 100 जनाव 31 जना सिडिल ट्राइब जों Tipra हिनजाबनाय र सावताल मुन्दा खबैया खबै ओ जागाव बासावै जेबाबे बेआइनि बाबे आयंनानि फाइ दङ आबो जदि 2040-50 संगाखाय 100 जनाव Tipra सारक शतकरा 6-7% नङै थांनाय शतकरा 6-7% नङै थांगांगाखाय आबुनि बारा कपाल हाया गामारि बुफांगो ततबाब कफानै 20-30 बोसोरनि परे गामारि बुफांनोतै सिनि मालिया आरो ततबाब मांनो आरो बरिफां तपसि मांनो कुपलुं हम हामै थांनो हायनो माहाय सिनि कपालबो आमहाय नङै थानाय आबुनि बागै आं कायसा कक सानानि मोसंगो तिनि सायै तै दं मालिया ओ जागाव कायसा कक साताय दङ आं सानानि मोसंमानि हिराखे जे सिनि ओ जागाव कायसा नांखकमानि कक गाके गोबांमा बरक सेपारेट स्टेट नतै बल बेखा खालाय दं आबोसे आं फार्स्ट सानानि नायगाव आन थाने जे तथ्य तंमानि अनुसारे आं ककनो साना मोसंगो जे थासिंफ्रु आं सायथांका नरकनो नायखांगाय तामुसिनि अधिकार जों मानलिया मेन भारतीय शासनतंत्रेर जनगणेर मौलिक अधिकार भारतबर्षनि शासन व्यवस्थाओ एज ए भारतबर्षनि सिटिजेन हिसाबै बिनि जे अधिकार आबुंखा 4टा अधिकार गुरुत्वपूर्ण अधिकार नम्बर 1 गाखाय साम्य अधिकार जेता राइट टू इक्वल साम्य अधिकार समान अधिकार राइट टू इक्वल आबो आर्टिकल 14 and 18 नो परिष्कार रिजात दङ समान अधिकार नम्बर 2 दङ स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम एक्ट 19 to 22 स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम सिनि स्वाधीन अधिकार सिनि दंनानि नांगौ नम्बर 3 जों नुखा शोषणेर बिरुद्धे अधिकार जे शोषण खालायजाक दं माने जोंथ' दाबो शोषण खालायजाक दङ सिनि मानथाय मायां दङ आ शोषणेर बिरुद्धे अधिकार राइट एजेंसी आज शोषणेर बिरुद्धे अधिकार आबो जों माना नांनाय नम्बर 4 का धर्मीय स्वाधीनतार अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्मनि अधिकार दंना नांनाय किन्तु आबनो इनभेस्ट खाया कइनो जों नायखाजे भारतबर्षनि संविधान आर्टिकेल 2 and 3 ओ तामकक साजाक दं हेकाय पार्लामेंटेर आईन द्वारा कोनो राज्येर कोनो अंचल पृथक करे 2 বা ততোধিক राज्य अथवा राज्येर अंश संयुक्त करे अथवा कोनो राज्येर संगे नतून अंचल युक्त करे एकटी नतून राज्य गठन करते पारे नम्बर 1 नम्बर 2 तामकक्सा कोनो राज्येर आयतन बृद्धि करते पारे इनक्रिज खालायमानो कोनो राज्येर आयतन बृद्धि करते पारे इनक्रिज खालायमानो नम्बर 3 तामतं कोनो राज्येर आयतन ह্রাস करते पारे डिमांडिंग ह্রাস खालायमानो कमेरिमानो नम्बर 4 तामतं कोनो राज्येर सीमाना अल्टार द बाउंडारी ऑफ एनी स्टेट कोनो राज्येर सीमाना परिवर्तन करते पारे नम्बर 5 कोनो राज्येर नाम परिवर्तन करते पारे अल्टार द नेम ऑफ एनी स्टेट स्टेट नि बुमुंग फेरि स्लायमानो निसाव
ইনকে ওর 2 নম্বর পয়েন্ট তাম তং কোনো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে 3 নম্বরও কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে পরিষ্কার আর্টিকেল 3 ও সাজাং তঙ্গ আক আবুনি ইয়াগুলো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনস অফ দ্য গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কোনো রাজ্যের আয়তন হ্রাস করতে পারে বৃদ্ধি করতে পারে নং যদি আর্টিকেল 2 and 3 অনুসারে স্টেটহুড ত্রিপুরা ল্যান্ড মানেই পাই খাঙ্গাখায় সাপোজ জেনারেল এরিয়াও ত্রিপ্রাসা জনবসতি गोबांमा ब्लक दङ गोबांमा पारा दङ ग्राम पञ्चायत दङ आ ग्राम पञ्चायत त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेटस जों इनक्लुड उंनानै हिनै जदि प्रेयार खालायखाङाखै बरकनो जों त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेटआव इनक्लुड खालायथ'नाय एबं कमलपुरनि अप्रेस नगर हिनै कायसा एडिसि भिलेज दङ हायफानो आबो ताबुक जेनेरेल मेजरिटी उं दंखा जदि फानो एडिसि भिलेज बरक आबो ताबुक जों एडिसि भिलेज उंलिया जों ग्राम पञ्चायत उंनानै हिनै सालायमानि बिचार खालायलायमा रक नरक लोक खाना मेडियानि बिसिं अमहाय जदि आदार्स जनसंख्या गोष्ठीनि बरक जदि त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेट बिसिङाव दङ जों त्रिपुरा ल्यान्ड स्टेट बिसिङाव दंया जों त्रिपुरा स्टेटनि आन्दाराव जों थांनानै गाखाय आरोबो बरक थाङै मानो आ प्रभिजन सम्पूर्ण दङ তাহলে আরো গ্রেটার এই সামান্য অর্থ মিনিংলেস অসই অসই সময় অপচয় খাই ত্রিপ্রাসারকন ভুল পথ চাইয়া লামাও বক্রক গামেরিউই হিমরিউই তনমানি হাই ক্লাই যাগো आं आबुनि बागै आं अबनो सानामु जोङो जे अ जागाव जों परिष्कार जों नुखा तामहनै जे the provision relating to the above subject are contained in Article 3 of the Constitution. Article 3 said, Parliament may be law from a new state by separation or territory from any state or by uniting two or more state or part of state or by uniting any territory to a part of any state. Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state, alter the name of any state. রাজ্যনি বঙ্গ পরিবর্তন খাইমানো হনে পরিষ্কার সাজা কিন্তু আবনো তুই আকই যে জগা খেসারি আবো সাংঘাতিক দুঃখজনক ব্যাপার আবো বেলায়কে বখানাং মানিক आं सानानि मुसुंगो अबो आनि कगिया अबो कन्स्टिट्यूशन अफ इंडियन भारतबर्षनि पवित्र संविधान भारतबर्ष बाहायके शासन प्रशासन खालायनाय बिनि गाइडलाइन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर 1950 26 जानुवारी पाब्लिश खालायरिका 49 26 जानुवारी पाब्लिश खालायरिका आ जागाव 49 अमेंडमेंट एक्ट उंगुई आकोई सिनि जे 49 अमेंडमेंट एक्ट उंगुई आकोई 6 शिड्यूल रचनाओं थांगोंखाय आ 6 शिड्यूल एरिया न सुंताबो पुनांग राज्य खालायनानै थांगोन आबो तो कुनु चाया लामाया आबोनि बागै आं सानानि मुसुङो जे जों साना थांगाखाय आबो त्रिपुरा राज्य आसक सिकननि बिसिङो एडिसि आसक सिकननि बिसिङो बाहायके आलादा स्टेटहुड खालायमाननाय आं सानानि मुसुङो आनि थाने जे तथ्य तंमानि अनुसारे गोवानि आयतन 3702 वर्ग किलोमीटर सिक्किमनि आयतन 7096 वर्ग किलोमीटर दिल्लीनि आयतन 1483 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़नि आयतन 114 वर्ग किलोमीटर पन्डिचेरीनि आयतन 492 वर्ग किलोमीटर जे एरियानोतै जों त्रिपुरा ल्यान्ड सान दङ बिनि आयतन 7132.56 वर्ग किलोमीटर बाकी 10,492 वर्ग किलोमीटर समग्र त्रिपुरा राज्यनि बिसिंग 10,492 वर्ग किलोमीटर माइनास 7,132.56 वर्ग किलोमीटर दंग दिल्लीनि हलाय पन्डिचेरीनि हलाय गोवानि हलाय त्रिपुरा राज्य तरै दं ताहले ताङै आलादा राज्य खायनिया दंनाय आबुनि बागै आईपीएफटी 2009 नि सिनि ताबुक सुजरा कन्टिन्यू त्रिपुरा ल्यान्ड सभा खालाय दङ एवं त्रिपुरा ल्यान्ड सभा खालाय त्रिपुरा ल्यान्डनि प्रेक्षापट नाहारै
ভারতবর্ষনি ভারতীয় জনতা পাर्टीनि जे सरकार सिनि दाबिनो त्रुक त्रुक एक्सेप्ट खालामनानै थां दंमानि उदाहरण आं फनकनानै मोसङो नरकनि थाने आं फनकनानै मोसङो बाहाय हिमानिले जे एरियानो तुई त्रिपुरालेन जों सानो सिनि मे आबनो कारै आं सानानै मोसङो जे किछु संख्यक बर' रग राजनैतिक फायदा खालामनानै बागै IPF tirok त्रिपुरालेन सानलिया IPF tirok त्रिपुरालेन सानलिया हिने बार-बार सामानि ककना आं प्रमाण खालामनानै मोसङो Indigenous people fund of Tripura IPFT to Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, South Block, New Delhi. जों भारतबर्षनि सिनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी जी नो जों कन्टिन्यू त्रिपुरालेण्डनि मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों 2022 नि मेमोरेन्डाम दाख्लैबो 2023 आगस्ट जों जन्तर मन्तर सालसानि गण अबस्थान खालाम मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों একটা জাতিগোষ্ঠী 12-13 লক্ষ জাতিগোষ্ঠী নো মুক্তি রেনানি হিঙ্গাকায় একটা সংবিধান নো সংশোধন খাইতকনানি হিঙ্গাকায় লং টাইম মুভমেন্ট मा खायनाय जरा कलकटे खा लगैया गई हामजाक माबाय जों मुभमेन्ट मा खायनाय आबुनि बागै जों मुभमेन्ट खालायदों ताबुक सानानि थांमानि हिंगाखे जे त्रिपुरालेण्डनि एचिभमेन्ट ताम उंखा राज्यनि लुकुरक प्रश्न खालायदों आं सानानि मोसङो राज्यनि लुकुरकनि थाने आं अकक सानानि बागै तियार एवं अकक सानानि मोसङै दङ राज्यनि लुकुरकनि थाने जे अरवनुक खना आपनि सं त्रिपुरा विधानसभा 19 मार्च 2021 राज्यपाल रमेश बैसनि जे बुक आ बुकनि रमेश बैसनि बुकनि 27 नं कलम परिष्कार रोजाक दङ आबुनो कारै बाजेट भाषण 2021 20 तारीख मार्च 2020 आरोनि 49 पेरावो त्रिपुरालेण्ड थिक उंयाखौ हाइफानो त्रिपुरालेण्ड उंनानि दिगिवो जे दापे दापे सरकार सामुखाय दंमानि न अरवो आं राज्यनि लुकुरकनो फनकना मोसङो अरवो ताम साखा राज्यपालनि भाषणनि 27 नं कलम মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে TTAADCর নাম বদলে TTC অর্থাৎ ত্রিপুরালেন্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে আবনো ইনভেস্ট খাইয়াকই এডিসিও তাবুক 30টা MDC সিট দंमानिनो এই 20টা এড খাই 50টা খাইनानै 125তম সংবিধান एड खालायनानै 125th एमेन्डमेन्ट एड खालायनानै थाङै दङ आ जागायाव जों नुखा जे माननीय डेपुटी CM नि 49 कलम जों दाम नुखा সংবিধানের পুনরায় সংশোধনে 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে এডিসি এলাকাকে আরও শক্তিশালী করার যে দাবি উঠেছে সে দাবির নিরীক্ষে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে দাবিগুলি হচ্ছে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 50 করা কিছু কিছু গ্রামকে নিয়ে ব্লক কাউন্সিল গঠন করা কাউন্সিলে যাতে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা আর জায়গাও জমি ও সম্পত্তির হস্তান্তরের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করা আবক খাইনা থাং দंमानि जरावो IPF तीनो राज्यनि लुकुरक लगे रेलिया IPF तीनो त्रिपुरा लुकुरक 2018 3 तारीख मार्च इलेक्शन रेजाल्ट लिखा 15 तारीख मार्च प्रथम अधिवेशन समय तांलाइखा 23 तारीख मार्च प्रथम अधिवेशन आचुक लाइखा 5 बছর IPF तीनी त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट तुई कोआलिशन गभर्नमेंट खाई तंग तुई
जे हारे सामुं ख्लायनानि आग्रह तुई ख्लाय तंगमनि जराव 2019 नि जानुवारी 8 तारिख सिटीजन अमेंडमेंट न तुई या कोई आईपीएफटी न नासिकलिया त्रिपुरा विधानसभा कैबिनेट नि सीनियर मिनिस्टर एनसी देबबर्मा न ताकाजलाव गो बैक त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली नि मेंबर मानदायनि बरमगोनां एक्स MLA धीरेन्द्र देबबर्मा गारी बोजाखा सबाइजाखा बेलबारिवो पुइला जाति उलो पार्टी उलो कांग्रेस नि दुलावो उलो तिप्रा उलो त्रिपुरा मथा पार्टी अमो हाई ख्लाय बोल पथ थां तंगमनि बागै कोalition गवर्नमेंट तंगै जे संतरक तरक आदाय ख्लायनानि एडिसिनो त्रिपुरालेन सान तंगो एडिसिनि आसन संख्या बारि खामाने न त्रिपुरालेन टिकिच्चा अपग्रेड उममानि एडिसिनो जमिनी हानि क्षमता रेखा एडुकेशननि क्षमता रेखा पुलिसनि क्षमता रेखा माने न टिकिच्चा स्टेटहुड नि दिगिव आगगै तंगो आरो राज्यनि लोकरक आईपीएफटी उक्लगो तंगै साहाय्य ख्लायै जे बिनि सरिक बीजेपी नो प्रेसार ख्लायै काकति मिनति ख्लायै निजिनि आदायनो तुरुक तुरुक ख्लायै एसिटमेन्ट आदाय खाय नाहानाले थुइसि तंग्रादि उल्टा सिनि पार्टीनि सिनियर जीएस हिनि तंनाय MLA हिन तंनाय बरक से अंखरि थांगंखाय आबुनि बारा कपाल हाया आं सानानि मथन आबुनि बागै साधारण कर्मीरक बुखा बायजागै लरं पलंग बायखा फियाबा आईपीएफटी एनसी देबबर्मानि नाहारमं लक्ष्य बस्तु बिनि एमांनो मुख थांख्लायनाय आबुनो नाहारियाकुइ आईपीएफटी कन्टिन्यू ताबुक सुजुरा आईपीएफटी नि बिपर्जय आईपीएफटी नि साइक्लोन 2022-23 लाई थांका ओभारकाम ख्लायै ताबुक तुरुक आपग्रेड फाइदों आपनि सं मीडिया नि बिसिंखि नोकना सारा त्रिपुरा राज्योव तुरुक ख्लायै आईपीएफटी जयिं फाइदों आईपीएफटी त्रिपुरा मथा याकारै विभिन्न सीपीएम पार्टी याकारै फाइदों बीजेपी फाइदों आबुनि बागै आं अककनो सानानि मोसुङो जे बररक अमक पार्टी समक पार्टी हनै पार्टी खायलायो पार्टी सोबायलायो पार्टी खायलायो पार्टी सोबायलायो आबुबाय कोनो सक्सेस नंला एकमात्र आर्टिकल 2-3 अनुसारे स्टेटहुड पूर्णांग राज्य नाममायाखाय जे पार्टी फानो ख्लायदि उंग्या आबुन बागै आं राज्यनि लोकरत्न कयनानि मुसुङो फायदि आईपीएफटी नो लगिरि फायदि निनियानि अस्तित्वनि बागै जों त्रिपुरा राज्योव टोटाल इतिहास नामनाय आबुनि बागै त्रिपुरालेन नांसोगो आबुनि सामुंसुं ख्लाय तंमानि आपनि सुनुक आबुनि यागुलो आं अकक सानानि मुसुङो जे जों आईपीएफटी सं बिनि नाहारमं जों जागाव तुरुक ख्लायै बाक्सा बरक साव ताङै त्रिपुरालेन माया एमडीसी सीट बारायनानिव थांलायतं ताङै त्रिपुरालेन मायावै टीटीसी थानानै नायतं बाबारे सटिक प्रेक्टिकल चिंता ख्लायनाय थांगाखाय त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर TNB जोंनुखा 1977 इंराजीव विजय कुमार रांखलनि नेतृत्व जे त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर थांगा 12 तारीख आगस्ट 1988 त्रिपाक्षिक चुक्ति त्रिपुरानि मुख्यमंत्री सुधीर रंजन मजुमदार भारतवर्षनि प्रधानमंत्री राजीव गांधी त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखलनि त्रिपाक्षिक आलोचनानि बिसिंथै जे ST रकनि विधानसभानि सीट 17 तंमानि ते तीनटा बारे फाइका आबो एकटा अचिभमेंट ब्ले ठीक अमो हाइख्लायै आईपीएफटी स्टेटहुड सानै तंगो एडीसी एरिया न तुई आकोय आ स्टेटहुड फुलफिल उंनानि सिगां जे एडीसी नि एनडीसी संख्या 30 तंमानि 50 उं थांगांखाय स्टेटहुड नि नते एकटा सिरि आगोगै थामानि कक्लायब्ले बिग लेवल सेम रागै थाना इनका सार तावो के कहते सुनो दिनेश साला के अंदर सुबह शुक्र को सुन लाइसी ना है देवा
like I said, the ADC election no hari utang IPFT. Ya semua ya perlu jadi na IPFT ADC komutawo kai tangga angkai. Abu busuk jorot itu boro hai rawung kita tangga subject netral le di mana tu. आं सारानि मुसुङो आसले जों कानाबतिखाय हिम गुजाबतिखाय हिम हिनै सिनि ब्रैसो बरा सालायमानिहाय सिनि तिप्रा सारनि कपालो माहायसे गथुरै दं जदि लाइथानाय 2021 नि जे एडिसिनि इलेक्शन जदि आईपीएफटी बिनि कोalition बीजेपी बाय जदि पार्टनार बिनि पार्टनार बीजेपी बाय जदि एडिसिओ क्षमताओ फाइकानकाय बिसिया फानो एडिसिनो जे আপগ্রেড খাইতে কিছা পাওয়ার দপ্তরতে কিছা বাড়ে ওই তারপরে থাসিংও সাইথামানি এমডিসি সিট অলরেডি উঙ্গুই থাঙ্কামন তাবুকে রনাই কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি স্টেট গভর্নমেন্ট ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট আরও প্রশাসন তঙ্গই তঙ্গ এডিসিও ত্রিপুরা মথা বাইগ্য হামিয়াছিনি जे रिमाननाय बिनि तलाव तंगैसे सानै नाहारनानै आरो थांयासिनि बर' रखाय आबन बागै सेंट्रेल कांग्रेस तंफ्रुंगाखाय उपा सरकार तंफ्रुखाय चिनर सीपीएम सेंट्रेल एनडीए सरकार तंफ्रुखाय चिनर त्रिपुरा मथा ओंके बाहायके त्रिपुरा सरनि कपाल खबर जाना आबन बागै लीडर रखना आं अकक साना मुसुंगो नो वान्स कैन बी परफेक्ट धार्मिक के होय नै जत बरकनो स्राय स्राय पारफेक्ट करै हिनपानो आं अकक साना मुसुङो आं एज ए आईपीएफनि खरकसा लीडर उंगै त्रिपुरा मथानि खरकसा लीडर उंगै गणमुक्ति परिषदनि खरकसा लीडर उंगै जनजाति मोर्चानि खरकसा लीडर उंगै एसटी सेल कांग्रेसनि खरकसा लीडर उंगै खरकसा त्रिपुरासा उंगै आं साबो हु इज आई आं साबो निजिनो निजि प्रश्न खालायग्रादि आंखि बुफाबाय बुमा बुफाबाय ताखौ बुकुबाय जले जाकनाय बोसादे ना हामजाकनाय बोसादे आंखि पारानि अक्रा चाक्राबाय ताखौ बुकुबाय हामजाकनाय बोसादे नाकिबा नासले जाकनाय बोसादे आंखि क्लाबनि बररक बाय हामजाकनाय बरक दे नाकिबा नासले जाकनाय उक्लग कक साजाकनाय बरक दे आरनि हयते निनि नुखंनि बुमा बुफानि खासुकसा ताखुक बुकुकनि खासुकसा गामिनि खासुकसा क्लाबनि खासुकसा पन्चायतनि खासुकसा साब महकुमानि खासुकसा साब डिभिजननि खासुकसा मानमानि यागुलसे ओभार ऑल त्रिपुरा सारकनि बागै 13 लक्ष त्रिपुरा सारकनि बागै लीडरशिप खालायनायनि बागै बिनि मानसिकता मन मानसिकता चिंता गाहाम दंनानै आंनाय जों काम नुखाबा कायसाते कायसानो बुलायनानै कायसाते कायसानो ब्लैकमेल खालायनानै कायसाते कायसानो डाउन खालायरिनानै पलिटिकल माइलेज माननानै बागै आकक मां सालायगोन आबोबाय कोनो दिनो फानो एकटा जाति गोष्ठी मथांजागै मानिया आबन बागै आं तिनि अकक मा साका थैजानाय सारेनसि देबबर्मा जे त्रिपुरालेन सान तंमानो तुइयाखै भारत सरकार पुंखानुपुंख आमजगै नायना बागै 27 तारिख 11 मार्च 2018 हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी त्रिपुरालेन नो पारपास खालायाखै कैसा कमिटी गठन मा खाका आ कमिटीनि फलाफल बाहायंखा त्रिपुरा सरनि इकोनॉमिक्स त्रिपुरा सारकनि एजुकेशन त्रिपुरा सारकनि लैंड आबुनो तुई पुंखानुपुंख विश्लेषण खायनायनायनि बागै कैसा कमिटी गठन खालायखा आ कमिटीनि रिपोर्ट नबो सानतै त्रिपुरालेननि दाबि नबो विधानसभाव प्रकाश खालायतै लाथा कैसाबाय दुइटा तकन ककबु दुइटा कक तकन बुइ मामानि हायख्लायै जों सारेनसि बाय सालायाखै विधानसभाव त्रिपुरालेननि जे ककटी सामानि अंका 19 तारिख मार्च 2021 आरो अमो हाइके अकक बाय त्रिपुरालेन तिसाव माननीय अध्यक्ष माननीय उपाध्यक्ष महोदय
মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বৈশ মহোদয়ের ভাষণের 27 নং কলম পেরায় সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভায় টিটিসির নাম পরিবর্তন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় ডেপুটি সিএম মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এনেই জনসভা তাঙ্গै माननीय डेपुटी सीएम नो मा साकांगाkai आ दिनो सीएम साहब थाईलैंड नि महारानी त्रिपुराव फायै अनुकुप्ति परिदर्शन खालायनानै थांतंमानि बागै बनलगिरिनानै थाङै मा दङ सीएम साहब आबोनि बागै अधिवेशनो आ दिनो डेपुटी सीएम नो सीएम नि सामुं खालाय दङ आबोनि बागै डेपुटी सीएम नो जों अप्रश्नबो खालायगोन तारपरेबो बररक सालाय दङ गोबांमा त्रिपुराल्यान्ड सानियाव सानियावकै साय दंथ जों लामा जों खालाय दङ खाय दङ Tabuk sampai kasih ketahui asal padu, mungkin baru ini corporation. Lain karena salah bilang sebab dia tabuk di Mothani ini berang-berang sar MLA randik Debbarma, baik aku ini tabuk minister tongai sar pulau Jawa. Aku dia bos CPM nijala baik, aku Australian anam, dia baik kalau mana, aku dekliar lagi sar, aku belai kena tabuk lagi mana, orang lain tu macam. Belai ke hambai. आं सानानि मुसुंगो त्रिपुरा मथानि MLA बरम गोनां दारनजित देबबर्मा 17 तारिख 11 मास 2017 17 तारिख 17 मास 17 तारिख 11 मास 2017 खवाई साब जेलो बखाय দুষ্কিও ভারত বিরোধী সংবিধান বিরোধী বক্তব্য নারগহিनै 3 दिन दे 4 दिन हुआई पीएस रिमांड तंगै आदिन बन कोटतुब 17 तारिख 11 मास 2017 नि सालो आं प्रशांत देबबर्मा नखाय सनखलाव घटना आईपीएफ तिरक रोड ब्लक फ्लायै जीएमपी नि गाड़ी सोबायो हिनै अमहाय सबाई थाने नेतृत्व रिनाय हुस्काननि रिनाय हिनै अजथा सीपीएम नि नेता रकनि अजथा इलिगेल कमप्लेन खालायमाबाय हाजिरा रिमा दं आ दिनो 17 तारिखआव शेष हाजिरा कुट राय रोखा जाबेन मालिया लकआप नि हयते जेल पाठकनानै आ दिनो बरम गोनां रामचंद्र गाती ताबुकनि विधायक दा रंजित बाय खवाय कुट मालाय लायका आन लगिओ बरम गोनां ब्रजकिशोर देबबर्मा रिटायार गप सार्भिस बबतंगो अमहायख्लाय पलाश देबबर्मा सुमेन देबबर्मा दुर्बक देबबर्मा तै खरक बातंबायो आरोबो से दारनजित आंबाय कक सालायपुरु सावो मयतुमाखा यूट्यूब नाय नों मयतुख्लायनाय बिदारा आंखाय नखाय ताङै सावबायखांखाय जोंखाय सनखलान गथनावो नोंखाय दारा आंखाय ओ दोस्किनि प्रोग्राम नि बेपारो तै सकायो नै बस आंखाय त्रिपुराल्यान्ड नो सापोर्ट बखाइया खायदिबो हिया ता खायदिबो हिया हिनि साइ दंखो जार फले सै 12 तारिख अधिवेशनकाय साइ दंखा सिनि बरम गोनां कैबिनेट मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया सारनकाय साइ दंखा सीपीएम जाला जन्त्रना खालायमान बागैसे त्रिपुराल्यान्ड सानो हिने अजहात कक साइगोन आबो सम्पूर्ण जाया निजी बाय निजी आमतै सालायमानि जाया निनि बिसिंतै 12 लक्ष 13 लक्ष त्रिपुरासानि हामक्लायनि एसिटमेन्ट जेसक आगकमान हंगाखाय आनि बिसिंतै जेसक आगकमान हंगाखाय रामसानि बिसिंतै जेसक आगकमान हंगाखाय सालसा पुनांग राज्य माननानि थांताने इजि हंनाय सहज हंनाय आबोनि बागै लाभ इज टू बी रिटार्न बाय लाभ ভালোবাসার মাধ্যমেই ভালোবাসা পাওয়া যায় আর কখনো সে আম সানানো শুনে হামজাকমা রিমা বাইনা হামজাকমা মানো ইউনিটি ইজ ডাইভার্সিটি थानसा उंनानि नांगौ गोबांमा जों थानसा उंलायमानि नखा बायलायो थानसा उंगो बायलायो थानसा उंगो आबोनि बागै परिष्कार क्लियर काट आईपीएफटी सीपीएम नो सुबायनानि बागै आईपीएफटी स्टेट हुड सानिया आईपीएफटी
त्रिपुरा सारकनि दुख बिरिमान कागियानि बागै निजेर्स बिनि शासन प्रशासन नांगौ बिनि अस्तित्व टिकिनानि हिंगाखाय आबुनि बागै 5,500 বছরनि बकजाम त्रिपुरा जाति सिंधु सभ्यता हरप्पा सभ्यता अंथु पर्यंत त्रिपुरा जाति तंग दंगो आबनो नाहारियाखै त्रिपुरा जाति अस्तित्व कमानानि थाङै दंखा आबनो नाहारियाखैसे त्रिपुरा सारकनि बागै एकटा चिकन फानो पूर्णांग राज्य स्टेट हुड उंनानि अंथन हिनैयाखै 2009 मार्च आकरनो बार मासाव आप्रुनि सिमिनो एडीसी एरिया न रक्षावयाखै ओ मैप न रक्षावयाखै त्रिपुरा लं सानै दङ आ विधानसभाव सिमिया अमहा आबन बागै आं तिनि हाइजराव अबन सानानि मुसङो जे राज्यनि लुकरकनो जों ट्रक खालायै जों आपग्रेड खालायमा थांनो गोबांमा बर' रकनो आं सानानि मुसङो जे त्रिपुरा स्टेट लाइफर आपनि संसाय मानो मेडियानि बिसिंखै बसुक बेटेलियन नं खाताबो 13 बेटेलियन ना 14 बेटेलियन बुफुरु फार्स्ट त्रिपुरा राइफल TSR गठन हंगाखाय the work of first battalion TSR was started from 12 March 1984 1984 इंराजीआव फार्स्ट TSR गठन माने हयते ताबुक 14 बेटेलियन थांखा अमहाय क्लाइ 6 शिड्यूल मोताबेक अनुसारे पुलिस आइन क्लाइमायाखौ एडीसीनो जदि आपग्रेड क्लाइ टीटीसी क्लाइमा कांकाय टीटीसी नि परिवर्ते स्टेट होटुं थानानि ताम तंबा आमते हाइकेनो कदम टू कदम स्टेप बाय स्टेप एडीसीनो पृथक राज्य पूर्णांग राज्य नामनानि आ इमां आबनो मुख थांखायनानि बागै कैंसर रोग खाय त्रिपुरा सारकनि कैंसर रोगनि हामनानि बिथि एकमात्र कायसा आविष्कार कांगाखाय त्रिपुरा सारक कमरनानि हयते मोथांजाकनानि एकटा बिथि आविष्कार आबनो स्टेटहुड आबनो जे COVID-19 बाय विनाश थै थांबायो आरनि बानसेना बागै जे वैक्सीन तैरी उंखा हिमाहाय त्रिपुरा सारक कमरनानि बागै जे कमरनानि थां तंमानि जागावो जे एकटा बानसेनानि लामा आबुंखा पवित्र संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 नि जे स्टेटहुड सेपारेट स्टेट आबनो त्रिपुरा सारकनि थांनानि बिथि थांनानि लामा थांनानि नाहारमु अदरवाइज नो वे आबनो करिते कुनो लामा करे आबो से राज्यनि लुकरकनो आं सानानि मुसङो आपनि संनुक खना त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी मियाव हतात खायै त्रिपुरा TMP त्रिपुरा मोथा पार्टी बाय बखा फेलाय मानि नुगै दं अजरावो आं अखकनो सानानि मुसङो जोंताम नुखा सिनि त्रिपुरा सारकनि तंमुंनो ताम नुखांगाखाय आं कायसा आपनि संनो कक सानानि मुसङो आन्थानि जे डकुमेन्ट दं मानि माथाखौ दङ जोंताम नुखावरवो राज्यनि लुकरक नुगबाय खाना खालक लाइमानि खालक मायां मानि खा खेक लाइमानि और जोंताम नुखाबा निश्चय नुखना अरवो आसन्न त्रिपुरा ट्राइबल एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निर्वाचने त्रिपुरालैंड राज्य गठনের दाबी समर्थने 18 টাকাজোলা জম্পুইজোলা ST केंद्रे IPFTर मनोनीत प्रार्थी सुनाचरण देबबर्मा रांसाक कथां सुनाचरण देबबर्मा के এই চিহ্ন ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন 2015 नि एडिशननि इलेक्शन তাহলে অমহাই খ্লাইয়াকই जों नुगै दङ जे ताबुक त्रिपुरा हा बिनय देबबर्मानि दल जदि सेपारेट स्टेट सानै दङ होनबाथाय त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी TSP बरम गोनां MLA चित्त देबबर्मानि दल सेपारेट स्टेट सानै दङ IPFT प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांगनि IPFT ताबुकनि सिनि जे GS सपन देबबर्मानि IPFT त्रिपुरालैंड सानै दङ होनबाथाय त्रिपुरा मोथानि महाराजा प्रदुत किशोर त्रिपुरालैंड सानै दङ होनबाथाय
Pangai Tipra sabai Tipra sani pukurni athuyani nangka. Rabat bagan sonani nangka. 7 masni pregnancy bohogola thiri jagnani nangka. Boroni a gyan, boroni a kokando, boroni a hamya wansukma sini mental lo phaisok paikya. Ang sana se mosonglia. Triprasa sini triprasa jati gustini je sumso je pap je sin abo je suk jora ishorni thane nakarjak mania sak jora samungsana phano sayang thanai separate state Tripura no karai onno kono kichu kicha micha manna bai okungya khapungya je suk phano nang maino bade tiffin khaidi breakfast khaidi maisa mahayong ya himahai statehood poripurno ongya sak Tripura sarokni jenjal paigla abuni bagai nang khoroksa Tripura sa ongoi separate state na de nangjak statehood na de nangjak ongkai kubui lamao ya priridi otherwise niji hamnani otherwise political mileage mannani a lamano tabukno yakarei ridi tabukno yakarei kubui lamao hindi nang angsen 10 ta latha gakai ekta puja ongthango ekta poja ongthango himahai 10 jona thansa unity engkaise sing success klai manno aboni bagai sing IPFT abono thansa khlainani ahoban naragui tongo agibo naragjak taubo narago aboni bisingo 22-25 বছর রিয়াং বড় শরণার্থী রক হানি বসাঙ্গই হাও শরণার্থী তমানিনো जों सेटेल खालाय रोखा बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि यागोन त्रिपुरालेन तो मान्याखौ हिनपानो त्रिपुरालेन माननानि सिगां सिनि कमाजाग रीति नीति हुकम मुकुमु कमाई थांबाय मानिनो सिनि बीजेपी आईपीएफटी सरकारो फाइमानि लगी लगिनो 590 ख्रीष्टाब्दव जे 118 नम्बर महाराजा जुजारुफा एबा हामतरफा त्रिपुरा इरा बिसि खाइलांमानिनो राज्य सरकार मानिलिया उइदाउट नरै मानिनो 2018 22 डिसेम्बर 21 डिसेम्बर हरदिबर स्टेट लेवल ट्रिंग फेस्टिवल राज्यनि मुख्यमंत्री आजरानि बरम गनां बिप्लब कुमार देवनो सिमना विधानसभा केंद्र ओतलांगे कैंडल लाइट सर्विस खाई जों सिनि ट्रिंग रत्न तेईसा मथांगै थमानि नगो एवं त्रिपुरार आधुनिक रूपकार शेष स्वीकृति महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर 1908 ख्रीष्टाब्दनि 19 आगस्ट ब आचाइमा सालनो त्रिपुरा राज्य ससन्मान खालायै सालसा हलिडे घोषणा खालायनानै बिनि भाटते पालायनानै हनै घोषणा खालायरिमानि रगो आईपीएफटी त्रिपुरालेन सानमानि लगी लगी त्रिपुरा सारकनि अस्तित्वनो रमै नारकनानि कमाजाकनो मथांगै तिसा थाने आबंखा लाइबुमानि इतिहास थै पगना अमहाय खालायै 1942 सेकेंड वर्ल्ड वार तंगमानि जराव शेष स्वीकृति महाराजा सिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर सिंदाई लंगो सिंगार बिलो जे विमान बंदर तैरि खालायमानिनो जों बिनि मुंगै महाराजा वीर विक्रम विमान बंदर खालाय रुखा आबरगंखा खुरसा जाखनाय हाथाय कतर बुमुंनो जों हाथाय कतर स्नामै दुखा बरमुरा लिया तै जों तुरुक तुरुक खालायै सिनि महकुमानि बुमुंरक वानजै ककबाय पारानि बुमुंरक अयन ककबाय उं थांमानि रखनो तुरुक तुरुक खालायै गंदार सरा साब डिविजन न जों गंदार तुइसा साब डिविजन स्नामै तुमानि रक आबरगंखा आईपीएफटी खुरसा जाखनाय आबनो कारै तुरुक 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 खालायै बिनि सठिक लक्ष्य वस्तु त्रिपुरालेन नाहारै आगै मुभमेन्ट खालायदों आबनो आं कसारानि मुसुंगो आईपीएफटी सुदु बिनि आईपीएफटी सिमिया बिनि साखा संगठन यत आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी टीएनईए तारपरे नेने तै कैसा नांगकमानि त्रिपुरा सारकनि बिसिंगो जे त्रिपुरा मोटर वर्कर यूनियन इनै जे कताल जों रेजिस्टार नम्बर 65 स्नामै नावै आखै मोटर श्रमिक यूनियन नि जे जोंनि संगठन निजेस्व संगठन खालायनाय मामानि आबरगंखा खुरसा जागोन आबनो कारै भारतबर्षआव जोंहाय गोबांमा राज्य सान दंनाय रक दङ बरकनि बिसिंगो कमिटि गठन खाजाक दङ आ कमिटिव मेम्बारशिप त्रिपुरानि जों आईपीएफटी रक दं जे कमिटि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट
যে NFNS National Federation for New State Committee आरोनि प्रेसिडेंट ताबुक जे बुरखालेन्डनि आसाम सिनि वेस्ट बेंगलनि मनीष तामांजी बरकबो दं आगामी 23-24 सिनि नेशनल फेडरेशन फर निउ स्टेटनि एग्जीक्यूटिव कमिटी ताकलाय सिनि फार्स्ट त्रिपुरा आगरतलावनो अंनाय आबुनति जों खाथंगो आबुनति स्टेटहुड माननानै थांखाने स्टेटहुडनि सबाव आगरलायखाने खाखुलगै राज्यनि लोकरक जत सापर्ट खालायथन आबुनां सानानि मुसुम मेडिया रक बिसिंथि बेले हामबाय नंगौ आं पुलाना सानाय अमाय गतरक बेलेखे जाया राजनीति जा राजनीति हाबदमन जा आइडियोलॉजी जा नाहमंनो नासिकै राजनीति खायो बे अमाय गतन तो आगिनि सिमि ताबुक जरा आपनो बेलेखे जाजों आं सेलां जाबो आदिनी तो खोनाका तागला जेता गतनांगमानि आदिनो एकटा पार्टीनि प्रग्राम दङ बीजेपी नि प्रग्राम दङ एकटा जयनिं प्रग्राम दङ होननाय खोनाका बुख्रि हल होननाय के आमन परनुखा जेबे बरक फालियोता এটা প্রোগ্রাম খাইকে যেবে প্রোগ্রাম খাই নাংমানি আমাকে সমুক জায়গা দলকে দমকে যাতে আগেছিন ওয়া সুজা খায় বরক সিও যে তাগতল সংগঠন সামনে বেশি স্ট্রং সামনে দুর্বল আবার যতন সিও বরক চাই মানু ইনকে বড় না হামকে নুক জামান এটা তাবুক যে কমানে মতে বরক রাসিন কিসা হামিয়া খাইয়ে অনিদিকে টান খাইনি আমহাই নুক যাবো বলতে প্রোগ্রাম খাই তোমাকে প্রোগ্রাম ফাইদি সুতোভাবে ফাইদি থানি কিন্তু যেভাবে বড় একলাগে হকে ফাইলেমেনি আর কিন্তু বেলাইকে মানে রাস্তাতে গিয়ে যে খাইমেন দিকে কাপো চাই হাই নেই চাই মানুষ বড় হকে ফাইলাইকে আগে রাস্তাতে খাইমে তো আগে শুনুকা কিসা মিসা আং আবো আবো কোনিয়া গাম পরে কিসা মিসা লাইবা পরে নুকা যে কেমামা পাবলিক কেমামা আংকুরংনি বাইরে সবাই জাখা কাইসা নিজন মাতো স্কুটি কাইসা बोरै नै खलसा सबायजाका पालदो अमाके संनुका इनके बेलाके तुमहाला जा थम अमने जतन एलाका बासे किरिजा इनके आगे रगबो नुका आईपीएफटी बीजेपी सभा तंफरबो दल कासे बिसिङो बुलालायै जार दल कासे बरक गिदिर सरकार दं इनके तंगमानि आगलबो बरक एलाका सेगमानि तिन बरक बुलायमेन माहाय नुका के एलाका बासि दं आबो बेलाके साबायाङै न तिनि जेबाबे सिनि बरक थानचांगै जेमन सीआईबी बैसु फाइके एनएससी सु फाइके बुबागरा थानचांबाय कयखांके अ सुजुगनो मानखा बरक जे वालाय बुलाय हामदेयानि एबा थानचाव फाइ बुबागानो फाइ एकदम একটা পিসফুল एरिया हनै गुलागाति तागदरा तै जम्बुजला साबदिसनो नै मानखा अ जागाते एसिया दिनै जे गतनंग माने अब केते राजनीतिक একটা চক্রান্ত যেকে পন একটা রাজনীতিनो जेसके पन बरक राजनीतिक नि सुबिदानि बागै बर अमायके हामिया खायै राजनीति फादिनानै अमाय सियासा खायना सुनुगो गाबोन जागलो जों खमान लगे न अरनि जे MLA बंगना बिसिसकल थांगै जेसें मा जाय एलाका सामालना सियासा खायके इनका सामलबो दखा इनके आबम पुरा सेंटेन दिनो थांगै एजीपीयू पिएसओ थांगै बा उसी बायमालाय कक सालायके परिस्थितिनो बाहायके आबनो गांगो तनमान एकदम शांति परिवेश आके बाके तनमान आपनो मा सालायके तिनि त्रिपुरा मथा आसनियानि सिकां बुबागारा फानिनि सिकां जे अnya आबनि कक सालियां जमजला साब डिविजन बा जमजला ब्लक नि बिसिंगो जे तंगमानि जे असान्ति परिवेश तंगमानि किन्तु बुबागारा फायै थानचा चुवा परे एदिसि हापांगो फाइका फामिनि आगलो हठाৎ के एकदम एलाका चेंज माने अमायकेन थाका वालाय बुलाय तो करे नि मानु ताबु आगिनि तोरानो बाय ताबु नायखिनाय दि एरिया वा बाहाय वालाय बुलाय करे नि सेमन कापुरको एसडीएम बा डीएम कक सापरो बरो मासाका ए फाइना परे तिनि वान समय जे आतुमसाके जमजला साब डिविजन आसके शान्तिनि परिवेश किफि फेन का अ जागा नुजागो जे ओ शान्तिनि परिवेश जे तंग तमन आपनो एक्चुअली केना नांगो ताइ केना जाके पाब्लिक दिने दिने जे मास मुसु तमा पॉइंट जे ताबो बुबागारा थानजमानि फाइ दं आपनो बाके केबंनानि मेन के तेकिसा दङ जे राजनीति बाय बाके खाइ सिनि जे दाबि दं माना नाय तंमानि हनै जतनो साबोंगाना आसा खाइ बिसास खाइ
আমরা বাকি সেপামবে একটা নাহামুং নুকজাগো হাইছে ইয়াং কক সাইতে সিন বং দাবি হনে ইয়াং কাকে রাজনীতিनो সিতা লামা তালাঙ্গै দাবিনা বাহে কাসন আবার কাইসা বাহে নুকজাগো জাগো বাহে ओंखाय তিনি জরাতেই যে গমানি একদম কিরমা সিজা হাই পানো তাবো কিসা নরমেলা সপাইকানি সাইমানো ওকে মিয়া বাহিনো ঠিক উসানি ঘটনা পরে মিয়া মোটামুটি কক সালাই একটা শান্তির পরে কিফলি ফেকা মানে কোনো হাইগলিয়া রাজনীতি তো ঠিক আছে সোंनुखा আগি রগব নুখা রাজনীতি কিসা মিসা হাই ওঙ্গি মানো কিসা মিসা ওঙ্গি মানা বাং কোন হিয়া কিন্তু রাজনীতি যে জায়গা ঘটনাকা অনন পাইখা রাজনীতি জায়গা তিনি ঘটনাকা খানানা আংতিসা পাল্টা রুই খাইনাই আবো রাজনীতি কিন্তু হাই মানে উচিত দিয়া আবো সাপ সায়া রাজনীতি পার্সোনাल लाइफ तालांगै पार्सोनल दिगी तालांगै अब खाइमानि अब साया है हनै आं साना मोजो आबनि आगोलो तिनि नुफिका मिया जे बंगनि गतन मानो तेसन आने फाइका स्टेन जे मिनिस्टार बंगना बिकास देबरमा ब खसमबा बंगना एमएलए कक सालाइजाक खानामानि गतन सिगाम कक साजा गतन परे कक साजा खदि खना अंका आबो परे नुखा ब फाइमानि आगोलो जेबे तेइसा एरिया नायनानै फायै जेबे हयला माने जेबे परिवेश नष्ट खायनि सेसा खायमानि अलस नुखा गाबोना किफिलते जमजलो जे गतनांखा अब बेगार नानि उचित दिया नों नायका गतनांखा उसांगो के मिया मोटामुटी जत एलाकाव जत न माने लायका ठीक আছে गतनांखा न के ताव बायके जे गतनां थांका ताव बायके काहंके तंगने औ नायमा जागो तेसा किफिलते फायै गोबां पालुनि बाइक सबाय कालांखा अंकरको माने तिजा आबरो फुनुगै दंके रेखाबानि खानाका गाबोनो आबो किन्तु बेलायके जाया कालेबानि हनजागो गाबोनो बेलायके सेपसेलो पाब्लिक आबरंत बिसि हामजाया गाबोनो ताबुक तिनि अरने आमचे एमएलए थांगै आमचेयो थांगै पीस मीटिंग गतिनि अंखा पीस मीटिंग अंगै आमपरंके एलाकानि एमएलए जतबाय ककसाका जाते परिवेश एकदम शांति के तंगना बागी वाला बुलांगी आवई काहंगे तंगना बागी एलाकानो नाचुको तंगना बागी ना तिनि आमचे परबाय कक सालै ताबो एकटा परिस्थिति काम जगा हनै साइमानो तिनि नि आपा तिनि तिनि पिच टॉप लाइन अब ती कम कम अब तो जिन सारिको कक साइमानाय गतने बिजि ताबो एमएलए बंगना बिसुजिबाय कक साका पिच मिटिंगो आनो बे खबर जा केबाने एक एसेम्बली एक कमिटी दङ एस्टिमेट कमिटी और मीटिंग दङबाय आं पिच मीटिंग थांमालिया पिच मीटिंग कामलां काना जाते पिच मीटिंग तामबा जाते जे कोनो राजनीति दल खाइदि मानो जाते कोनो घटना यातेके बाइके खालेनि नाचुका तननि एलाकानो कोनो जे परिवेश दङ नाचुका तंगै गनगुलिं याके तननि वाले गुलिं याके तननि आबनो मीटिंग सालायजाक नाहाय मातो आं सारिगो जतमै कक सावै बाइके कक सालाय काम हायनानै इनके जतनो सानमो जङो जार जार पार्टी खेदे कोनो हिया फियाबा राजनीति खेमा जागा जाते पब्लिक जारो जनसाधारणनि बंनि बेगात कालायाते राजनीति खेमा जागा अनेक संग किन्तु साबो दुखुमा को बेसी पब्लिक दो गाव हाय काम से गदरंके सिन बल हाइन तांगि जानाय मान गा तांगि जानाय बागे बनो बेसी असुविधा गो आबर जाते याते आबनो सं मानाने जत आमसेनि एलाका बासि सुदु तागजले बिनासव सिमिया प्रत्येक आमसे मास हजे अमाय जाते गतन याते नाइथक जाते खायते आं मीटिंग खायनि थाके मीटिंग खायदि कुन अमाय वासु ताथाने जे आं कुन मुंसा खायनि के बनि जे तो मुंसा मीटिंग ने जे सिस्टम खायमनि या सिस्टम नुजागो बरा एकटा वासु तो मीटिंग मुंगै एलाकानो बाहायके परिबेश नष्ट खायनि आबा सिमिसे नुजागो आबानि तो साइजों साइथाका बनि जे सोंनुखाय 2018 परे फायमनि यागलो अमायके वालाय बुलाय सोंनुमनि अमाय द कालचार किन्तु बेलेखे साया फिर जत राजनीति खाइनो बिसिं लिजाम साया मा समस्या माहाय दं जेसका पर राजनीति बुं फुनुगै एकदम हाय गतन खाइ हामिया नष्ट खायनि आबो नुगा हायसे आबो बेलेखे साया आबो जारा अपाति तंनाय दंनो मा सानाय अमाय बरंनो सिनुगै बरंनो काहाम के बुजगै बा नाके पातिनो तन्यावै जातमाय नष्ट खायमा जा बरक अमाके नाइकलन दरकार नि खावसं अब apa di mana kita itu kalau kita itu mungkin itu political party di drama juga itu begitu saja. मिया कक सालायका एसडिपिओ ताइ उसिबाय आं निजो थांका ताइ तागजन एमएलए बतंग
সালাইকা কেস টনকা বুথ চাই পুলিশ ni department tibo একটা কেস এখানে সাও সামনে গই কেস একা তাবো সাইমিয়া ফিয়াবা কেস নজা কেস ngai abono যারা কেস নাই বংনো বাহে খাইনাই বা চেতকি দংনা পুলিশ বা কাহামকে aboni ইনকোয়ারি খাইয়ে ঘটনা মানে ছয় যে কেস কালনো কুবি দিয়া বড় জড়িত দং আবো পুলিশ নাই নে চেতকি দং আবো নাইমনি আগনো বাহেং নাই কেস বিয়াংদি সইনা আবো নাই নাই আঙ্কা সাও কেস রক আবো দরকার আমাই হামিয়া সিদাকে তো এফআইআর মা খাইনাই কেস নাই পিয়াবা আমাই কিনা নাঙ্গো जों প্রত্যেক ঘটনা মাজা সংলুখা যে বড় ঘটনা করে হাইনা না নাই সিমি পলিটিক্যালি লিজারও নাই বা সাপোর্টার নাই কেস আঙ্কা সামানে কে হাই কেস যে বুলাইনাই যে আসল ঘটনা জড়িত দং নাই অনেক কেস রে নো দাও যদিন ব হামিয়া সামখাকে ব পানিশমেন্ট মানে দরকার আমাকে রিয়ান বাকি পলিটিক্যালি তেবা হামে দিকে সগমান শুনো যে অনথ কেস কালানে যে ঘটনা করে বিন বেখাতা ওয়ান নাই आं अर घटना केस करे तेबा आनो मुई केस राख अमाय रक संक मागो नगो जाता अमा हांगियाते इनका जारा पलिटिकली खाइनाय बड़ वासना दरकार अ घटनायाव साबसाब जड़ित दं आबो नायनो केस ना निमिथें जे केस मा चाय सामखाके तो जेखुनु पार्टिनि बरक पार्टिनि माना दरकार अमाय जाते हियाते पार्टिनि केने काके अमाय तेबो बर खाइनि साहस संनाय तेबो खाइनाय केस तो हाके काहामके नायकुलै सासौ घटनायाव जड़ित दं सामने घटना आबो नाय कोनो राजनीतिक नाय ओई आबनो जारा नाय दंनो एरेस्ट खाई पानिशमेन्ट होनानै दरकार नै आं खावसं तो मथानि फाइसिङाव बिजिपि मथानि फाइसिङाव केस होइनो दंखाय केसको दुनु पखनो केस खाय अब मथानि फाइसिङाव केस जात मानिनो आं स्टेटना हाबनायनो जों नायनाय केस माने बु पजिशन दरकार साबसम दरकार नायनाय যদি ন কেস বা এরঙে হাই তমাকে जों किन्तु आसुक तया जों सानाय जे खाइनिनो नों साइजों साका पानिशमेन्ट नानि पुलिस प्रशासननि उचित पियाबा हाइन अनथने केस दियावो हाइन गांगां बगनो सुदो बीजेपी থেকে রিকা বগতনা জড়িত দङ ঘটনা দङनि हाइ देखाके किन्तु अमा हेंगलाके जों आसुक दङला जों आपनो नाके आपनो ताम स्टेट बानाय जों सिरि खंनाय जों गणतान्त्रिक पद्धति जों जे खाइना माने हाइकनो खाई जों आपनो तांगे समाधान खाइमान बा सेनि कक माने के जों एक्टर जों सिरि खंनाय आन्दोलन खाइनाय नागा थाना देबो सोंनाय आव बाके खाइमान आपो सों नाय दुजनै দিব बेले हामबाय नोंनि चेनेल न निशब्दरा जों दिनै टीएसपी न रिभाइव खाइनानै उद्देश्ययै प्रेस मिटिं এবং म प्रेस मिटिंनि माध्यमयै जों त्रिपुरा सरनो आह्वान नारगो जे लैंड त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इश्यू तुयै विभिन्न रिजनल बेस आंचलिक दल एवं नेशनल राजनीतिक दल याकारिनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे थानसा उंखा TIPRA TIPRA The Indigenous Progressive Regional Alliance TIPRA Progressive Regional Alliance আবো গত এডিসি নির্বাচন ত্রিপুরানি কোনো রেজিস্টার্ড করিবাই রেকগনাইজ করিবাই টিএসপি নি এফিলিয়েশন বাই নির্বাচন লরেখা এবং এডিসি পাওয়ার ফাইকা ও কাছারো আং কক থাইছে সালামু জুঙো টিএসপি বাই রিটেন একটা এগ্রিমেন্ট দङ आ एग्रीमेंट टीएसपी नि कोनो दल बाय सालाइयाय किंबा कोनो सिनियर लीडर बाय सालाइयाय न त्रिपुरा मथा आलादा त्रिपुरा मथा नै एफिलिएशन नाहाका एवं विजय रांखल बाद्रुते एकजन चंगजाक प्रेसिडेंट नि सिग्नेचर बाय सिंबल सार्टिफिकेट इश्यू खाइजाका निर्वाचित उनका 13 जन MLA उनका हाइपानो
চিনি থানি তাক প্রশ্ন জনগণ শুঙো ত্রিপুরাবাসী শুঙো যে ল্যান্ড ত্রিপুরা ল্যান্ড ইস্যু তুই जों যে ত্রিপুরা মথা যোগদান দিবানি চিনি বুবাগরা জনগণনি থানি একটা বিশ্বাস জমা রেখা যে নো কম্প্রোমাইজ অ ইস্যু তুই কোনো কম্প্রোমাইজ হংলাক আবো মহারাজানি আবো সারাবো সাকা পয়লা জাতি উলো পার্টি আবন পরে কোনো কম্প্রোমাইজ খাইয়া বসাও রিটেন রাইটিং কমিটমেন্ট ছাড়া কেউ বে খাইয়া এনিওয়ে একজন সুপ্রিমো ত্রিপ্রাসান স্বার্থে দলনি স্বার্থে ব আলোচনা খাইনি মানো কিন্তু পরবর্তী সময় जों नुखाताम constitutional solution. What is mean by constitutional solution? Nin specific demand tamo Maharajan thani chang clear malia chang constitutional solution hobo. One last fight 2023 Bubagra Sakha 23 pai kong. Anyway 13 jon MLA ungka bidayo nini MLA bisingo chang tamo nukha दिल्ली थांगी आलोचना खाइका अमित शाह बाय आसाम मुख्यमंत्री बाय थांग सालायका हिमंत विश्व शर्मा बाय तामो सालाय फैका बुबागरान थानी जों खोनाव 2 मासनो माननाय 3 मासनो माननाय कुन फुरुकाय छाव कुछ ना कुछ त्रिपुरा सको हम देगा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ताबुक संग दङ त्रिपुरा मोटा पार्टी न जे कुछ ना कुछ दी बाकी तो जों अरवा एग्रीमेंट खाइलाया जे एग्रीमेंट मुले नङा इशू करिखा आबनि प्रमाण लास्ट जे विधानसभाव एलओपी नि बक्तव्य जे आं मोदी नि बिग फैन त्रिपुराव आं अर डिवाइड नाइया दि विभक्त नाइया आरो परिष्कार उंटाका जे त्रिपुरा लैंड सान्या अरवा त्रिपुरा मोथानी कर्मी बा नेतारक थांसायो तागबो सानतंले सिनि प्रमाण ऑन रेकॉर्ड असेंबली वो बिनि बक्तृता नर तागबो रेकॉर्डिंग चालुखाय खानानाय जे बिग फैन एलओपी त्रिपुरा लैंड सान्या काजे त्रिपुरा सानो এইভাবে त्रिपुरा मोथार थकाय माने बोका सानाम माने आमनि जों तीव्र प्रतिबाद जानांगौ फले त्रिपुरा मोथा থেকে বাইই শতে শতে হাজার হাজার বিভিন্ন গাঁও ভিলেজ গাঁও পঞ্চায়েত ডিস্ট্রিক্ট মহকুমার বিভিন্ন দল থাঙি যোগদাन दैबेखा जोंहाबो जानानै नामो जोङो जे टीएसपी नबो सोंमा करे त्रिपुरा मोथा पार्टी जों टीएसपी रिभाइव खायफिनाय ता थांबाय दं जों लैंड इशुआव तागबो एं जों स्टैंड पॉइंट दं ताबुक जरा एरपरे ते केसे कक सानामो जोङो जे नंनि चैनल नि माध्यम तै अब तामुंगाय একটা পার্টি বিনি এক্সিকিউটিভ বডি করে কনস্টিটিউশন করে একটা পার্টি রান খাই মাইয়া আর তে একটা আরো ডেমোক্রেসি করে যে ত্রিপুরা মোটা পার্টিও কোনো পদ কেবল বহিষ্কার খাইনি বা ইনক্লুশন খাইনি পার্টিও কোনো আলোচনা ছাড়ান এই 3 বছর রানিং কাজে এই পার্টি বাই থাকা অবশেষ শুধু 13 জন এমএলএ দङ 17 জন দङ एमडीसी रंग चिनी प्रश्न जे टीएसपी नि एफिलिएशन नों जदि जनप्रतिनिधि नों निर्वाचित हुई दंखांखाय टीएसपी बायदा दंनानि ना रिजाइन दिनानि अब चिन प्रश्न टीएसपी नि रिजाइन दिनाखै नों रेडी दंनाखैबा टीएसपी ओ दंमानो ससन्माने जों दन्नाय किन्तु जारा कराप्टेड विभिन्न अभियोग चिन्तानि फैयो जों कराप्टेड न टीएसपी ओ दाया যারা আগ্রহী এবং দৃঢ় বিশ্বাস তৈ সংকল্প তৈ যারা ফাইনাই দं जोंबंनो आह्वान खायो अति शीघ्र फाइदं सिनि सम्मेलन नाय सम्मेलन माध्यम तै जों टीएसपी नि फुल प्लेजेड एग्जीक्यूटिव कमिटी खाइनाय डिस्ट्रिक्ट खाइनाय एबारे ब्लक कमिटी खाइजानाय दासि दमतानि किचा खानारि सिनियर एरिया ब दमना प्रश्न खाइजाना से प्रश्न खाइबि जा
Ya ba TSP to agini se to revive khaje nai firo unka o jaga je TSP ni je agini tang phang rok je founder tongnai rok jemon Sridam Debbarma ba kai tei ko dabu je present MLA tongnai Sridam Debbarma yo boro dabu tongo na bor ki o dabu TSP o krikha आं सानो যারা ত্রিপুরা মঠা পার্টি থেকে বংনি অ্যাফিলিয়েশন বাই যারা MLA থাকা जों तो आपनो बाद्रुइन साबले आगे तो आंगो कांग्रेस खाइफेमाबले बाबो कांग्रेस दंबाबले जों तो कांग्रेस या ত্রিপুরা मठा पार्टी से फैयो ताबो TSP तो आंको दिन खाइयाको किन्तु तांगै आं ता TSP पक्षे माबसा ए TSP नो नों रिटेन एग्रीमेंट उमजा आं कांग्रेस नि फैयो ओ एफिलिएशन बायनो आं ত্রিপুরা मठा खाइनाय नों INPD निबो खाइजाक অবদে হাই বিভিন্ন আঞ্চলিক দল বা CPM থেকে ফাইনাই কংগ্রেস ফাইনাই খাইজাক মানে যাক বরক যারা जों दाबो रिवाइव खाइदानि केव फाइगान खाइ दाबो बंग बेपार जों ना खाइ के जे बरग जे Tipra Motha ba je TSP एलायंस थिनि ओ स्पेसिफिक लैंड इशू न ते कोन एग्रीमेंट दतों एग्रीमेंट लैंड Tipra लैंड गोबागर आरो एक्सटेंड खाइरिगा साम एक्सटेंड ग्रेटर এক খাইরিগা যদিও চিন অবজেকশন তো মানে যদিও আমাদের অবজেকশন ছিল গ্রেটার ওয়ার্ডটা আপনি উল্লেখ করেন দিস ইজ কন্ট্রোভার্সিয়াল কিন্তু উনি মানেন নাই যাই হোক আমরা মেনেছি কিন্তু যেখানে কমিটি নাই কোথায় ত্রিপুরা মথা পার্টি রেকগনাইজ হয়েছে এখনো তো এক্সিকিউটিভ বডি নাই किच्छा जे एग्रीमेंट रिटर्न रीड आउट खाइ खाना रे माने पब्लिक और सुजेक्ट समय एग्रीमेंट ऑफ यूनिफिकेशन वी द अंडरसाइंड signatories of the regional political parties on being authorized and empowered for and on behalf of parties, namely the Indigenous Peoples Front of Tipra Ha, in bracket, the Indigenous Progressive Regional Alliance Tipra, and Tipra Land State Party TSP do agree to unify into one in conceding the following points. Number one, the demand for the Tipra Land State, as this is the only alternative for the existence of indigenous tribes in their own land. The Tipra land statehood demand shall be the PTADC areas including other indigenous inhabitations areas of the state. A committee shall be constituted to identify as to what are the other indigenous inhabited areas in addition to PTADC areas in the that should be proposed to be incorporated into greater Tipra land statehood demand. Second, as it is unifying into a new political organization emerging out of three bodies and each shall have a word Tipra Ha in the nomenclature of the said unifying parties. Therefore, the nomenclature of the parties shall be Tipra Ha Indigenous Progressive Regional Alliance in place of the Indigenous Progressive Regional Alliance. All the rank and file of each unifying parties should mention above parties shall be given due honor into newly unified party, and modality committee shall be constituted for giving the newly unified party into a democratic shape for running the party smoothly. No alliance shall be forced with any one of the national political parties without a written assurance from such national parties on the fulfillment of our core demand for Tipra land statehood when such national party or parties give assurance
shall be or is already in power at the central government. We made this agreement today on 18th day of February 2021. Soy Khlainer Chittaranjan Debbarma, President, Tripura Land State Party, Budu Kumar Debbarma, IPFT, Tripura, Bubagra Pradut Kishore Manikyo Debbarma, Chairman, the Indigenous Progressive Regional Alliance. So, agreement mode kono kok da nar zakha da hazara tai. Ano mukakari. All agreement are clear and categorically na omo sada. 3 বছর একটা মিটিং করে ত্রিপুরা মথা এক্সিকিউটিভ কমিটি So, finally abon bagai north asia party na revive khaina thangi do. Single party. Sesuatu di kamu terpakai TSP mana? Tapi kalau ni senior, saja mungkin orang kalau politik itu kerja. Sridam Debbarma atau Dinesh Debbarma. Di kamu terpakai dari TSP kita langsung kalau mau terpakai TSP, kita tu tu nak berapa? Actually, ঠিক টকাব TSP party যতন সিও তেপালে নিশ্চয় পার্টি আফরোত অ পার্টি তংফরব আইন বিধি দং একদম গোজাম পার্টি TJS 1967 সিমি পার্টি খাইয়ে সবা খাইমাং তেনে এডিসি তাবুক যে হনজাকমানি আবনো সবা খাইতো ভাইকা এনকে অমাইকেনা দङ লাইবমা সিজাক 1978 election of Kebo passing Maya, Sergeant MLA, 5 minutes ago, my cousin party. Upon Pore, my party power of Pore, TJS, by Apro, the party to me, up a military Pine Pore, Ozarawa, Bijarankon, Tine Sukti Kai, Internship to Haka. Bob party president on the Kosotonka, I am the party. Apurbo কিন্তু TSP হলো ভাই একটা পার্টি কা I-50 নিকাগে কে নুকজাকা বেবা পার্টি মিলি হইনো একটা বুবাগরা থানচা মা জায়গা ভাই যতটা থানচা একটা পার্টি কা তীব্র মথা পার্টি আপুরো TSP বলদি কম থাকা অলদি মহারাজ পার্টি অলদি সারেন্ডার ফান হনমানো বা অল থাঙ্গই মহারাজ ভাই মিলি একটা পার্টি খেকে তীব্র মথা পার্টি খাইকা আইএমপি দিব তাবুক অলদি মা জারেঙ্গই Motha by একটা পার্টি থাকা কাবো তো উচিত রিজনাল পার্টি তুগাকে তো লাভ করে जों বাইকা থানচং মান হনিনো সব সময় হাকে ওয়াসুলাই তিনি বুয়াগরা থানচা নাই সাউই আবানি সেকাং যত বড় চেত লাইকা থানচা দাংমান जों যারা তংনাই বড় যারা ইয়া তংনাই বড় চেত লাইকা একটা পার্টি খেলাই মায়া বুবাগরা ফাইবেন ইয়া গল থানচং লাইকা কে তিনি থানচাঙ্গে অলরেডি আপুরুত যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট অলরেডি তাও তের মথনি MLA Already Tipra Mothani Sarpeke Nangin, but in a good basis in MLA exact. Get in a boss MLA, Tipra Mothani TSP Patini. And kept Tabu, Sinamu TSP President Bad Sabo. I was a Sinamusum. Get the Bororo TSP Hene, Davike, Tipra Mothani Creek and Sharado. Boros Hanamusum, Borok Senior, Bono Onyx, respect my Borok Onyx issue, I get over Kaipika. The bonus Sinamusumaka High. যে বড়ক TSP খাইপুরু কই বড়ক TSP ya যে বড় আর খরচ আচরণকা খরচ তো বড় গরাং সিনিয়র Sridam Debbarma XM এ খরচ বড় গরাং Dinesh Debbarma বড়ক TSP নি কোন পাতিরি বাই মিলছি কই বড়ক TSP তংর বড় অলরেডি বুয়াগরা বাই কংগ্রেস খাই তং মহারাজ কংগ্রেস ya ফুরব খরচ বড় তো নুস নুগিয়া খরচ বড় নুগিয়া নি সেমানাইছে কস কই আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা Tipra Motha party dikala খাইকা আম পরে কে দেশীয় সমারিও যেসে কে কষ্ট খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আনছে বড় ছে মানুষ চিনি পেকাজরা জমজগর হিন্দি তাগজলা হিন্দি আমতল গুলগাতে হিন্দি তাই কেবাং মা মান্দি পুলিং পুল হিন্দি যাবে কষ্টকে Tipra Motha party no মহারাজ লগে না হিনে জিলি জারং সেং সাপোর্টার হস্তং যাবে কষ্টকে যে পরিস্থিতি খারি বুধ লাই কেবলাই খাইকা আপর কিন্তু ও
masa lidah dong no nunu zega ozaro bo kuno kuskere nggak bo baket tiar Mothani engtangka nggak oz abang sih kamu bono Kongres partai kami nego TSP partai apa tuh nggak bo baket bufur TSP partai engtangka apa sih senang usah opang tangka agar sih bo TSP partai kaja nggak kita ঠিক আছে মহারাজ ভাই পার্টি মহারাজ পার্টি থাং পরে যে কোনো কারণে গই আংক্রি খানি ফাইনানি কিন্তু অমাহাই নুসুঙ্গে পার্টিনি বড় জ্ঞানকে সোনাবো সাবসে প্রেসিডেন্ট টিএসপি পার্টিনি গাবাই নকে যে বড় মহারাজ সিনিয়র হিসাবে কংমা বংন পুস রেখা কংমা দায়িত্ব রজাক দায়িত্ব রুমাই আগলবো তিনি আংসা তামনাঙ্গি থাংলা সেমিয়া কিন্তু আবার সারামসো কংমা মা লিদারাং থং কংথং Actually, sengoro thamsa khai permanent solution baki khaiman ni bubagara nai toma jago seng thamsa ki bono logri tomi just kapana tipasana ekta permanent solution khaini ko o jaga tangai atomsa ke pade ke actually borok sak nei hamkarni policy khaini bonga sebanaichi tini bonga sarmo jago public ekta kokma swang onek kichu wansung nemene tini bubagara family jagulo nugjakha आगे लोगो नुका सें ट्राइपुरा बा स्टूडेंट लाइफ हिसाब सें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सें नागजा अंके आम पूरा डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वॉल्व बंखा आप नुका लीडर जगह तो पब्लिक तो लीडर पार्टी याकरो अन्या थांगा पब्लिक बिन लोग थांगे और पार्टी को जॉइन खायो अमागे सें नुगु फै कि ताबुक मुंगमाने लीडर न लगे किंतु पब्लिक करे Lidah logi kita public tu ya, piaba public logi si lidah, ukolo khasi bong logi matu, abah ini. Apa tambahi karon ke bubang dan karon itu. Tangan bubang gara public baik tu. Bubang gara wan suya. Bawan soko, ang bo korose punya Tipra sektor zat ini. Engke am porose bo bubang gara ni, perannya no kenana. Engke bo bini porjan bagai se bo tini ran jirang puja sebagai Sakha ya pano. Tini Sakha hamnya no bo hamnya hanya woi. Ini jebebe bot sini bagai yang nong nuk tong na yang kaci gay bini onek rang baikya sini rang sing parti calon mana sing rang suwa mana ada beberapa bokal subawa ke sing busuk kai mana di jono parti kai rok niji ni ke badang kere niji rang makayu ke bokal jebebe niji rang bai parti na calon gue lidah rang gue jebebe kai tong mana apa sana bagai bokal ni hamkar bagai ya bo di pasan hamkar bagai paman solution bagai di kalang oh kalau hak tanggo means apa actually di pasan hamkar na ya ni om tili jarak seman engkau kasih kok nak kalau yang public dong, sob semua nayo, sabo ekta dollar bisi tongmaya, ek tamu karena buat dollar bisi tongmaya, apa sih boy, kusen kayo jara public jara jonogon tongmayo, tanggai neng bare ekta pare tongmaya kaki thang, jotono thang bayi koyo neng kaki thang, mana ni mote neng ya kena kaki thang, kau mahai kita abo ucid dia, abo thang cang motora. Thancangai sing soba khalene bubaga logelene permanent solution ma khakabo aporo nung tabur asari khaine khaidi bubaga sain tong bubaga to rasari khaya nong ne bagisi sing khai tong ne khai tong ne bubaga so apon omhai de uti ja boro uti echa press conference khai je khamene sayangka tini TSP already Tipra Motha thangai join khaija khake sing apono sayangka ne gosui bubaga koksawai echa party ono Payi samung kanya ni apa bong ni uji. Begitu public aborok kintu koma khai gelak. Public kintu already buji ka sajeng saka public logise netoro ukolo mak khachigo. Aba ulta. Agi public log netoro khachigo. Ya abono palgui tumnani ab bubaga sara keba hake tumai. Bubaga public bai bini pordo to ke kintu tarbo kalsa tong homo. Netano kolo public tong homo. কিন্তু পাবলিক তামনাই আপো ওয়ানসু কিছু সামখাই দরকার লিডার ওয়ানসু বায়া লিডার ওয়ানসু মংনাই কাম গাকে কাবন পাবলিক বাই কক সাউইনো বাকে সামখাইনি আবন নাইকলা না কাবো বেলেকে সায়া বনে উচিত কালিও আবো সায়াঙ্গি প্লেস কোন খাই তেসব দল খাই সামখাইনি থানচা টংদি বুবাঙ্গন লগরেদি পারমানেন্ট সলিউশন বাকি খাইনি মুভমেন্ট খায়ানি সাও মুভমেন্ট ক্রিনি বাকি চুপ উংখা नों kita movement खायबाय नों movement खायबाय कयदिन बिसिनो नों movement खाय फुंदि मा मानोबा माया तिनि बुबागर जेसमासे movement खाय दं movement खायनो तिनि बाहायके सिने दिबासने फेंगे नाबु नाय दं गाबो बेलायके साया हायसि गे जारामति वान सुनाय दं पाब्लिक रक नंने बेलायके सिनिजा जे बरक निजिनि सातबाय खायनाय पाब्लिक बिनिखौल' जीवनाव दंला
abo সময়নি সাথে সাথে no borok semanai sudu press conference khainai buinom public no bibanto khai abono chesa khaini abo simi mong nai kitu elaga thangai meeting khaini kok sanani mangala tangai elaka borok maya means elaka kok sana mode borok maya means borok thangmangala এটা শুধু প্রেস কনফারেন্স খাই হয় না খাইনে নেই বাইকে মথন দুবা খাই বিনি সাকসেস হইদানি আদায় খাইনে আবার সিমসে দুক জানাই আবার বেলাই চাই আইছে আবার কোন মুংসাঙ্গা মথ কিন্তু আবার কোন এফেক্টিং যা মথ আবার কোন এফেক্টিং যা তিনি সানমো মামা বরক তিনি মথাও ফাইকা জয়েন খাইকা কমালি দারক কিন্তু কমালি দারক নুখা বিনি পয়সা মা একেন মথা চাই আমি থামানো কিন্তু সানমো চঙো যারা লিডার ফাইনালি শিকাংবো এডিসি চংমারিও কোনো লিডার করে কোনো ব্লক কমিটি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালবে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপর যে কংমা লিডার ফাইকা কংমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানমো চঙ্গো তিনি নরক জাপান সেসা খাইনাই দি কোনো মুংসা খাইনিয়া পাবি তিনি থানজা তংবাই কা থানজা তংসা লিডারক যে হামিয়া খাইমেন আবু কোন সময় খাইমাংলা কা কংমা লিডারক সানমো চঙ্গো এডিসি চংমারি পুরো জিয়া তংনাই আপুনো মথা অলরেডি করা খাইছে করাঙ্গে যে তিনি এডিসিও প্রশাসন ইয়াগো তুমানো ইয়াগো নাইমানো করাগি আঙ্কে তো তিনি জায়গাও আইপিডি বিজেপি বড় কপ্লাইঙ্গি তিনি বড় সাবক তখন আপুনো কিন্তু মথা রাখা আপন পরে কামামা লিডার ফাইকা কোন একটা সুবিধান বাকি বড় সাকসেস সুবিধান বাকি নিজে সাকসেস সময় ফেমেন কিন্তু আবার বড় মাই আঙ্কে না তামাঙ্কা হামিয়ানো নেই চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাঙ্গলা ওয়ানসুক দি নং ফাইনেন্স সেকাংবো মথ অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এডিসি প্রশাসন ইয়াগো নাজা আবো ওয়ানসুকই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি দেগলা আবো ওয়ানসুকি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিমি খাকে বিমান খাইনি নি দিনাও হাইতাই সুযোগ রেখা আবা আগিনি দিনা চলিও তাবো দিনাও মাকে চলিয়া আবানে जों পার্টি কক্সাই তেলে বাইকে সিনি বসাঙ্গো যে সিনি গেটা টিপালেন যতন সেমনো পার্মানেন্ট সলিউশন আবাতে বাইকে মুভমেন্ট খাইনি বাইকে সিনি বুয়াগান লগেরই বুবাগার যেভাবে তিনি দিল্লি থাঙ্গাই কেমা কক্সাই সাই দङ যে বাইকে সিনি দাবিনা তুলনাनै दा जों बुवागानो लगेरिनो जों खायनाय যত পারবিনো কয়নাय बुबागानो लगेरि दंनि केमा बरा केमा कक्सानाय प्रेस कन्फारेन्स ति एरिया तो थांगलाक नंनो माय आंगि बक सायमानो इनके प्रेस कन्फारेन्स खायमा के बिबादा तांदि नरे एकटा जा वाहा तनि बुबागा ताम कक्सा सिमिनो दं नासिकदि बुबागा जे कक्सामानि अमते दंहनि आं जत लुकरना कबनाव जोङो प्रेस मीट प्लीज हेलो जे Sakha TSP party recognize the station party ni pasal Tipra Motha apro kerito disi apa ndo doto MDC ro TSP ni party ni kompai solian kai borok notice rezak nai borok no TSP party ni kompai solian kai borok no action na harjak nai this samani apni kyo ngle bahai Actually, abo bidat kok na abo public na ekta hore na kai bekas sebagai na abo sih. Bekas sebagai ekta kok sih. TSP recognize party ya abo Esther party. Recognize party tabuk tiba Mothani ka terjon MLA. Abo joton siu na baki recognize. Tini IPT mo recognize party hinyani saimaka. Dujan MLA nangu. Recognize party na tini bongno bo ekjon MLA se bongno recognize kiri khani bongno saimar bo next election na borok jirung thangka bo tai recognize kiri ka Esther party ka. Inka TSP already recognize party Esther party. Apore ekta salaika te motha katal party inke TSP jehetu mili thangka ba ekta mini registration by na budbas len te Mothani already basaka. Apro TSP ni pana joton te Mothani joton seman. Get te Motha hani bud like khaika. কিন্তু notice rimar ke notice ni aita busuk tamo reaction फाइनाय रिनाय दि कक सावै कुन मुंसा खायमे के अब कक नि कुन बेलक करे नों नायनि दि सेतो गै नों जे नों नोटिस जो ताम खायमे नोटिस दुइ नों कुन मुंसा खायमे के नों उल्टा सोंनाय नों जे नोटिस दा सामने नोटिस मा परा ताम अंखा कुन मुंसा खायमे के सामने हामयांनाय इमेज बर साक साक दनो माने साक साक दनो बर ngo खायने मानजांनानै अमाय कक साइतो कुन मुंसांगिया already tabuk te mama party TSP party ni restaurant baza khona already tabuk te Motha tabuk te Motha no ni semana edisio jengen ni te Motha ni MDC ni semana kono mungsa jese kok sadi au samoi mil tongla asal
জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমন লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমন লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমন লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমন লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে তাকাবি জরালায়াখো তাবুবো জরালায়াখো তাবুবো ইয়াপ্রিবাক শাখে সেদি অমন লাইথাঙ্গুলো মুক্তি সকরে
প্রিবাক শাখে সেদিন লাই থাঙ্গেউলো মুক্তি সকরি তাকাতে bela-bela ke hambai tai jok lahin khulung joralaya kho tabupo ya pribak shakhe shedi homon lai thangeulo mukti shokore takabi joralaya kho tabupo ya pribak shakhe shedi Jodoh khulumanya or kaham bala khacha katni koilano tini o program jara khainai চেক সাজা তিনি যে প্রোগ্রাম নিয়ে যারা কমিটি এই উদ্যোক্তা বিশেষ করে খরারাম বাবুনা বেলায় হামাইও ও পাল্লানো যারা তিনি সংসারায় বড় বেলায় হামাইও পুইলানো তিনি 22তম সংগ্রামা মোতায় তিনি जों आनंद फालिनाय मेला माने आनंद जतने एबे फालिनाय तमफामाय पुइलानो तिनी ने पांदाने पांदाफा ते फाइ मजा खजा तिनी तिप्रा हासने तिनी आगे तिनी मंत्री कसान deputy CM तिनी सार जिसुकर्ता ते फाइ मजा खजा तिनी PTC ni मंत्री आणि फाइयो शुक्लासर ते तिनी गार्जियन बागमानी MLA बरंगराम रामपद जमातिया थे माई फाइ मजा खजा तिनी कासुअकरा ते तिनी दुईजन MDC जगो बरंगराम भूमिकानंदरिया ते बरंगराम सजिरिया ते आसुकजा ते जतो ते बसांगो आसुकजा हाकसाव साम्बा खोनागा मिजोरामनि फाइजा आसामनि फाइजा जतो बसांग आसुकजा आंनि रांसारनि खाजानि जाखांथाय बुहुमसा आं बिसिखौ साबा थाइलेन्डआव थानाय जों दिनै सिटिजोनाव रङै माननानै बायनाय जों दिनै सिटिजोनाव रङै माननानै बायनाय कारण बेलायाव दुखा दुख नांगौ যারা মিজোরাম থানসা করো যিনি বুড়ো তাকুর নিজের দফারে মুসে সবাই সবাই গিয়া जैसे पूरा अमेरिका थाने लंदन थाने पाकिस्तान थाने बांग्लादेश थाने बुनी दफाने बुकम कमाया किंतु जरा बुरो दफा जिने रियाल दफा निजिनि रियाल दफा करिखा साइनो ताइनो तामो तामो उनफमाजा आगर कोला मुसुगा जैसे पूरा लंदन अमेरिका थांगी निजिनि सामो नमो तमो बुमो जाति न जैसे पूरा सिटी तंगे निजिनि दफानो इतिहास सामो
নাই এই আহা বাবা তবলা কমনি ধরে আমাদের যারা শিক্ষা চালায় বড় ওখানে রিকোয়েস্ট হইল আর বারবার যারা মিজোরামে ফেনায় বরং বিভিন্ন শরণার্থীও থাকা আর বরং রিকোয়েস্ট থাকা নরক যারা ত্রিপুরা ফেনায় রিসেটেলমেন্ট ফেনায় বরং বুমুঙ্গ চেঞ্জ হবে যদি হলে কাসাপ্রালিয়ান বুমুং সিংরিখা বেলায় খাতু ফোনাবো বেলায় মুক্তি বকরায়ো আমার বাংলা কইলাই যারা পুরোদমে লিডার হলো নিজে যে কালচার জাতি তমুং জামু রবীন্দ্রনাথ জায়গায় আমার বাংলা ফোনাম রিয়ানো আং বেলা বেলা হামবানো নিজে দফানি বাজায় চাই কুকুই তলো নিজে ধর্ম রক্ষা খাইলে বাজায় নিজে তমুং জামু রক্ষা খাইলে বাজায় বেলায় চাই কুকুই তলো আমি খালি বারবার থামবো কাস্টমার লড়িয়ে গেল আশা খাইও যে সরকার চীনে 2018 সরকার ফাইমালি পড়ে বিজেপি আইকেটি সরকার ফাইমাল পড়ে চীনি যে সামুং তমুং চীনি যে এসপিসি তিনি হাফুং হাতাই दैमा दैसा पारा गामि जे खमाय फाइमाली जों तुलुक तुलुक खायो चीनी सरकार आस्ते आस्ते खायो जों आगुबै दङ आगिनि जाबा जों दिफिन जाबागोन आबाद बागान नरक सिंह साहाय्य मा खायनाय नरक सिंह सरकार साहाय्य मा खायनाय नरक बागान साहाय्य खायनाया हंगाय चीनी जानो सम्भव खै जों आंलाय खाथिनि दफानि बिसिङाव रिया रक जतन उग्र खालायजाक जतन बेकवार्ड खालायजाक रिया रक जायगा दङ आंनि विधानसभा बिसिङाव दङ 10 किलोमिटार 20 किलोमिटार हिंना दङ आबुमा लामा खोनो जे जायगा लामा खोनो जे जायगा दै खोनो कारेन्ट खोनो उनाव हुनाय न साइ खालायजाक सरकारनि बिसिङाव मुसुक जे सरकार जोंनायो लामा गानानै तुमनानै चीनी बर'नो शिक्षित खायनानै लेखा फरा फोरोंनानै जों जुदि सरकारनो बिसिङाव दङ हांखाय जों बयखाय सहर दिगि फायो नोंखाय बर' बिसिं खामाखाय निनि दफार बाहाय जागौनि मानायबा नरमासुमा मासु बनाय सरकार जे जायगा नायो नरमासुमा मासु बनाय जों नोंनि लगित दङ सरकार नोंनि लगित दङ सरकार नोंनि जे नांमारि खनराम बाबु साखा जे गुरु दफानि बागै खनराम बाबु जे आंखु फाइमारि যতনা সরকার হবে এফুক ফাই হবে কিন্তু তার কারণে তাকে রবার প্লান্টেশন হলো উঙ্গিয়া খালি जों दिनै शुक्लाचरण एया प्रथम आं तिरपा लिखा हो जागा प्रथम रियाल जातिनि प्रथम होननाय फालि आबाद बागान सिङाव नभेम्बर राय सरकार सिंगर बायदो किन्तु जे माइचारिनो बड़ बाहियाव जे माइचारिनो चारियानो बाहिखाय महनाय कपाल हारियाव सिनायथि जे माइचारिनो बाहियाव माइचारियानो बाहिखाय मसिनि कपाल हारियाव सिनाय सरकारनो निफ्राय खायनाय दङ किन्तु नरकथि लय खैखाय जों उनाव खायलांला आबाद नरकनो कयो सरकार नरकनि जा नांमानि ते कैसा आरो लास्ट दाबि थाखा खनराम बाबु जे उ जागा रेस्ट हाउस ट्राइबेल रेस्ट हाउस खायनानि बागै आं ताबो कोनि थाखा आं मोजां ट्राइबेल रेस्ट हाउस खायनो ट्राइबेल रेस्ट
रियां रंगनि पढ़ाशुना फाइनालनि बागै थाइजों सुक्लाचरण सायथाखा कर'ना दङ सायथाखा बुरै जिल्ला ते आगरतला थांगाखाय तंनानि न' खुरै केबा स्टुडेन्टआ इन्टारभिउ होनो थाङो हस्पिटालाव थाङो কোনো কামে আগরতলা থাকো তংনানি ন খুरै মাওবা বুরুস চিনি রিয়াং রংनि बागै तांगि रয়েছে আগরতলাयाव सुदय गरमनि थानि जों फैयो सुदय नरकथिनि लगे तंगे नरमनि लगे जों दङ তাই आं बिसिखौ थांला चिनि बर' संग्रामा आमा मोता चिनि बर' दफारता आगरि लांथों तेम मोखां जोंनिथों आगामी दिनाव जों जारा आबुखौ रियां रबानो उपलब्ध रायजा बुद्धिमा खालामनाय सरकारनि लगे दङ मानोना बाहायनाय बोसोरखौ पिसायमा बाहायनाय बुइबिनि दफा एबा सानना आगनिमा जों नाय दङ सरकार नाय दङ गरा सिनि लगे या बाया रंगे जोंनो बाया बाया रंगो सिनि गुरु दफानो आगामी दिनाव मुसुक सादा जतनि मुसुक सादा जों पिसाय लागि मानन बुलै आं संग्रामा मोथानि थाखाय प्रार्थना थायो लास आं कायसा खबरनाय जोंनि दफा कमलनि गोथां दफा 80% चेनेल सिग्ला चेनेल फैनानै जोङो थां दफा जे मानि थाखाय फैयो जे मानि थाखाय सेसनाय ओ मानियो चिनि चेनेल सिग्ला चेनेल अबलि दफा फेसना माने आगे चिनि बरना श्री सिद्धि नगौ बम्बानि सुवां नखागा थैया किन्तु तामुक जे चेनेल खामानि याबा टेबलेट ते तामुक जे ब्राउन सुगर जाता में हमने वो कौन सा थुईरा में क्या कैसे गोल में कैसे में कैसे सुसी लाइब्रेरी वो हमें थुईरा ने लामा बाकी हमारा ना थका अबे हमने सिग्ला लंघने अपील करो नरो वो माने ने होते अनेक खासावदी हंगासिनि दफानो रखा खायमानाय आं बर' संग्रामा आमानि थानि प्रार्थना खायनाय चिनि दफानो रखा खायसि आमा उंया चिनि दफा खामाय थानाय दिनैनि सानाव जे चेनेल मतिबे कमल कमलनि बंगले बुद्धि रीति ज्ञान रीति वन सुनो सिरीति दिनैनि दिनाव बर' आगामी दिनाव नोंथां माया जतन थाइमोन हरनो साल थाइमोन साल हर थाइमोन दै गारनो दै रिमोन नरक नोंमाय हानि जतन निनि शक्ति दङ आदर्शिक शक्ति दङ आमानि थाने प्रार्थना खायनाय जे चेनेल मते हामिया मामानि गुरु नमानिल दिनैनि दिनाव नोंथांनि बखरबो बुद्धि रीति ज्ञान रीति वासुंबा गाहाम रीति म माने होते याकमा बागै चिनि दफा नियाखै फासिग्लाथा आमानि बागैनो ओ आमा नोंसि दफानो तेरा गमित लांसिरि ओ माने हागनि यानि यागासि जोंले आं आमानि थाखाय प्रार्थना खायो बोसोर सावरानि गावनो थाखा जतन खरंगा जतन नमखुनो आमा खामानि दं हाबा पार्मानेंट ड्रिंकिं वाटर नोंजांना दैसिखरिखौ आइसे 50,000 रां बै लिडार रक पाइजनि दङ रहिते नरक तावाना दे आं अनिमेश देबबर्मा बुसाई छाओ नरकनि जत असुबिदा जोंनो सादे सरकारनो जों बाध्य खायनाय अफ केम्पखौ सामलायनांगोन बायदि जोंनो खिबैनो सरकार त्रिपुराव और ये हिसाब ने सबका साथ सबका विकास मैं पूछना चाहता हूं सबका साथ सबका विकास भू लोगों का विकास नहीं होगा सबका सामानी सबका
ब्रू को छोड़ के सबका हो सकता आंगे दिया मनोज माती सानाय मार्केट शेक मारे नाय नंगरो 300-400 परिवार तुई भाई फियोग्र भाई गाइते बरो बरो मुइगदं फालनाय बरो तो बहन फालनाय बरो वाक बहन फालनाय बरो बिनि दुकान पाट दं वेरी इंपोर्टेंट डिमांड जायखौ नरनो नुगे आसे खास रांगु आं खासिंगो चिनि श्रीराम MLA रो EM बक्तव्य रिमानि स्पीच रिमानि बेलाय नांजाखै मिजोरामनि चिनि ताकुकसं যখন ছাতক जागु आं निजे आं छात्र आफराय आं स्टूडेंट से एमन के मिजो स्टूडेंट रक बाय मा नांलायो आंनि नरो चिनि रियां रनो छातक नेन नांगाय 25 years segango sakri mandrok azora I just joined my job arobo mizoram nukai sini bro takuke books of recogno matisal why do you torture them mizuni shotru to bru rogyable जों पुरो समय से मिजोरामनि शत्रुया हाइबानो सातक पितक मानि बिसिंतै त्रिपुरा सबायखा যখন দাবি কাখা যে ব্রু রগ্ন त्रिपुरा सेटलमेंट मारनाय जों जब खरां यासाक लायखाय नरगक पगिता थांनि मिजोरामबो मिजो माने तो लुसाइ जिमिया मिजो माने साइलु सिमिया मिजो माने मार सिमिया मिजो माने लाइरो बर सिमिया जोतो पाल मिलिसे काइसे मिजो है और बाहिनो देबरमा तंनाय जमातिया तंनाय रियां तंनाय ब्रु तंनाय जों पाल मिलि जतनो जों टिप्रा साय इनिओरो যে অবস্থা যে নুখা নগ্র ও নগ্নাং নাহারি ওয়ান সুখা হইতে অম 5 বছর টিকে নাই নগ দেবা হইতে অম কাগজ বাই সিনামানি নগ হাইছে লাই থাজিঙ্গো নগার ভাই দলিরিয়াং বক্তৃতারি মানে ম মঞ্চ দরকলিরি বক্তৃতারি কা নগার ফাইকে হইতে ওয়া বখরব লাইকাই সেন্স দুকুমান খামু নাই অম হাইনো নরনি নগ Monok 10 বছর তংমায়া হরো 20 years তংনিমায়া চিনি খরচা তাকু কো ক্যাম্পনি বকক নারাকপুর বসাকা যে ওট বুসক হেক্টরো 300 পরিবার 400 পরিবার তংনানি বসাবুতি কাইজাংনাই সুখ থাইরো ফাইনাই হামজুক ফাইনাই বড় তংনাই চলনাই আর রেশন বন্ধন থেকে তামো জানাই আংহাবো সওয়ান সুখ হয় तंमा तो बुफांसागा थिंकलायफां थुइमानो तग्रबो थुवाइছে কিন্তু सामाले बरन फाइनाय आइছে जागासे करेचिन बिनि बागै जों दिनै पालनि फायोतामनि बागै चिनि ब्रु ताकुते बुकुकसं मखासमाय पाराव सिनिया जत जागा रिहेबिलिटेशन रिजार्वना जागा साफिशिएंट लैंड बरन मारनाय हा मारनाय बरनो इंगेस बरफ थांगै दंमाननाय आबो दाबिति सानान बागैसे सानिया वै केबो मानि हासा गाइते डिमांड खलायै केबो मानि हाइते डिमांड मा खलायदैছে बिनि बागै अनेक बरफ ओ थाजिनो चिनि बरम रंजगियम सामानि काव ब्रुबाय कक बरमनो तुयै विधानसभा कक बांलाय पुरान सिंमानि जाबो काव ब्रुनो चालू खालायदिने अनेक बছর आगे फाइल मुपुंगा आ फाइल तांगी बंधन थाकायते आ फाइल नो नाहारि परिवे आं लुखारो आइছে ब्रुरंनि देश बरो ब्रुरंनि राज्य बरो একটা রাজ্য ত্রিপুরারনি কয়টা বাসাংমান আইক্লাই आ फाइल नो बंद खालाय जाथे बनो आं क्लारिफिकेशन सानका मुख्यमंत्री थानी सीएम नि थानी जे ओ फाइल बंधन थांगानि
आबरगले नों आबोनि साखा कावे नों रिमा नाय देबो अमो काव ब्रुनो अमनो दै राजनीति ता थंनि पॉलिटिक्स ता खाय जाय काव ब्रु फोरंगारि तामो प्रॉब्लम तो नाय जमातिया को फोरंगारि ताम प्रॉब्लम तो मुंसा प्रॉब्लम करे चीनी तिप्रा रंग बागै कॉमन कैसे लैंग्वेज कोकबोरक आबो जों फरायनाय हायबो काव ब्रुबो फरायनाय त्रिपुरानिबो फरायनाय जों जतनो जानि जानि कोकलामनो नगो सामानि जों परिमानखे देबो गाहामाय आबो तान बिरुद खाया अमनो पॉलिटिक्स थंनान बागै त्रिपुरा विधानसभा बरक कैसा कॉलिंग अटेंशन तुबुखाय आणि प्रश्न बीजेपी रंगनो नरनि सरकार नरक काव ब्रुनो चालू खायनो के विधानसभा पर सारा नांगी आइते तर नोटिस दिवई काव ब्रु फ्रिंगमा गमो किंतु काव ब्रु रिनानी बरनि मेन उद्देश्य याय बरनि एम तामो ब्रु रंगति राजनीति थंनानी पॉलिटिक्स थंनानी बिर बागि जों थानसा मा तने माक्रायो डलिरियान मक्राय चिनियन डलिरियान दंगायते मक्रायो जखन अमरपुरनि वानसारनि बिखित लाङै मक्रायो सारनि फैक्ट्री खायनो नायगा आब्रु साबो थाङै बुसायखा आब्रु अनिमे देबरमा थांगा डलिरियान थांगा आति जमाति आइ बोरै रखाय आरो आन्दोलन खायबाय गायते रियां बा ब्रुसनि आन्दोलन खायारनो चिनि आन्दोलननि चापे दिनि आरो आ बिखि फैक्ट्री न अब चिनी ब्रुरो 300 परिवार बरो उच्छेद तंगान दंगनि डिस्प्ले जोंना दंग जोंना बरो कासुइ दिमान खाय बनो थांसाय बरो दं अब ब्रु लिडार रगाफ्रु बरो दं सरकारनि ब्रु मंत्री सरकारनि ब्रु एमएलए रो बरो हुइजागै दं नोंहा पुरका सुबै मालिए ताबु बरो महाराज चुक्ति खलायै एग्रीमेंट खलाय अरो रिहेबिलिटेशन कैंप खलायफुंखा और तिनी बरक बांगियानि मूल कारण खा और खरबनि लीडर और रिहेबिलिटेशन कैंप नि खरबनि लीडर नो 50,000 रां रुई पाई बरनो नव सिंह सिंह आसुबि तनखायते किंतु चिनी थामसा जतदिन तंनाय रां जानाय आमतै दफानि बरक रो कुनो दिन जाति बरनो क्षमा खायग्लाक चिनी थामसा जो जॉइन नाय रां जानाय लीडर अपर कुनो दिन जॉइन नाय जों सरकार थांके আমরা বলবো আমরা যদি সরকার গঠন করি আনি ব্রু তাকু বুকুচং ডিমান্ড নি কোনো দরকার করে আনি মকল বাই মুখে যে ডিমান্ড নিলা और सीका इंग्लिश मीडियम स्कूल नांगो इंग्लिश मीडियम स्कूल की दादी खाइजन नहीं दा बीजेपी साहब ने सबका साथ सबका विकास मैं पूछना चाहता हूं सबका साथ सबका विकास ब्रू लोगों का विकास नहीं होगा चंगमास में है न सबका सामानी सबका ब्रू को छोड़ के सबका हो सकता अंग्रेजिया मोनो चंगमाती सनाई मार्केट शेड मारे नहीं नंगोरो 300-400 परिवार कोई भाई फियोग भाई गायते बरो बरो मिगदं फालनाय बरो तो बहन फालनाय बरो वाक बहन फालनाय बरो बिनि दुकान पात दं वेरी इंपोर्टेंट डिमांड जायतो परमानेंट ड्रिंकिंग वाटर नंजाना तैसिकरी को आइते 50,000 रां बाय लीडर ऑफ पाइजनी दं रो आइते नरक तावाना दे आं अनिमेश देबरमा बुसाई छावो नरनि जत असुबिदा जोंनो सादे सरकारनो जों बाध्य खायनाय अफ कैंपस खालाम करनाय जायो जोंनो खिबैनो सरकार त्रिपुराव और लैंडस्लाइडिंग नाय हा काख्लायनाय मनो कसुगै थांनाय आइते आइके दे रिहेबिलिटेशन सेंटर रिवर जत चिनी बिरोधिनी नेता एमएलए रो और भाई दारे भाईनाय सरकार आसुनु जोंनो मा खिदिनाय सरकार बो जोंनो खिबुइ त्रिपुरा राज्य चालक माया যদি তিনি বিরোধী रो 3 दिन त्रिपुरा राज्य बंद खाइगै मंत्री पर्यंत गाड़ी का सुधार नहीं है जा फांसिन बोतल है जों थांसानि बिसिं दिसे
abono mukabela ma khainai oro busur naithok demand khlaiga games and sports jersey rok sanka football carom board ang chini borom gnang pathan mane tham MLA bonoma sanai nang or nini MLA fan by oro football jersey carom board rok borok sanmani boro jur thange 1 lakh taka rang khoroj nai chini ok khasbai parani chin takukte bukuk chongon football already jersey to good ball already khlai peka pangate bono ro refaya na hite sound system micro sound drum set mizoram ni phaini rokba mizorok chung hai khamtan ya boka drum nai ho hite or drum set rok omor dadi kotori hite omorok chung tinango ব্যবস্থা khlai nai chini yem tongo chini ADC bo tongo chini MLA tongo MLA ni fan mai buchung omorono chung chai dong nai khlai nin separation of gram panchayat dia separation of village committee gram panchayat khai buni dofani se walsaroni chini Tipra Bru Debbarma Riang omoroni ke village committee omobosshoi separate nai clarification document kare ang thanai ang chithi sinai as a leader of opposition Amit Shah jino chithi sinai Pradhan Mantri Narendra Modi nang chithi nai ang khanam chithi sinai nok nung nai ang tam chithi sei haite tangi omo ahai obostang nan borni market shed kare drinking water kare kagos ni nok tangre bekha what is this omo video shoot khajan cameraman to সমস্ত অরনি নগ রঙ ভিডিও ক্যামেরা খাই দি দিল্লিও ভিডিও ক্যামেরা খাই আম রহর নাই হে ইয়াগা দেবর নাই থামসামা দংনাই সামংমা দংনাই খরং মা তিসানাই ও কেমনি দুইজন বড় 50,000 রাংসাওই বিজেপি ভাই পাইজাংমা ভাই ব্রু থিগলা ব্রু রংনি বাগৈ সমস্ত ত্রিপুরার চুন বুঝাইছেন আন্দোলন আগিব খাইকা তাও বলছেন আন্দোলন খাইলে দরতাওয়ার ওর আধার কার্ড দিঙ্গা আং ডিএম নো চিঠি নাই খেলা নয় তাঙ্গে আধার কার্ড দিঙ্গা নাই বুনি তাঙ্গে বনি ভোটার আই কার্ড মাইয়াং নাই বড় এসটি সার্টিফিকেট সিটিজেনশিপ অম সমস্ত নাম্বারি খনা আই টেক অ্যাকশন টুমরো খনা নাংসি আবুনা নিকা মাইতে আং দোকানদারিয়া I am not a shopkeeper. Ani kuno ব্যবসা বাণিজ্য করে দফারি বরনি সামুং তাংনান বাগিচা অপোজিশন নি লিডার আইছে চিনতে মুংসা সামুং করে নরম ওরাং তিনি ভাই আঙ্গা অনেক সিগলা কামু তিনি ভাই মকল বাই নুকা সিগা চিনি তাকুতে বুকুচ বুসুক সাফার খাই ওর পাতো তিনি অনুমুখ খাই তাই গাইছাঙ্কা উতুনি জরাসা টাংলাও Cuando Zulay llamaron oh, machine se sunda komple. Os asino chini Pathanlal Jamati MLA sao Bubagra block to joto dofai block to mos hatung kutung wa ayuk delot manu baite. Busuke kutung mamo belai khat hangsaka nibo belai tong thoka norobe malai communication tongde chini office tongo Agartala leader of opposition please come with your grievances noni tuma problem rok tong haidi kok sabaidi sung action na hanai nono kiryang manu leader of opposition te MLA no sorkar ma kiribo haite abu sadharan borok ya police duty rima bhaile chuno কে বলতে প্রধান হলে জন্য পুলিশ অবচঙ্গে বেতন বা সরকার বেতন রই অনিমেষ দেববর্মানক গার্ড হিন্দি মা করল হ্যাঁ আবু কোনো আবু নাইনা সোগে কোগিয়া বেলাই নাংমানি করতে পারে ini bagai takut bucong agak kok saya ang lungjak se fever high fever chini yem sawo de khasbai parawono nasing leja Ainu penwala satunga hasud lai jare oro
जों फायफिनाय एबो कतर खालायजों प्रग्राम खालायनाय विंटार सीजनाव फायनाय अमो ताबुं नवत लांगी ता सुंजाय तो अमो थैनाय नर ता सुंखाय अमो विंटार सीजनाव सुंगान बागै एडवांस तिनी डिस्ट्रीब्यूशन खायक लांगन साय एबो फायनाय अरो बेलाय बेलाय हामबाय जतनो टिप्रा तो फाय ब्लॉक तो बोबाग्रा आई ब्लॉक sir kisah sekang baro takar jola konstituensi nunggu khoroksa ajagani MLA rok bongi phaiya tabuk BJP bai Tipra Mothani soprop laimani tabuk bu thak laiyako case rok bong laikha bite rok bu tuprop laikha o sisi sono tui nangtamo kaisa message rana mosungba tamo violence eba bulai toglai o belekane selangmani ko কারণ violence begs more violence, hats begs more hats. অবশ্যই যতন শিও রাজনীতি খাইনা থাংতিনেও রাজনীতি কিদিङै নাই বতি আনরেস্ট তৈরিংমানি বলাই তগলাইমান আবো কোনো বড়নি কাহিনী বাগে ইংয়া কোনো হাস্তেনি কাহিনী বাগে আবো ইংয়া আবতেবো জঞ্জাল সৃষ্টি খালাयो বড়নি যে তংকসাং নষ্ট খালাयो বড়রক নাयो তংকসাং বড় নাयो খাকসাং কে তংনানি অর্থাৎ পিসফুল তংনানি অবন সিনি পাবলিক রংনি নাইমুং এবং সানমুং जों যারা পলিটিক্স খাইনাय रok যারা जों राजनीति थंनाय रok पर आपनो वानसुगै राजनीति खाइना जे सिनि टाकार जला सिमि कगिया हास्तेनि गोबांमा जागोन आपनि घटना इलेक्शन तुई बहु सांगो सुंनुखा जे दनपुर ताय बसनगर जे सिमिलिनि बाय इलेक्शन आरो बहायनो बलायखा तगलायखा हातानि बरक थांगोन कोनो ककरै जे शासक दल जे बीजेपी दल बरक कामकोनो शिवजे बरक स्टेट गभर्नमेंट दं शासक गोष्ठी बरक किन्तु तांनि फातानि बरक थांनि माया हनिने इलेक्शन कमिशन साजा इलेक्शन कमिशन सुबना बगिने पुलिस आरक्षा दफ्तर दं ते हास्ते हाबंगो बीजेपी ते आईपीपी सरकार दं गांके बाकी बिस्रांगोनि बरक आरो थांका का अब बरक बाय सांबादिक बाय हमदों साधारण बरक बाय संजागि साइमान का जाबो बे बिस्रांगो सरियमनि बरक ते गुबुन जागानिबो दं the শাসক দল তে সতর্ক নাঙ্গো বড় পিসফুল খাইছে ইলেকশন অর্থাৎ বড় অনুকূল ফাইয়া বড় ইলেক্টেড নঙ্গা ঠিক আছে ওভার কনফিডেন্ট দङ আপনি নঙ্গা তান বাগে আ জায়গাও বহিরাগত বড় আউটসাইডের তালাঙ্গিনাই নির্বাচন ন প্রশাসন খায় না কে তাং ইলেকশন ক্যাপচার খায় না কে তাং এই মিসড একটা বড় নি থানিও রং মেসেজ রহরিনাই নির্বাচন জয়যুক্ত নামসুং পাবলিক জানান নাইও पाब्लिक जाना बुट रुओ आपती के परिवेश कामती नहीं बाय इलेक्शन जीती फैके अब तेब हमको बड़ क्रेडिट मा कम यस बीजेपी नि रूलिंग गवर्नमेंट समय बीजेपी नि पार्टी पावर तमनि समय त्रिपुरा राज्य बाय इलेक्शन मन अब हाय शांति अब हाय पीसफुल इलेक्शन कौन हास्ते होंगिया त्रिपुरा ने सबसे कामको कुनै आ क्रेडिट तांगे बीजेपी ना नाम सुयां आ क्रेडिट तांगे किन आईपी प्रिफर ना नाम सुयां सॉरी दल तंगे आईपीपी कन्डेम खाने दरकार तमनि बरं शरीक दल पर बड़ एक नीतिगत आदर्शगत एक सार्टेन तमने इश्यूते बरक आतादोंले बरक सानांगमनि मैं इलेक्शन जों साउथ थाइमपन जे घटना का दुर्भाग्यजनक घटना दुःखजनक घटना अप्रत्याशित घटना आपतिर केंद्र सामान तापर सिनी अ डेमोक्रेसी बेलेग डेमोक्रेसी आंडार थ्रेट डेमोक्रेसी एक तामहाय कबरमनि एक घटना हाइंग आबो बा सिहारा आबो दा जों जतन गणतंत्र बासिरान बगेले पाप साले कमके तो गणतंत्र बासिया समाज विगत कलाई तो फादाबो ठीक अनुरूप न जे टाकार चला आमचायो जे 11 तारिखे जे राज्यनि जे बीजेपी नि हाफांनि जे प्रेसिडेंट एवं मिनिस्टार शुक्लाचरण नवातिया सह अनन्य जे रैंक एंड फाइल बीजेपी नि जे जम्पुई जला प्रोग्राम खाना थांपुरो जे घटना का बेले दुःखजनक घटना एवं आ घटना साबो सिगां याक रेखा साबो घटना शुरू खालायका आबो बर्तमान जे सरकार तो निरपेक्ष भावे तदন্ত खालायनि अब शास्ति ना मथा दा खालाय आईपीपी दा खालाय
BJP दा खलाय कांग्रेस दा खलाय ना अनु कुनु दल दा खलाय आं फाइना उदों तो सिगां सरकारो दंलै BJP तो निनि पुलिस प्रशासन दंबाबो तदन्त साफिके जे बररक आरो घटना जड़ित दङ सापोज BJP बिनि दं गणतान्त्रिक सामूहमों राजनीति एक्सारसाइज खायनो थांदोंबो जुदि मथा बादा खालायदों मथा जायावनाय आं मथा लिडारफोरनो आबो आं जायावनाय किन्तु आबो मथा खालायाबो तो सिगां फाइन आवदोंमोन दरकार दं BJP सिगां मथा बाय वालायनायनि बागै प्लानिं खालायथांगा BJP जायावनाय साजक दल दंफोर बरक आबो इता खालायनांगौ निरपेक्ष तदন্ত नागाबना निरपेक्ष तदন্ত नायदि এবং খালাইনাय যারা ঘটনা ও কালপ্রিট आ काल्पिट आइनानु व्यवस्था नाके हामो शांति शृंखला सृष्टि खालायनांनाय आबोनो गिदिंनाय तामुखा सिनि गरीब बरकनि कुन मते कष्ट खालाय त्रिपुरासन नगो बोसोर आं फैसा दंखाबा व्यवसाय बाणिज्य खालायनायनि बागै बोसानो स्कुल तुनानि बागै कोन निजिनि पार्सनेल यातायात बा yang बुरिनानि भा थांनानि लाइसुनानि बागैनाय कष्ट के बाइक रो पाइले बयते बाइक नष्ट खाना जत सांबादिक रुक्सि आबो तो खूब कष्ट नि रांबाय बाइक पाइमानि कष्ट नि रांबाय नक्सनाम लाइमानि केव आहत अंखा खाना काजे तम मार्बेल दा होन ना जाल ताबि जतन आवबायजे कगलाय खाने गाबो जुदि कोनो खरसा बरकनि न मकला थां नाङाके मकल तामुखौ बखरक नांखा तामुखौ এই যে জীবন হানি যে অমুক জিনিস প্রয়োগ খালাইগাं কেন उनको हमनाय बरक थैमान हमने सीट हमने ताई आबो खालायनाय जे कोनो पार्टी फां ताबो BJP फां खालायखां मथा फां खालायखां आं गगनाबो जों एकजन रायजोनि रक्सा सामुं खायनाय हिसाबै একটা पलिटिक्स खायनाय हिसाबै बा एक्स MLA तागरजलानि हिसाबै रायजोनि बर राजेश्वर देबरमा सिगो आं जत ऑल पॉलिटिकल पार्टीनि लीडर्स एंड वर्कर्स एक्टिविटीज थाने अबो नंगौ पीस मेंटेन खायना निनि सामुं हुमायसे जनगण हामजकनाय उनके जनगण हामजके बुट डिविजन के बुट पास हागे डेवलपमेंट एक्टिविटीज थे बरनि हामग्राय ह्यूमन वैल्यू न वान सुगिनाय बरनि आपलिमेंट बागै चिन्ता भाबना थायन दरकार BJP बो जेबो रेसपन्सिबिलिटी गोबां बर जेहेतु रुलिंग गवर्नमेंट शासक दल आंनो बरनि बाटि रेसपन्सिबिलिटी बर याबो दं आबोनो केन्द्र खालायनाय आं खोनाका BJP नि प्राक्तन एलाकानि मंडल सभापति नक सबाय लेखे मिया खोनाफिरु कदा पॉइंट आबो थागलायमा करे मिया बहायनो सिनि मथानि थक्सा बरक नक सबाय ले कापु এই যে তাবুক যে অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক এই জিনিস তমন আবো বেলাইখানো দুঃখজনক বেলায় খা খামানি পাব आं कबना मुसुंग ताकारजला आमसनि बरक प्राय हास्तेनि जत बरक ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स एंड वर्कर्स प्लीज एब्सटेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग वायलेंस वी मस्ट रेस्टोर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट अब उनका सबसे इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी बरनी थाने तनानी दरकार नों एकजन लीडर्स लोकल MLA हो राज्य मिनिस्टार हो जत बड़ रेसपन्सिबिलिटी नानान बान्धा जे बरकनि भेलु बरकनि हामप्रेन बागै एलाका हामप्रेन बागै प्रथम कंडीशन का पीस और पीस क्रिंग लागे सिनी लीडरशिप तमने सिनी कुनु मीनिंग क्रै अब मीनिंगलेस सर तबो गोबां लोकरकनो टिप्रा मथानो तलक तलक कमरनान दिगि थाङै दंखानै पाब्लिक रकनि खुखु आसाय दंखा अबनो रोखसावैनो थांनायाव प्रेस मीट खायै टिप्रा मथानि DSP बहायनो कागै फायखिया गोबां मानो जत लोकरकनो सायमानो नों खरकसा गुबाग्रानि पलिटिकल सेक्रेटारि हायकाबा हाई लेवलनि रिपोर्ट जमानान बागिनो दायित्व गरिजाखा टिप्रा मथानो ताइबो कराख्लाय कुसुव ताइ कराख्लाय साबनानि बागै आरन बिसिङाव DSP कागै थांनाय श्रीदाम देबरमा अकगनो साखा टिप्रा मथाव एक्जिक्यूटिव बॉडी सेंट्रल बॉडी खाजा गियानि बागैनो टिप्रा मथा कुनु डिसिप्लिन करिका हनै जे कक आसाय दंमानि ओ टिप्रा मथानि जे अमहाय इंलाय दंमानि बो निनि अमहाय बियो हायकाबा तामो कक फिरं मंगो फंनायसै श्रीराम बाबू तै दिनेश बाबू सं चंदन त्रिपुरा जतन बर दफानि सामुखायनाय दफाना टिसनान बागै जतन याफिर हिसाबै पलिटिक्स आलेजा राइट फ्रॉम स्टूडेंट मूवमेंट जत TSF बैकग्राउंड श्रीराम देबरमा बहु जनरल सेक्रेटरी पोस्ट खुलसाय लेटर बहु एडिशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा चंदन त्रिपुरा बहु जनरल सेक्रेटरी जतन
belai kano dofano hamjane borok Dinesh Debbarma dofan hamjane borok tamani bagi borok kha wo belai kano kha bel kha ba kha wo belai kano dukha duine tini TSP je TSP thane ADC election sedang the Tipra the regional progressive regional alliance ani ne bubugar ni chaite Mumbai jottono khabera laina Tipra sani cost Tipra sani survival existence bagi nai thansamoni jagulo tini ADCO power of family jagulo assembly election at important election manka 2023 tab 13 jon sini Mothani MLA to all borok je kha koi nai dabuk je revive chamina bo जों ताइसा वान सुग्लायनाय पोस्टमर्टम खाया नांगमोन बर'नि अ सामु अमहाय इंगाति बाहायके खलायका हामपु आबो साइतमो नांगमोन आबो जथा भाबे ठीक भाबे आबो पालन खायसे आबो बुबुग्रानि इंगतिबो खायजकलिया गुबुन लिडार संगिबो खायजकलिया इनके किसाय मिसा बरक जे पार्टीनि सामुहुमो इलेक्शन परे जे सामुहुमो नखलि आं दंमोन आबो केसिनि मकल फाइल खायसे जतन साइमनका कननो सिनि Jara Tipra Mothana hamjangnai across the state nini drama norther saburun borok bornuka tangi sini Sridam babu samuhumo nokoliya tangi tini Dinesh babu samuhumo nokoliya party activities koringa abo kendo sini knowledge of hake kendo borok no bahike dolo tesa continuation khaini samuke unitedly samun khaini ni abo jotha bhabe samun khaise aboni khaije ne ekta nangmano je borone je point samone raise the Central Executive Committee by CWC by CEC, our senior party dago. District block our dismantle by our dissolve like you like. Our senior gap to party ni weak point. Our no sung bahaka sari talangnai bahake kahamke talangnai. Our obviously sini jotor rang and file sung thansake samukane all zora tabu. The tabu sung Simon of party no sung table ups and down to a political party crisis fire politics party politics je kono political party आज और अवसर आवनो अवर काम करने न बगिने जे जिनिस खाइदे दंगो ताबो नि Tipra Mothani जो तो रैंक एंड फाइल आवो चिना बाबरा क्लाइने पार्टी नो बाहायके बिनि आसल जे डेस्टिनेशन बिनि आसल जे टारगेट तालां थांमनाय आबो द प्रेजेंट जे लीडरशिप तने रो आबोनो सबसे वानसु बिने सामु खाइने नि बाथा आर जुदि जों खाइने नि साइतु ग्याहंके बा जों वानसु बि सामु खाइने रिं ग्याहंके आका तो जों साइमनो जे गाहाम गाहानि रिजल्ट दंने हाइमनि गेसे रिजल्ट दं Borok na yotabu Tipra soro je hopes and aspiration je Mothani thanibo tongmani bubugram thanibo je hopes and aspiration tongmani abono sung teisa rejuvenate khainani abono tabu strengthen khainani abo tabu odd time sung abo wansu sung kam khainani yotabu je nung je kok samani Tipra Motha durbolongka ba hungkongka abono ang tabu pot saganin thani ang bage sagram sung to dago sini dol kam no nima tongro o dol no bahake naithuri talang thangnai o dol no bahake tebo sobisali khane abo je sini wan sugi tongmane dago jora gatabu policy strategy samu humbai no to sini party ni position ni kok san tebo party na bo congress huntun BJP huntun all party BJP habang bahake sodor phege taklai sana thanga to 40% je budmaya haiban je bor government of phege a kind of strategy policy आज अगर संजारा विरोधी रोक मालिया अपन बगे सेकंड टाइम बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ क्या डेमोक्रेसी हो जे रूल टंग जे सिस्टम टंग आ सिस्टम बरो सिन सुना मेसनी ने बरो सरकार हापंगो फाइया कारण सिनर उनका 60 सीटेड असेंबली अथा स्टेट उनका ऑल जगह वो 31 जे MLA जीडी फाइनाय आबरनो गवर्नमेंट फॉर्म थाय आबनो रीति-नीति कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशन लिखो by Indian ni parliamentary democracy system ni ko kaji porok dabu government of any number poni jago tongbai bor government of singda opponent party सबसे major opponent party ka Tipra Motha 13 MLA tine sing opponent party hisabe sini bhumika tonan dorkar sing power mongar ni lab kore onek boro power mongar মন্ত্রী না নিবাগিনে কবর চাকা তো লাগলে মন্ত্রী না বে কবর চাকা তো ইলেকশন সেখানে বিজেপি আটারমো খবর Tanging liya bro, minister sana ni kobon ka bro tanging liya. Tabu menteri ni bagi sing rasen diklai kokta, parti tabu alai na tonga kok samya engkang ke, sing bulung na.
पाब्लिक नो जों ताकाल साउन थाने मन्त्रि इनानि बागिनाय शर्त दंहा जों थाङिमोन मन्त्रि सिनि एम टाउन बा सिनि ग्रेटर त्रिपुरानि साप्राइज स्टेट रानि का मन्त्रि जेसबन मन्त्रि यापन दंनाय मन्त्रि ओरैबो जों थानाय दा बीजेपी से बेबे जों इनभाइट खायगे जों डेफिनेटली लेसबन नाय जों बांलादेश अमेरिका पाकिस्तान जों दाबिरियाबले दाबो तो 2024 नि एप्रिल बा मार्च एप्रिल जरा तो बीजेपी सरकार दं हापां दं बा फेब्रुवारी जरा कामगोन बर दं हां का ओ फेब्रुवारी जरा बर गदि सुनो से रकम उसको से रकम सुनो रेस्पेक्ट रेस्पॉन्ड जत किछु पॉलिटिकल वेटेज रखे पॉलिटिकल इंपोर्टेंस रखां के तान बगे जों बीजेपी वाले जों यार खाया दं पॉलिटिकल अलायंस या दं बा सिनी सानताय सिनी नाइ माने उनका सिनी बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल बगे गबो ओनली जे इंडिया गवर्नमेंट जे दं जे कोनो पार्टी ताबो दं बीजेपी उलो दं पार्टी फाय उलि को जोंहाय उनकलक रायजा बसं डाउन टू देम पिपल डाउन टू देम दिनी जों एटा तामनाय सेक्शन अंका आ बरनि आब्लिमेंट बागिनाय आ बरनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल बागिनाय जे पार्टी जों एसुर ट्रायो आ पार्टी बाय जों इलेक्शन बा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आनी बुजागाव अब ऑब्स्टेकल बाधा दंला काजे आ पर्सपेक्टिव नायसगै जों जदि से रकम भावे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हांगे ऑन दैट केस जों तान बगे बीजेपी फायन कांग्रेस फायन जिकुनु पार्टी जों थाङै मानो कारण सिनि इंटरेस्ट सिनि बरन कम्युनिटी इंटरेस्ट जों आ जगह जों मावसे कि इंटरेस्ट करियो जों आ जे कुनु पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग मनाबो उनका सिनि सेल्फ सेंटर बागे सेल्फ इंटरेस्ट बागे उमाने कलायनाय द पब्लिक अपना जजमेंट थायने पब्लिक थाने सबसे विचार बोले राष्ट्र तो गणतंत्र तो डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स तो दिना एमएलए नाय खना एमएलए करिं थाने बरो करिके नों जिसापानो नों जिरखाव दे एमएलए ना मुसुनि मंत्री ना मुसुनि इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सिस्टम को पाप जनता जेदि दंगो आबो दं सर तबो नों जेहेतु पाब्लिक नि सामने ओ पाब्लिक जनता न तबो सनि दङ तिप्रा मथा तामुनि बागै कसारो गैप नै मुभमेंट खायजागा आंदोलन खायजागा ग्रेटर त्रिपुरानि इशु न तिगि तबो गोबां लोकरकनो हायनो कक साइ दंफा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन दा ना ग्रेटर त्रिपुरालेन दा ना डाइरेक्ट फान्ड ना इंटरलोकेटर तामुनि बागै कन्फ्यूजन खायै कायसे सानिया अमाइके लोकरक कक आसाइमनि अरनिनि कक फिरक मंगता मतंगस सिनि सानमु तो आबो जों जनगण जत प्रोग्राम जत मीटिंग न सकाजे आसल नायमुंसिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 सेपरेट स्टेट जाते स्टेट आबोनो किटिंगे नाय टेक एस टेक्निकल वर्ड बायसन सावजे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन टाम आ बिसिंगनो तंगो हॉस्पिटल नहीं साव हॉस्पिटल ताम तंग मेडिसिन हॉस्पिटल ताम डॉक्टर हॉस्पिटल ताम तंग बरंनि हामिया चायाना हामना बगिन हॉस्पिटल कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन का बायनो कॉन्स्टिट्यूशन जे तंग तिप्रासन हांग्राइन बगि तंग आबोनि सॉल्यूशन सिनि तिप्रासन जे सॉल्यूशन रुगिनि जे सॉल्यूशन दंग डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिसिन को हॉस्पिटल केंद्र लायनाय ठीक ततो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तंग सॉल्यूशन न वे आउट कमा कने डिस्कशन बिसिंग दि सिनि सानमु एक्जिस्टेंस सर्वाइवल तो नंबर 1 फाइग्रो सेपरेट स्टेट न स्टेट हुक आबोनि परे न जखन पॉलिटिकल फाइनल सेबर थांनाय तखने निनि तिप्रासने नायमुं सानमुं जुदि करि हिंका तखने जों होनजिनाय जे सानमुंगो सानलिया गजानि मानसिनाय ए तामु जरावो जे ए जे टेक्निकल वर्ड न जों अनेक बड़ कन्फ्यूजन तांगिने सेपरेट स्टेट सानमानि बा ग्रेटर त्रिपुरालेन थाम कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन सा एकजन एक रकम बेखारना एक्सपर्ट सिपनो संगाके बेखारि मा दङ दाउ काजि सिनि नायमुंनो टारगेट तो थांनानै गाके नो कम्प्रोमाइज पॉलिटिकल राइट टाइम जों राइट डिसीजन मानो राइट टाइम राइट डिसीजन जब क्रिकेट टारक तुनाय रक बायनो राइट टाइम बो सगाबुना बो सगारि मा गाजबो सगारि मानाय राइट टाइम सगारि मा हांगाबो सगारि नि बुल फनों थानाय आउट फनों थानाय ठीक टाइम टाइमिंग मिलुइनो सांमागे अबसिनि जारा राजनीति थुनाय रक जारा थंकृं हंजानाय रक बरो राइट टाइम राइट डिसीजन लायनो पॉलिटिक्स माने आजका आंबो इंक्लूडिंग रक्सा के पॉलिसी मेकिंग टीम दङ नालाय खेलाओ जेमन टीम दङ आ टीम जदि प्लेयार जदि ठीक भाबे राइट प्लेस और राइट मैन जगरि आंके आ खेला डिफिटिमेन
जेकुनु पार्टी आबो इन केस ऑफ Motha, in case of BJP, in case of Congress, all party in case क्षेत्र ना आबो प्रयोज्य आबो applicable जे right man right place हो अवश्य placement mana अब खेला जितना नहीं गेम नो नहीं पाने नहीं देखिए बाबे all parties हैं अब setup मत है सिनी बिशंग दावो Tipra Motha जे fight था इतना जे KOKBOROK दावो जाना तारो बा विभिन्न बार confuse करियो opposite opponent party तो साइन हो विभिन्न कॉक सुनो साने confuse खेने बगे नहीं अब ना वन सुगेने जनगण नो सब कुछ विचार में खेने लासा सिन आपी चंगाई Tipra Motha दावो चेष्टा करें तुमको constitutional solution mission the greater Tipra land bo ngkangke constitutional solution sawi jadi separate state ngkangke abo a separate state ngla kungdang tu constitutional solution tu sawi na onu kisu tu ka chen ngna bla ning asal sela besar naime besar besar male tangi buri besar और tangi besar চকরাই থাকা ককটা এই সমস্ত কক প্রশ্ন বিষয় কি পাই গাউন বাগিনো সিনি पेशेंट ধৈর্য কিছু জড়াতো নাংনাই दल विषय सबसे इम्पोर्टेंट का यूनिटी इंटेग्रिटी अब मेंटेन अवश्य खाई नांगलानी सिंह ऑल रंग रैंक एंड फाइल ग्रास रूट है का टॉप बॉटम थे के टॉप जतन सिंह अब अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पॉलिटिक्स खाई करके अब पॉलिटिकल पार्टी आगामी दिनों एक बरंगी जे नाइमुं आ नाइमुं सिंह नुगरी मनाय सिंह तुगरी मनाय जतन सक्सेसफुल होनाय जतन क्रेडिट होनाय और क्रेडिट नानानि बागै जों जदि वानसुक तो हाँ गए चीनी बिचुन सबसे का इंटेक्टनेस यूनिटी अब सबसे सिकां कॉक आसायो एवं कॉक फाइव Tipra Motha kabang lukurok no bubagra no nasiki thaimani tabo bubagra chairman pod yakari Tipra Motha to yakarya chairman pod yakari je bairawo tongi mani kabang ma lukurok no sungi tongo bubagra se o jaga krika sungta moni bagi o Tipra Motha bukha bajak noga asok lajak kom haikai comment rogo phayo sini channel rogo bo obni kok phiro mong tam to naisa nin thani bubugra to chairman podja karine chairman push kari khane da bukata plenary session declaration abone pore o kok ase ke one media ro bosinka press conference ro bosinka bubugra poriskar ko sapi kaje ang chairman ya kona ang Mothani sadon borok no Mothani dolona ang korupsi leaders अब दिवस सुनो Tipra Motha सुनो ये कांग्रेस को सुनो है ना सुनेगा नहीं प्रेसिडेंट अपन सुनेगा नहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कांग्रेस नहीं प्रेसिडेंट अपन वो कांग्रेस लीडर नो Motha अंटे अनलेस वो ते वो काम के स्पष्ट के साया सकते हैं तो बोनो सुननी मन जा वो Mothani लीडर चाह बोनो सेंटरिंग खाई ना Tipra जो तब थांचंग लगे काबुर्ती कन्फ्यूज टांग दाव जरावो और तिनी जरा तो वो कोनो समय साया को आंग Tipra Motha बाई कोनो गॉकरी जाता है लिंक करी क्या Tipra Motha बे अंटे कोनो आंग बतावा करी क्या नहीं साया को अंटे अनलेस बिनी स्टेटमेंट आवाज करी ऐसा करें तो और कॉक सामने आवो जरा कॉक सामने आवो बा कॉक आसरी तो नहीं रहो मीनिंगलेस और बेसलेस ओके हम बाय खाबने दागो प्राइबो बुकसं नरकना हायना हाय लामसोगो तिनि जों अमहाय कक न सालायनाय स्पेशल तिनि पॉलिटिकल लीडर बाय जों कक सालाया खरकसा एनजीओ अमहाय बाय जों सालाया तिनि कक सालायनाय कक लाम तंहालक दाबनि अ जराव ताम पार्टी दं पॉलिटिकल अबनो तिन सालायनाय नरकना कल्याण सिनेमंगना यां ककपिनि सिनि सार अमूल्य यां तो सिनि कक निनि आनिनि सार गुदम नरकनो जतो साइमानो बैलां सानि थानुबो थांलायसिनाय तबो अ तंग जरा अ पॉलिटिकल जों जे नुगै दंमानि आइनि जराव जों आसु नुखाया तबो इदानि मन जों नुखा बाय इलेक्शन लेजर मानि या बोलनो सप्रक लायमानि बीजेपी बाय Tipra Motha यां दिल्लीवा आसक लायो यां मा लायो तांगै हटाक साखायाव मोनखो सप्रक लायदों निर्माण सम जदो ताबुखनो नायखने ताबुखनो हामायाबो ini jesmane dilioke dosti Tipra oke kusti Tipra Motha ba BJP tangge hai nai na bisingo sorot kuno kisu agenda dong bisingo public senior tabu nang nai
Tipra Motha by BJP alliance nya tangni program dilio ke Maharaja thangai program salai hoiton orke bulai ang kissa muju khairan nayo lai thangjago IPT by BJP alliance ngai sokar sapro IPT ni borok BJP lori fidibu kami am sayo Ada sini borong di sini emon karakter hab kata kemana dusra thangya kaham tuan sogine ke I je karakter hab mane abo belai thangya je kon political party thum je kon society hong thum am hai bulai tonglai soproglai mabai verify bulai mabai buthalai mabai के को दो फनी के को पॉलिटिकल पार्टी में कहानियां को अब व्यक्तिगत को एफेक्ट को सोसाइटी को एफेक्ट को पॉलिटिकल फील्ड को एफेक्ट मानो इनके अब न चुन माखी बिना हाई लेके सिनी राइट्स माने बड़ा रोड जिता राइट्स नो Sun mana ni pasti kebe mungkin asai. Apa itu? Sar nayang mana sini sar botong nayang. Sen by election ya kalau kakra bono sokro mani senuka CPM ni thani sokro dia. Tiaba senuka by election di promotion candidate ya kono di promotion target kaya election laser mani ya kalau kakra bono horon sokro ka. Aboni ya kalau tik jompu jola 12 takar jola aja gogo di promotion ni puila pasta by to prove ka BJP ro. Aboni ya kalau hanya hadir moli nogo BJP nogo di promotion thangnya hai sokro boy no prok sebai like soprok baksa ki kulari ro boy koka mohi mantribo nukha ro taman bagi hai nini wansung ni kesan to je hambai rangsan ta ute bu sono je nai tong nai ro je ani je wansung mani gang kai tamni gang kai tamu BJP to sorkar to tai babaisa Tipra Motha gang to birudi Kamu sebagai orang ni bisa mana untuk terus selain itu awak kebeng mung apa keba, aman kebeng mung mata, kita harus protein je. Gaya aman sebagai je azaga upon निर्वाचन je itu muka, je upon निर्वाचन je muka baksa ke tahu candidate seria, tamu ke borok hangai sab di bawah prosar kai. Porque BJP ni bagai prosar khai na CPM ni bagai. Abo jonogon ro clear ya. Upen to all ni ata. Je janja sasa mani sirdi. No kapya ma kala nang janja sasa mani no ka asu itu mun to janja sasa mani no ni sakai man ko kre ni kai no. But boro thang ni prosar ko khai ya. Nang public ro ni bisi ma eba ka BJP bisi ma je understanding to ni. Thasing takuk Omelo Sakha je dilio bangke dusti ya TRIPURA ke kusti je chori tomo bangke borok no ekta asa je nuhri to mani asini je wansu mo bangke je kabang ma sang thangnai ro sungukha kabang ma kok jeta kasai family je baksa Sakha TRIPURA mo thano BT brok ni gan mana borok ya kok to batai tolsa CPM brok kisa faida khamo ni ke kabang yang mon jaga rekha order khayo jaga kok sanam sumali ke hai je party brok je tahu Orang yang tengok itu confuse, semua tu confuse. Namun nanti teman yang lain ini, mau jaga main division mereka, ada macam mungkor Mungsa mo. Jaga wo asumsa, di Motha asumsa lagi. Sini di prasar ni seat kayak itu dong, kulida dong, di mana? Jaga wo asumsa, tapi bystander kan. Pun jaga wo, mereka nanti sekolah orang moto, general, mana bunyi borong lagi kan. Bunyi borong, jepas sama ero. Media wo maximum mereka yang tamzan di Jepun aku itu kan jadi terusah bosan orang jadi pasangan itu terbat bagi asumsi lo kayu gitu mas kasihan bisa orang bahasa kan candidate lo kayak election lo bahasa kan pakai hukum pakai dia kita baru jadi perasaan ini bagi tapi semua di perasaan bagi baru betul dia hamzah baru kita nanti berlalu nanti hamzah
Gener Tipralen hamzali da pro candidate tentu Tipra Mothani je baso. Tipra Mothani main demand tamba Gener Tipralen. Gener Tipralen se main demand kan ke aje buni bosuni basanai ro boroki sabut dakai. Aku kelompok semungkin tu apa buba kerani kaise emotion semjotono syarat Tiprani okra cakra hoiti bebal nono kaise mentai hai bono seno phiok sinai bini pada teke mo phiok mangla. Aku kok langsung itu, kapan mana dulu যে situation তাবুক যে আড়াই বছর নই তো কাজে এই সিলেকশন নি ইয়াগুলো তাও প্রায় 3 বছর কাটি কাটি দেশে 3 বছর অনেক কাকা তাবুক যে তং হালো সামুং পতান আবার অন্য রুগে বড় কিছে কিছা মানে খরাতি সলাই তো হাটা তো জরাও তাবু উপনির্বাচন বহাইনো কনফিউশন থাকা বড় নিশিগো যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা দং নাকি বড় কি কথালাই না দা সরকার ফাইনা দা তাবু বাইনো সরকার পোস্ট খালি খাইজা তো কাইথাম porque milnada milia pasa bawa orang semua mili padu mano hai mano judi ayamo je sanmo constitution solution eba kaba interlocutor ne je mana ni to to mili pad ma khamo abo right and by judi huwa gala to sai to no compromise judi right and syria ke to mili dan bage o salai bo to bishit dili bo ta tripura ya phano ka ama ke kintu right and syria ni bage ta bo hai no nya ka hai behi ba nasite kintu party rock ba korok ke mana politics bile masuk maya kita tahu hotel kerja coprok mani kan kita tahu nung tahu BJP ni borok je coprok kah mau tiba mau tan borong dan coprok kah nasibnya ni dah coprok kah tapi sasina apa tu mana clear ya abu lokal borok setahu sabu BJP kaya apa sabu tiba mau tak kaya tu apa sabu ungo IPFT kaya apa tu serai masa musuh jadi leader terus serai জনগণৰ অমহায় যে আসুমসা বিশিংতি সিগেম দেখাই দংখানা বিশিংতি তিপ্রা মথা দেখাই দংখা আমাহায় রকমা সারনা জারো খালাইনাই গরি গরিনি দশা বুজাগলাই দং আমাহায় दा কেতাবো যে টাকার জলা যে সনুই দং মিয়ানি সাথে সেখানে সিনি যে বাইক পখসাকা হাইকা তো বলে যে আমার যে সেখানে বাইনো অরনে সিনি খানা মানে যত নিচাই দেখাই খাই Seng jasa panuntung jasa party pan ketung tamangai jesi di prasarok ni nok sok sawo bike sok sawo gari ko sok sawo alu suka Robert banana sok sawo koi je politics kai je khoti tomani sini bagai ke kono mane khoti ni mane abos bukhuk niyo ko se tariya ebo agi ise se wicket se tru develop ni to sini ke tebo se tora tru kilimi to sing to nai ni sing tahu sini oro tahu je practical jeta sini mokol je buskamo je nunggu to no scenario sini oro te powerful mani ko to man jehetu edisio ko Tipra Motha ngai birudio otero jon MLA to কিন্তু তেমন পাওয়ারফুল মani to mani at least ke tamane boro tahu asal to to tila te buzabe to na sar nung bedo se phane yan sar bai hai makreng la pisne kya nine ni sar election assembly ni election senuka Tipra Motha bai BJP ni halo kebangma jagana shilong hande kelkata hande kebangma jagana talk show likha kok salai kya election rimani ya bulo senuka Tipra Motha ni 13 ta MLA khaikya tei BJP hapang khaka 32 seat bai tabo by election ni kaini pai bai bro 33 thangna engkai o jagago Tipra Motha kan ayo Greater Tripura ada kai BJP bai kun mote compromise khai signature per woi Tipra mane Greater Tripura ada khai ne mane ase communication ekon বিরোধী নিছো কি হাইতা বিসিং কক সালাই মানে yang আপর রকম কা BJP রকম কা যেহেতু সরকার গঠন খাই মানে সরকার বাইটি হাই সিট কম বাই সরকার খামানি বা Tipra Motha সং সামনা ওমাই হালো তো মানে क्या उसका लीजिए by election result मन या गरो कि BJP Tipra Motha ना नाचले सोखा ताई सामुन ना या ना खबि सोखा बहाय सोखा नेनि कॉक ने तोरम का किसास कामास ने जे पुरो इलेक्शन टाइम ने लो बोरो ने हालो क्लियर हालो सिनेरियो बुबा का सरा जे पुरो इलेक्शन इस का Home Minister of South Africa, interlocutor runai, Hanka, interlocutor flying in the flight. Kogritum, Delhi Mothani Malaya. Fiaba, Maharaj,
रिटेन रियाखाय ग्रेटर टिप्रा लैंड नि बागै रिटेन रियाखाय कम्प्रोमाइज खाया till today aku compromise dengan kau. Nun salah no. Aku ni sini tahu saja BJP beti pramono compromise dengan kau saja. Compromise. Aku di sini tahu saja. Agar aku ni kok tahu kok tu tom. Tanggi kering kayak nanti. Aku ke greater Tipra land retain dia ke sengkia ber compromise kayak. Ani kok dia. एरपर एकदम फाइकिया इंटरलोकेटर फाइकिया कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फाइकिया आं ब्लेम खाइमानि कब गया बरफ नि कब न सांसाइ दं आबु तानो ताबुके रोमान स्क्रिप्ट जों तो फिल्ड लुक ले फिल्ड तानो मुइ दं आबु कब सांसे आं के ब्लेम खाइ सांगे सिनेरियो आं सांगानसि ये ताबु आम हाय हालो जों सिनि ताबु तिप्रामा थाबाय बीजेपी नंजे साव आबो ओको जे हालो तमानि इंटरलोकेटर कसाय दं ताबो लास्ट एके मिस्रा बाय जे मालाय मनि जाना आबो इंटरलोकेटर सिन के जाया आमो बेबार जागा न आंगन थासि ताम सिंबा आफु निको बाय ताबु जे टिल टुडे तो दं आबो aku kerja public liok namu sungguh hamzagi tabu boba gerano pojo sawi tunggu boba gerano pojo saya baru berdoa haji lain hamzag sukses kan di pramotha ni ongkuri tiis tingkat edisi ni jote edisi nai rokna sung notice renai notice ruwe borok jawab mari nai jawab itu nanti promotor tanah tabu edisi habango jote edisi ro TSP ni party ni baik borok edisi ngo go suntam sakaba sini borok dengan senior Sridam Debbarma borong dengan Dinesh Debbarma tamu sama ukuno sable TSP ni MDC ini tongke sini kokma kanai sen borong no kisu tini bising no notice renai amu kita lagi apa do phano muthanai greater Tipra mana bagi sobat khai le ke ba tamu le tabu kalain ka ba ngai abun bagi no abu je scenario mutamani माने न बरफ नि बखाव गरे जे ग्रेटर टिप्रा लैंड जों नांगौ अखायले बरफ ब्लेम खायो बरफ नि ग्रेटर टिप्रा लैंड को डिमांड को तमिया बरफ तमी तो के तान काखा तो सब तासे लेना बरफ द फना हमजागै द फना बथाना से जो तो फुंसा लागेन के बकागे फैबा तान काखा को आसे ले एके ताबु नाय aboni bagino sung public orang sangat musuh public ro bohu sekarang luka angin tu kira naik nasi angin lebih kaya 2009 sini IPP coba kali root block kali sakuri kali Tipra lane ni bagi coba kaya kaya mana ya bro compromise kan deh greater Tipra lane जे borok Britain renai bawa no sung boni phaji no sung tongnai phaina bole afun sini je pro kokma like Britain ha je renai borok bai tongnai interlocutor ronai afun sini ta so dora uno am sayo Tipra ho IP tin bade ke kok sainia NC Debbarma ni biude ke kok sainia Tipra sa ni godfather NC Debbarma I take the law. Azora. Tipra Mothani molo tadi. Moharaj no kare ke no thai kun kok sai ne ai je. Ke ni contact kare ke ni power kare. Ang sarang ni kare. I take the namalo NC Debbarma no.
Tipra sang coba klien ya belum ini Debbarma ke punya cuma kok case ini ya aja orang kata utang kan Tipra Mothani pagi Tipra Mothani se tahu Moha se pergi kok saya ya tahu utang mana Tipra sang tinggal dia kan Tipra sang ka berada Tipra sang ka Mungsa se dak ingka Mungsa se dak siapa mungkin কিন্তু যত আম আদমি যত পাবলিক টিপ্রা যত মেয়কন শুন আবর যে চিনি বড় ওয়ান সমানি আনকি হিনো ইমোশনাল বাই কোন পলিটিক্স টমি মায়া পলিটিক্স মানে পলিটিক্স ইমোশনাল বাই কোন পলিটিক্স নিয়া চিনি বড় পাবলিক সাইমানা নাঙ্গাই ইমোশনাল বাই পলিটিক্স খেলাই emotional by politics pun binongnya. Si berkabung emotional song. So political rights